برادی ایریوان دخاندش یا حکیات و چیروک از بونا زاروکا ایجا لی تشتی که از بیجم ام بیجم مثلا مری وقت سبی عطانی ایواری کار دکن ده بیجه از وی کاری پشتی 3 ماه خلاص کم نه یعنی حساب خان ناکه که بلکی بمره نه گله کاری وی نیجی مانه روشه که گله که گروپک آماده بکن جزانه یان هر مالوی بنیرن چه کاری وی نیجی مایه یعنی داوی نوانیه بیجن مثلا جبه که او به پروگرام بود دگو از ایدی کاری پشتی 3 ماه خلاص کن از ای کار دنجی پشتی 6 ماه دست بکن یعنی نا هور او مانه زانی پشتیوی گلک مانه او بر همه نوی دانه وک هیکلک بوناوی که گرک حساب کن که باشوری جی هایا باشوری جی بر همه وی هبن بلکی لازمایی په هبه که جتی پن لاتینی بکنه تیپن کردی عربی جی که او ملک توای کردستانه یعنی نه تنه کردستان باکور و نه تنه کردن کرمانجی آخیون یعنی هم گره که بر همه بگین توای کردستانه یعنی پیش نیارم من سرکه و که روژه که هر مالایی بنیرن چه کاری وی نیجیمانه و هم چه دکارم بکن که تمام بکن یعنی کورکتوری لازم به ردکتوری لازم به و کارانا 117 بینن اوقاس بله گلک سپاس کم مامستا احمد بله تلویر داری تا بسا هندک تشتا کر که زانینگه دا خباتی تا ی اکادمی کن از بو بله برفره نها از کارم دیاجی بجم ایدی برهمی وی ده اکادمی دا چی گرتنه نها yani hevala jineka hevala meya doktora teza xwe servî dinivîne navê teza wî ferhengsaziya Kurdiye û wek nimûne jî ferheng ev 4 cîldê ku wayê hûn vê de dibînin elbirin ev 4 cîldê ferhenga mamoste ji xwe kiriye bingeh wê teza xwe ya doktorayê li ser ferhengsaziyê binivîne wek nimûne jî ew ê فرهنگ هر 4 جلد فرهنگ ماموسته دبر دستار درباس بکه یعنی از خوازم ویا ببجم ایدی باور دکم اکادمیا کردی و گلک تزین دکتورای و گلک لیکولینن برفره لسر سیدا بین آماده کرنه بوی خبات دست بکریه جینا د ساغی آوی دا گلک خبات هاتنه کرنه لی باور دکم پشته کوچاویا داوین و وان خباتا برفراتر ببه او به آواکی خبات بگیجنه آستکی بلند که ایدی وک حوالا جی پیشنیاز کر بلکی دم پیش دا که اگر ستاتیا باکوری کردستانی چه به یان آمده یان لجه بلکی وک کلیات زانینگه جی لسر ناوی وی بنگه اساسی بین افراندنه باور دکم دیواره دا دم پیش دا گلک تشتی خوش در کبن هوله از کارم حساب بشه بله یک رفیق کردم که اگر تشکیک بازی بید دیسا ام دور بچن جه مامسته حالو پرسکی بکن از این اکی دوی بانده پاش دابم که یعنی امزانه که مامسته محمد امین بوز اصلا برسلم سیاسی بو برهم یخوی کردی کردستانی مجبور ما ولات ترک بکه به سرگونی در به ولات سرگونج بوی هات چه معنی یعنی هنک دری گرتن دری نو بون یعنی سرگونی چه دای که تشته که دولت دوان شرطالن کاربون بجیبانیان از کار مها بیجم تجمه پرس کرنه بله از کار مها بیجم برهمی کل ولات درکتنه و دری اوندا چی جهاتی سریوی هم دزانن یعنی بوی الفابای 4 ساله دی زندانه دبینه درکتنه ویا دروا سربستیک داوی aynı vakit Cigerkul rahmetli Seyda'yı Cigerkul
قاربو که برهمی خو به سربستی چاپ که و هاتنا سوید جی شانسکی باش بود و که سوید ناو ولاتین اروپایی ده ایکو ده سیاست خواه کلتوری جبوی خریبان جبوی بیانیان گلکی سیاست که جومرد بو و تایبتی جی جبوی کردان اوک ددان یعنی الیکاریه که اکسترا ددان کارم بیجیم جبیس ما مستا بوزارسان استفاده کرد اگر ولات بما اما او سال او بیارین کردستان قومی سال نودی دا او وحشتا که هات کرن کرد کتبنه نوا آگرکی گوند والا دبون ظلم هبو زندان دیاربکری جونتا اسکری یا کنان ابرن یعنی قط نبه ما مستج بانستان دور بو از بیجم در کتنش بای وی همش بای مجی بای ملتی مجی بخیر بو در و برهم دار بو گلک برهمین باشتان شب روش خبتی حوالی کن نازکن یعنی و هنک جی حوالان بحث کرد انسان که گلکی به دیسیپلین و به برنامه کار دکر راستی جانا موی داری من زود کرد که از رابم هرم یعنی وقتی وی نستینم سیاب دکرن مثل کردستان چه هیا تشتی سیاسی خبر نداد گو از رادیو تلویزیون تعقیب نکم بخواست بزام ده که از چلی بیجم قبلتی که دبینه اینی پرس که خوازه فرهندک های دار به جراو شاولات وان دمان بویارین نخواش که ده قوم مجرد گود به عاجز دبو یعنی چا عاجز دبو مرو حرکتی سرچاوی فهمت کرد به خمگین دبو البته اوجی برکتنا جوالات تدا حسرتک چیکی دیه و نممکنه که تنبه خانماوی فاطمه خانمی هلبستک نویسی بو از بیشم قای سدی پنجی کداوی جزدوی هلبستی ده هیا سر حسرت والاته هلبستک گلک پاشه یعنی اساس کارم بیشم ما مصاب بودارسان حسرت والات چی دکشاند به تشتیم باش شاد بو به تشتی خمگینی جی خمگین بو لیب شب رود خمتی خدای رحمه خلیکه یعنی کلاوی گلک زیده یاد و ام لیب قدیدر کبن اوی انسان که رونایی دار بو رونایی جبوی جواکا خو بلاد کرد بله که حالوخته بیراتا وقت جبو شوراشا شیخ سید بیرانی نکی مل ستوکولم چه کرد او رحمتی ملک فرات و آن تدابون یعنی بیرکاوی یا یک جار او هبو لسر شورش لسر دیروکا کردستان یعنی دمه دما بحثا هنک تشتاد کرد یعنی تشتین گلکی بالکش بو یعنی بحثا ظلم و زورداری دولت ترک و چاقه چه آنی بو سر ملت ما تایبتی او جه که شورش شیخ سید مثلا لجه و در دورن لجه که بوان او هر گنده که بیرانی نکوی چیروکه کوی تایبت سیداش بو کجوه داره بو وان تشتا باش تزان بو یعنی گله که دوی وارد شهر ازا بو و تشتین هجا بحث کر یعنی بیویدم حاجی جان او جوی تجی فیلم تجی دکتا کامرایی اره هی لجا من مذاکر از ویا او بکم انشالله کات چل روژیوی دا یازی لدمین پیش سیدا مزان تشتا او بکن یعنی میگی نکشاندیه یا من با آماتوریه و تو و حواله کدن جمیردینی اکل بو پاشناوی چی بو و هر دیان او دگرت ویدیوی انشالله مابن نه مایه من مابن بله اویا هجای مرو او بکه سیدا و شاقه او کر یعنی تشتی هجا تیدانه اما اویا انشالله دمین پیش بو اگر آرشیو یکیش بو سیدا به مرد کاروان جیته کناوه یعنی بله با میگی پارچک دور دا من مساج که زمان زمان بود سر زمان گله که حساس بود دگو نبیجن اسیان یعنی جبوی
سرهدان شیخ سید گون نبیجن ایستیان بیجن شورش بله راسته گوی جبینی اوه رند بیرام دامایه تفسیه حسابو و چند جرا سر هفته گود بله بله که رفیق تشت بیجی هم بارد کم تشتی زده هم بیجن تنه هم اگر گوتنی وی داویه هم هم بگرن تنه به هم داوی برنامه خوبینه از بارد کم نه پرسکیم تنه بله باورد کم لدم پیش و جوینه که برفرحترش با سیدار و چه بل استوکولمه لینا دیار نه او آگاداری که گشته بر دست من بروی او یعنی زیاده تر لدم پیش اگر آگاداری که گشت بر دست من همه بار بکن یعنی من فکرم چل روزیا سیدازی هم تشته که هجار چه کن بلکه او بر همین که آرشیو دانه مرو هنه که جوانزی بلاف که یعنی بله تشکی داویه دا که اون بیشن هیا کس خوازه چشکی بیشه اگر تنه بهم داوی تینن گلک سپاس باز مالا با جیدا برنامه گلک سپاس او تشکی ما آماده کرده و لوی داره گرتو ام کرته ویدیو کی هیا ام وی به افرا گوداری بکر بله تماشاوان جا هم سپاسیا وقتی کن سپاسیا میوانی من هجا مامسته احمد کانی جا آمده که خالق مامسته خالق استکهلم که کیا و مامسته تیمور خلیل سپاس بو که میرم جی که بشاری کرد میخوابن که فراد جواری خویای جبر کشه تکنیکی نکاری بشاری که بخوازه لبورنید کن امجار کادند بجن رح سیدا شاد به جیوی بهشت به مالای آوا که سیدا راستی مروفه که اوها قدرگرام بون که هم جیانه و هم جی پشت کوچ کرنا و جی ملت وی کد دل ملت خو و ده حتی ده سیدا ده بیرو هزرامه دابه برهمی وی و خباتا وی فکر وی ده ریامه رونایی که جاره کادن روح سیدا شاد به هر شبا و همیا شاد و سرکرد
دنگی حجی خویا دوازه ارگانیزه بکه جبو برنامه دست پی بکه از خورت کردم پر بناو و دنگ و من هل گرتی بمب و تفنگ از دهرم شهر از دهرم جنگ گر نزیورم دای تو نگری جور حتی چین ناو و دنگ من دنیا همی دید شان و رنگ من تو تماشا که شر و جنگ من گر نزیورم دای تو مگری تمن خودی کر بشیر مجاندی پیسر چاوان بو من رجاندی دل خواه تپر بو من بجاندی من حلال بکه دای تو نگری گر از وگرم ده تشتک باش به دل منو تا ده تو ده گش به که از نهلم هر مه باش به کرد و کردستان دای تو نگری ولی تماشاوان اینجا دما و خوش و گش به و خیراتن رادیو آشتی از حاجی کاردوخیج استکهلم پایتخت سلاوت آشتی و براتی با همی تماشاوان نجات شینم از او افکار خو که رفیق ده ایشف دگل میوان خوی نجات ده خدمت و دابن تماشاوان نجات اما ایشف بحثا کار و خباتا ولات پارز ما نویسکار ما هجا دیروکزان ما سیدای مزن محمد امین ورز اصلان که دمک بر جناب ما کشاداوی کرد اما ایرو بحثا گرنگیا کارو خباتاوی بکن ماموسته باز اصلان ج باکوری کردستان ج نوشه لجه سر باجار آمده سال 1934 دا هاتیه دنه پشت سال خبات کد مدرسه دینی اولی دای کردی دا خبات افکر بو عالمه کی اجا و دمه زبانی دنگی ولی و دمه وینا خبات جبو وی دست بکر و دناب ملت خدا روز بروز وک ستیر که کاغش چرسی و خبات کر برهم آفراند و روز بروز ملت خود زانا و جیرو ببرخست ما مسته باز اصلا وکی ده چنگ که جنت دا ده اوده که جنت دا وکی فکین بهشت برهم لسر برهم آفران و کر خدمت ملت خود ده خبات وی جیانا وی یا خناس کر حتی آنها به دها کتاب آفران جبو ملت خود ده هر واریدا بو کسی که نمونه که امی ایشف بحثا و یکی بکن ام زیده و نکن میوانین ما دوی واردا جمع شهرزادترن هر کس ده پنجره خدا ده بحثا مامسته باز اصلام بکه
که مامۆستا بۆ زاسلان کیە چاوە ناسکردنە کارو خەباتاوی ئەمێ لەسەر د پرسامێ بسەکنن یەک ژێ ji بۆ naskirinawi xebatawî û ya din em dikarin ji bo vî mirovên hêja li demên pêş ku biye malê dîroka miletê Kurd biye malê gelê Kurd em dikarin ji bo wî çi bikin em ê servan ew bikin. Hûn hemî bi xêr hatin ser çavar hatin nizanim deng çawan e eger deng baş be em ê rengê te baş tê me باش belê mêzekî kek Fransî diçe tê cana belkî interneta wî kek refîq te din te dît ew bike paş ez ê karê teknîkî pişkî bikim ji bo ku pirtir kes bi me behesin û hindek mêvanan em nikarin têkevin ez alîkariya bikin. مخابن دنگ نای دوی درکەوم من شێناب دەنگێ تەتەی Deng derkeve ji nova têkeve ew çax ew start bike derkeve kek Frat ew sakir belê. Hacı yam rastiye. İyice baş. Narast nebiye lê tişna be hema baş e Baş. bêje çavekî çilmisî şakî kar baştir em hasa tişna be alî te jî ew ke tişna be bira vê cariya avekele belê kek refîq kerem ke te ew ke ji heta lev rastin belê. باشه سپاس اجی جمیوان می قدر بلند را گلک سپاسی دکم کو کارون به شتاری برنامه رادیو آشتی بن کو ام درکبن هم داری رای گشتی و هنگ بیرانی نیخو بیرانی نیوان و زانیاری وان درباره برز محمد امین بوز اصلا که دیروکا کرد و کردستان دا عالی ادبیات دا ویژه و زمان دا ریچه کردان نه غازی اما سری ام دست بکک حلوق کن که حلوق مامسته امین بوز اصلا تو چه ساله وی ناست کی و چه روبروی هفو دواتو و هفو دو ناست کرد سلاو و و تماشاوانان از این نظر بو من ناوی بیست بو محمد امین بود اصلا و چند کسی دن هبون یکو مدرسه خانده بون و هشیار بون مثلا وقت ملا عبدالرحمن دره سیدا اوی توکیوی که سال 16 در کت بون مپچکی درنگ دیتن لی باشه در کتنا الفابا وی گلکی دنگ دا و بالا مجی کشاند جوی وقتی از نازدکم حتی نه لسوید من بهتر او ناز کرد از گلکی کیف خوشم که مسیدا محمد امین بوزارسان و جگر کن دو کسین که جبر زکتا نیاران نهیشتنا سربستیا واشانین خواه پرتوکی خواه بوشنین هر دو جی سالا هفته نهان دهات مسوید و سالی ازی هاتبون سوید اونا بریم هاتبون و مسیدا سا ناس کرد پیرا داوستاند دا انسانه که گلکی نزیک بو جبر که پرتوکینوی ده همه ده بلاف کردن پرتوکی دا از اکتیف خبتیم نه تنها از و کم کار هم السويد هم جي الولايات الاوروبيه دني بلاف كنا پرتوکی سيدا اركي مابو والسويد جي هناك برهمي سالي داوين جبوي آماده کردن وانا از شخصا خبتیم هناك پرتوکین وی ما سیدا بخواه دست بی که دا کمپیوتر کری بو پشتی چند ساله و کمپیوتر کردن ببو و اویج دخواست هر بوی دوام بکرد باش ندش کلیش بوی جز گلک جلال چمه و بسالا مالاوی دهاتم جبو که هم کمپیوتر اوی سراس بکن اوی سا دوام کرد و مجی نویسی وی مدانی کمکاری کمپیوتر که کبن هبو یا نو هبو ما کنورتر دکر و کاری که گلکی زحمت بو لی مبدر خواشی دکر سیدا از یوسا ناز دکم
Yani kariye be البته پێشتا ببێن سەرنکی شخصیەتی بەرهەمی مهمکی جانن ئەم بێژن بچاهوای نەفسێ نۆرات هەرم سەر زمان هەمژی ئەم بێژێن چیرۆکیاجی وێژەی لە چ تەسی لێ کرد کەکەیە تو چاوا بوو مامۆستا بە چاوا هەبدودی تیجا ساڵ قاسێتی بیرا من پرتوگاتە بیرانی نێتە تەجی ساڵی هەفتەی فلاندا تاک بوون سوێدی herhalde wî demê wejî hebû nas kir. Belê êvar baş carektin ji bo hemû hevalên beşdar û guhdaran. Seyda Bozaslan sala heftê û heşt hat Swêdê û çar pênc sal berê wî hatibû. Ez heftê û çar Swêdê. Wê demê hejmara Kurda li vir gelek kêm bû. Yani herkes ama takriben hevdû nas dikirin. Û ji xwe navê Seyda Bozaslan berê da hate naskirin. Kesekî ew bû yani di nav Kurda da navê wî hebû. Ew firset çêbû ku em piçek hevdû nas bikin ne ew qas nêzik ji ber ku yani hinek bu yer yan em bêjin civîn çêdû bu semîner çêdû wan dere me civîn di wan ewa da çalakiya da me hevdû dît wekî din yan çar pênc jara ez çûm mala wan ew bi münasebetên cûr be cûr di wan sala da dema xebata federasyonê da çend jara me hevdû dîtî li Malawi da. Hanıma bir vefat kir piştîviya carektin me hevdû dît. Tabii Seyda kesayetekî gelek taybetmend bû. Yani insanekî yani zêde wer di evê da nebû em bêjin her car di saha da nebû di meydanê da nebû. Li karê xwe dikir û însanekî mütewazî bû û prensîbê wî bi xwe hebûn hemû tişt gora prensîbê wî divê biçiya. Civînekî çêbû ez dibêjim xwe heştê û şeş bû yan heştê û heft bû. Rehmetî Qasımlû hatibû Swêd semînerekî da. Di wî semînerê da Seyda Bozaslan civînê birê ve dibir diger Kendal Nezan Kendal ji Fransa hatibû civînekî pir girîng bû hemû evê wên yani teferruatin civînê nayê bîram lê tiştê ku tê bîramî ku ji destpêkê Seyda Bozaslan civînê vekir digel Kendal Nezan û takdim kir Qasımlû takdim kir yani li wir rola wî yê ew ê piçek derket yani hinek daxwaz yan jî em bêjin hewildana wî yê siyasî merv karî di wan ewa da bibîne yani kesekî hem edebiyat dinivîsand hem ziman dinivîsand lê di aynı wexta di karê siyasî jî dixwest yani dengê xwe bide bîstin ew civîn balkêş bû civîn heta dawî Seyda Bozaslan meşand û civînekî pir ew bû yani pir nabûdeng bû wekî din dervê wî van salên dawî yani gelek kêm cara me dît ji ber ku nexweş bû û zêde kesî jî nedît yani ew hevalên ku taybetî diçin mala wan mala wî hevdû dîtin lê me bi xwe eva deh salê dawî deh panzdeh salê dawî me hevdû nedît însanekî bi rêz û hurmet ez wî bîrtînim qîmetekî me giranbahayê û ez bar dikim hemû Kurd jî wisa difikirin xabin jiyana xwe ji dest da lê navê wî di bîranîna wî di bame ew her jar bimîne spas Gelek spas kekeye mamoste Mîrhem wê hat bes telefona te hinekî xwar e
کێک میرێن ئانا هەنێک باش دەنگێت کە نایە دەنگێت کە نایە بله تمام بەخێر هاتی مامۆستا میران gelek spas gelek bibirij bo dereng mayî name دیێجانە وەک بە مامۆستا تیمور tu dibêjî çi tu tev mamoste Mehmed Emîn Bozaslan ve çawa hevû dû nas kir bi çi sebebî yanî münasebetiye باشه gelek spas hamî jî bi xêr hatine heral me salê hefteyê nas kirî yanî berî 5 sala wî wan sala hekiyat dinivîsand ji bo zaroka berev dikir yani wek kitêb çap dikir îja got min bihîste ku radyo Êrîvanê da çend hekiyat hene ez varyantên wan e aliyê me jî hene ez wana dinivîsim û çend cara bi namayan çend pirs ji min kirin îja belkî 27 nama hatin min 20 cara bersiva wî da ya here mühim ez bêjim ku ez ji nameyê wî fêrî nivîsandina tîtên latînî bûm paşê hêdî wextê me zêdetir hevranivîsî ez ji wî fêrî hinek Kurdiya standard yani Kurdiya paqiştir bûm yani ji nameyên wî ez mecbûr bûm ku bersiva wî bidim min wek wî yani ji destnivîsara wî ji fikrê wî ez fêrî kurmanciyeke yani Bakuriya ya paqij bû îja wisa me hevra hew kir paşê sala nodî carekê hatin vira çû wek mêvanî min kek halûk dît min şoriş zîrek dît şoriş zîrek paşê Mehmed û Zûm got ez li Wirze ûjîme li Upsalayê ku were em her ne Upsalayê eger dixwazî tekê Bozarsilan bibînî ez ê te bibim em bi araba wî çûn mala Celal û Zûn yani wê derê man du sê roja paşê me gelek heval dîtine û komela Kurda ya here mezin li wan sala nodî li Upsalayê bû paşê em çûne mala Mehmed Emîn Bozarsilan me cîda nas kir û naskirina me wisa bû ku ez fikirîm heyran ev camêrî awqas wextê wî zêde tune lê 2-3 saet wê bide min yani ez mixwam mirovekî pir serbilind bidî zanî ku mirovekî wisa wextê xwe daye min gazî mikiriye em li malê çend saeta rûniştin me xeber da û tiştekî xwe jî çêbû wextê ez bi mêvanî hatibûm ez ê vegeriyama ûtiyek hediya da min ûtî got bi vê ûtiyê tê berhemê xwe jî ûtî bike yani berhemê xwe ûtî bike bira paqij derkevin eynase ew camêrî ez bawer nakim di nav Kurda da mirovekî awqas ku dest avî bû her cûre mijaran zanî hekiyat û lêkolîn û zanyarî û çîrok û ferheng û wana û bi texmîna min ew welat parêziya wî alî wî kir ku ew hinek zêde jiya zanî jiyanê zêdeyî 90 salî jiya yani ez texmîn dikim ew lezeta ku gelê Kurd ji mamosta dît lê lezeta here mezin wî bi xwe ji xwe dît yani ji xwe razî bû ku ber miletê xwe deynê wî nemaye deynê xwe têra xwe daye lê dîsa jî heta roja dawî xwe deyndar dihesiband û dixebitî awqas heger pirse bin em ê paşê dîsa vegerin gerem بله gelek spas kim kek Refîq kek Mîrhem li derva Stockholmê ye me biryar dabû ku
او بری وره لی درنگ هاتش بر کشه تکنیکی سفر اما وقت بدنوی بلکه او آخافتنا خو بکه و جو وگر استوکولم یعنی که میرن تو بخیراتی دیسا گلک سپاس سلاو ریز سلاو لمیوانین ته گلک سپاس گش گردار و تماشاوان که میرم همام به پرسیب کن یعنی تا چاوا سیدا ناس کر و پیام تاج بو کوچ کرنا سیدا چیه تدکاری چه بیجی مرا پار بکی بله شو ایرو جه امش بو سمیناره که لسر دیلوکا کردن سوید لأره بروبون دما کو گوتن لسر کرد سوید به جخوا نممکنه مرو بحثا سيدة بوز أصلاً نكي ما كان دقيقة يكيجي بمناسبته قال سيدة خباتين خدمتين برهم دارياوي وديسيبلين كارو خباتي قريداناوي بالزمان ريو نرخاندنا زمان رمنكي لسر ساكنين ما بعسكر نها سيدة الذكارن بيجم بدور رنجا بدور شكلا سيدة ناسكر يا يكي بريكو سيداجي دركبي ولات واجي دركب دروي ولات بريا برهمين وي من سيدة ناسكر سالي شستو چارو پنجو ورده تجيب سيدة لسر شيخيتي وآغتي لسر پرسگريكن إسلامي لسر پرسگريكن سياسي روجلات كردستاني و وقتی روجلات تره تدي جو كردستان روجلات هات دوتن حتى تو تدي كردستان بناوي خوي راست هات بناف كرين الزمان و دمك درباس بو إذا از شستو حشتو شستو نفشتي كوميليسا قدام ودمي وكيلتيا ماموستاتيا وكيلتيا مديرة أبو جيجري مديرة أبو از لدبستانة كي دبستانة كي لجندك جندين السبينة درس دا قولة شارو بنش شاگلتين شارو بنش مثلا دور ده تبيرامي قالك جرامش برهما سيدا برهما doğunun sorunları Persgereken rojilat hinek perçe dokandın vak mesela İro her usbe var bürokrasiya Türkiye planı vana. Beli naskirna seyda ruberu sala notu yeke pişti ki her du cildin Kürdistan çapı derketin jibo ku seyda لسر her du cildan beakbi cildan bide nasandın de notu yeke de mi seyda teklif seydar dani و مجي سيدا رجع كيلو خسكو جبو سميناركي هناك وقت مرجكو ملامة هو وقت الأودن بلان بو هناك وقت دقتيني سيدا جي كيف خشي دلخوشي دخوزة ما قبول كيرو هات سميناري سمينار من بريفبر وجارة عول بالكي هجمارك جي كردين ما جوانك وجوامير وي دمي بخير سيدا جارة عول بكي قال لك جارة ناوي الرجامية كردستان جبهيسن ودبي كساتو شخصيتك وك سيدا جارة دهم ve cari az le Brüksel bin. Le Brüksel mi de televizyona medde kardikir. Noktu penci bu. Derviş ferho, brez derviş. Seyda ve xandı bu jbo kulli ser. Memuzinci nuji çapı derketti bu. Jbo kulli ser çapa memuzine ba akhbir seminer bu. Eji çumce seminariş kona hevdu naslıkır. Ji sala notu yekir. Sohbetik direş seydar mekir. ولورجي سيدا بيشتري مموزينك بشابا يكمين بإمزاء بجمر إمزاء كدو هي أو مموزين كتاب خانة من دهي بيجهما جيش برهمين سيدا برهمين سركي وبنارتي اللي بام هبون دو وقت خده دو وقت شل والله وشل دربي والله Diyerek ki notuya keşbu ajvirci Avrupa Suudi çum İstanbul bu kam rojname ya vallahi derken tejime 5 cildin
پێنج جلدên ژینێ ji bo apê Musaanter wek diyarî birin ku gelekî kêfxweş bû dilşa bû û bi hurmet û hesret behsa Seyda kir. Careke din ji ber ku têkiliyê min û Seyda êdî berdewam bûn ji Komela Mel Danimarka hejmarek kitêbê Seyda hatin xestin min Seyda re telefon kir û pakêta kitêba me amade û hezir kir û meşand ji Danimarka rû û ew jî bi reng û bi şêweyekî bû alîkariyek maddî ji Seyda û ji ber hemê rûyê vê. Tiştekî li vak pirsin tego hatibû nisêbînê mamostetî. Na nisêbî na. Kêlerî tewîdî bûn tego mamostetî dikir. Min ê bipirsiyan bigotane gelo ew ji medresa tê wan mamoste Seyda ji Seyda helbet naskirî ji ber Google tije agahdari li ser Seyda min nexwazê de derbasî wan agahdari na yani min Seyda welat nedî bû lê biriya berhemê wî min ew nas dikin û ew doğunun sorunları hebû pirsgirêkên rojhilat kitêbek ji kitêbê wî bûn li ser aliyê siyasî î welat bû mijwir ji şagirtên xwe yî sefê 4 û 5 re ji wê kitêbê carne parçe dixwendin mesela ku yek ji ji an hatê bîra me bi navê îro her sibewer ew bürokrasiya ser bürokrasiya Türkiye bû hat fêmkirin nizam belkî em hinekî bilez diaxivin cara tê mamoste ne waye çawa ji medresa tê tedî berê gelek rewşenbîrê me wî wan dema di medrese bûn bîna üniversiteyanan bijin li Tirkiye ewa nebûn li medresa li ber şêya mala hinekî dixwend û vîya we perwerda temam dikire Mehmet Emîn Bozaslan yek ji wan bar dikim Seyda meftîtî jî kiriye zanî ji medresên Kurdî hatiye yani loma elmê wî zanîna wî ji wê tê medresên Kurdî tê yani yani hem ew elmê ew aliyê wî hebû lê ji wêna tiştekî ku pêjayê mirov behs bike ew aliyê Seyda tê navkirin çawa hewda ji derveket em bijin imtihanê dîploma çawa dîploma xwe girt çawa bû miftî dî li welat ji ber kar û xebatê xwe çendî hat girtin û her wekî tir wana ji xwe tên zanîne wana zêde min nexwest li ser lê eger girêdayî medresa me tiştekî bêje dîsîplînek girtibû Seyda ya dîsîplînek xurt girtibû û li gora dîsîplînê kar û xebat dikir yani eger ez ew disê tiştê dî jî behs bikim yani cara din jî dema ku pena Kurdî pena navneteweyî li Swêdê hinekî ji bi alîkariya me ku ez jî nav organiza wê de bû 4 xelat bela kirin li kitêbxana Kurdî li Albî 2 xelat ji bo 2 serokên kevnî pena cîhanê bû yek bi eslê xwe İngilîz li Swêd dimîne û êdî jî bi eslê xwe Norveçî ye ev dostê Kurda bûn alîkariya Kurda pir dikirin îca biryarek lo hat girtin ku 2 xelata bidin wana bi münasebeta ji dayîkbûna yekî û emrê wî û ewana îca duêna vê jî biryar bi wî şeklî hat temam kirin ku 2 xelat jî ji bo 2 kesayetî 2 lêkolîner û şexsiyetên Kurdî bêterxan kirin yek ji wa Refîq Sabir bû ji Başûrê Kurdistanê soran û yê duhem jî Seyda bû cardî kesê bi Seyda re ket nav têkiliyê ji bo roja xelatê hazibê û her wekî tir wana cardî ez bû wî şeklî jî têkiliya me çêbû cara dawî berî 45 rojekê ez li Fînlandya bûm vê carê yek ji em bêjin xebatkarê kevnî televizyonên Kurdî med û televizyonên Pîşa Reşat Sorgu û rojnamebanekî şareze bi navê perwer ku li Berlînê dimîne van herda ji min re telefonek kirin xwestin bi Seyda bibîn û pê re çapêketinekê hev peyvînekê bikin biriya kamuran yekî ez lê geriyam rewşa Seydan pirsî got nexweşim mixabin li nexweşxanê bu ew imkan nebû piştî jî çû ser dilovaniya xwe îca eger ez du gotina jî ji bo berhemên Seyda bêjim ez Kurd û kin karim vê bêjim yani
دستپێکە ساڵێن 1700 دێ ئانسیکلۆپەدیستێن فرانسی هەبوون. ئانسیکلۆپەدیستێن فرانسی نافدارن بە فکر و مەبەستێک ئاوها ئەگەر ڕۆژێکی شارستانیە ببەلا و تالوکەیەک مەزن ڕبێهم بەر هەبدوو و هەلوەشێ بفکارێک و بکاربن لەسەر ئەساس و بنگەی خەباتێن خەی ئانسیکلۆپەدی کوێ شارستانێتی جاری بنوڤە بکرد هەژمارێک کەتبوو نافکار و خەباتێک و سەرێوان دیدەرۆکێ کو دیدەرۆک نزیکە 1000 مادەی کە ئانسیکلۆپەدیە دێ ڕۆڵاوی چێبوو وەکی تر ڕووس و کەسێ دنجیا بوون ئیجا کورت و کەم ئەگەر تمانێ بەرهەمێ سەیدا ڕۆژنامە و کۆڤەرنج زمانی ئۆسمانیە وەرگەرێک و کرێنن ئەم بێژن خەباتên فۆلکلۆری زارگۆتین و هەر وەکی تر و وەکی تژی گەلک جۆرەیەن خەباتێ ئەگەر مرۆ گشە لەسەر هەر بفکرێک و بەسا پێنجی بەرهەمی زێدەتر دەبێ مرۆڤ کارێ بێژێ سەیدا دیدەرۆتێکی کورد و کوردستانی بوو جهێ سەیدا بهشت بێ ڕەحمە خودێ لێ بێ ئەو سەربلنداییە نەتەوێمە و گەلێمە بوو و باشە و گەلێ کورد خودی وێ کەپاسیتەوێ ئیمکانەیە و مەزن و شارەزا و هێژایەن مەزین وەک سەیدا ژناو خۆ بکار بێ دەرخێ و ئەم تەv bi سەیدا سەربلندن و gelek spas ji bo tehamila we ji bo sebra we û serketin ji hevalên hêja û mêvanên radyo aştîrin. gelek spas kek mîrhemala te ava sefereka xweş hêvîdarim te bi rihetî selametî vegerî Stockholmê. Gelek spas. Sağ ol. Her gelek spas. Belê kek Ahmed me ew jî em bijin pirsa ku me ji mêvanê xwe dinê rakirin ji kerema xwe ra kek Ahmed tu jî karî bêjî bi çi awayî we hebû dînaskir te mamoste çawa nakir. Belê ez jî ji hemû mêvanên stûdî û temaşevanên radyo aştîra silavê xwe pêşkêş dikim û ji bo mamosteyê me Seydara jî hêvî dikim ku cîwî behişta Yezdanê Dilovan be. Ez bi vî hewayê karim bibêjim ku di serî da ez damezrînerê Wexfa Beşikçî li Amedê me min dameziran di wê serdemê da tiştê ku nehatine gotin et dixwazim were parve bikim hûn dizanin di sala 1979 da mamoste Beşikçî hatibû zîndanîkirin û bi vê münasebetê jî Seyda gelek dokümanter û name û ji kesê ku ê bibin alîkar ji bo Beşikçî ra name nivîsî mesela yek ji wan bêjin serokê ew ê bû serokê nivîskarên Swêdê bû yek jî serokê Pena Kurd bû yani gelek belgeyê hêja pêşkêş kiriye û ji UNESCO ra ji gelek ciyara van belga tevekiya wek pirtûk çap kir nihal berdestê me ye bi navê İsmail Beşikçî ile uluslararası dayanışma belgeleri yani belgeyên hevgirtina navnetewî bi Beşikçî ra amade kir lê taybet wek şexs ez bi xwe min teza xwe ya masterê li zanîngeha Artuxliyê li ser rojnameya Ewil a bi Kurdî Kurdistana 1898 ku mamose bi wê münasebetê du cîld şîrovew û em bêjin Kurdiya niha amade kiribû mejwî sûd girt 26 hejmar wî şîrove kiribû û 4 hejmarê dinê jî dido Celîlê Celîl dido jî malbisanî jî amade kiribûn me ser wî analîzekî weka teza masterê amade kir û vê teza me jî li Swêdê ji aliyê weşanxana APK ve wek pirtûk hate amadekirin wek pirtûk hate weşandinê em hatin Stockholmê me li wê derê danasîna pirtûkê kir em çûne Oslo jî me danasîn kir
و دوی نابره دا ام رجاج جی کووان آمدی کر مالاوی آوابه و کوینج دا جیو نشان دا ام چون لمالاوی بون میوان جنابی وی لی از وک روشنامه‌وان و مخص از پیرا هفپیوینه کی بکم وی گوت من نگری از تجار هفپیوینا ناکم و از تجار تشت وسادا جیناگرم حتی بری ما بعد 2019 دا به دیتنه کر بری ما کووارا نوبهاره تبو کدوس یکی تایبه در سیدا آماده کربوشی دیسا سیدا وی هفپیوینه ندابو پیشیش مران که اوقات لپاشه من حرمت کر من رز گرش جوی دیسیپلینا ویرا از خوازم تفردا اوه کیجی وکا انکتوت اکی پارو بکم و شانخانات دنگی را هفدیتن کر و والا سیدا گوتی حتی از فلان دمی حتی 2000 اوه از فان برهم آماده کم ما دوی نوی دا وک اسپری مگو سیدا قیب اوه را پیمان چکریه بخواده را براسی جی وسا بو وان برهم خود توانینجی دما اچوم زیارت تاوی تشتکی بالکش بو اتخوازم نشانه و بدم اوه برهماوی آمادت کرده اینا چاپ نبو بو برهماوی 2022 دا هات چاپ کرنه او 2 ساعت البابی رو نشتمه و بحثا وی برهمه کریه وی برهمه که ناوی ویل وی دراوند بینن دبیجت ادبیاتا کردی و فولکلورا کردی دا هنر ناوی برهمه دوی وارده براستی 2 ساعت انزانم چواچو 2 ساعت اول بابی رو نشتن و هر بحثا ادبیاتا کردی و فولکلورا کردی دا هنری کرج مرا یعنی سیدا کسی که او خاص به دیسیپلین بود ام چون بون میوانوی مالاوی آوامه 2 ساعت سر به برهمه باش ام هاتن ولاد و به برهمه خودشاب کرد که گیشت بردستمه یک هاتن شاید خوازم ببشم که از نهار زانکو اتیش لی خباتن آخدمیک دکم ایدیومن کردی من اواوی جوارا لینک آوی جیشیان ده کردی نامه یا کوواره که آخدمی که نام نتوی ده لسر وی برهماوی داوین ایدیومن کردی اوه کی داناسینه کی گوتاره که آخدمی که هاتلو وشاندنه مخواست از بالی بکشینم هیلاوی یا وی هیلیشی یعنی سیدا براستیشی مرف صحبت هاوی تیر ند بو تم بدیسیپلین لی تم برهمدار بو گلک برهم هیجا اولا گو انا خوازم درش بکم 2 جیل سر روشنامه اول بو کردی شروع کر بو 5 جیل نال بردست مهنه لسر تن لسر جینه آماده کر بو یعنی ام چون موی زیارت کرد ام پر بناسیناوی که خوش بون برک کنو کرد به سلام برسیار بله گلک سپاس مامست احمد مالا تا بابا بجی بگومان سیدا یعنی وکی انسیکلوپدی وکی کتابخانه که یعنی در همیوی ورگراوی یا مموزینه یا کلاسیک ورگراند به پیتن لاتینی و کردیان و جن مموزین یعنی جارا اول الفابه کردی هم شاگرد بون یک شاگرد ناوندی بون الفابه کردی دناوا خورتان دا هاتم بلاف کردن موی چاقی حرف کردی پیتن کردی من ناس ند کردن راستی دما من به او کر یعنی جمرات بو وکی الهام کی وکی او کی من باوری بخوانی مگو کردی جی الفابا کردی هيا و چتوا ل برهمی وی دن مثلا کومارا کردستان مهابات ورگران بو ترکی ورگران بو وکی دن میرو هبون چیروکن کردی مالای مشهور یک جیل سر شهادت ها کروی غنی که نفسان بو من اوجی برهمی وی دما که بری که از بیم سوید من او سیدا خوانده بو یعنی از رحمل گرایی به مرو وکی ایجا و قدرگرانه بنی ام دتورا دو دا مخابن که کفرات جواری نزانم وای خویانا که اتخوازم تورا دو دا ام دکارن جبو سیدا چه بکنه جبو سیدا بو مال دیرو که مرو جبو سیدا وکی کسین که بیا مال دیرو که کرد ام دکارن
جبو رزگرتن لکارو خباتا سیدا مرد کارش چپ کل دمی پیش دا بلکه افجی گرنگ بک بر همی ویش خو بو ملت خو پشت خو هیشت اف خزینه کی گنجینه کا زیرینش بو ملت ما لی جبو دمن پیش نفشن وره ام کارن جبو سیدا چپ کن ام جوی دست بکن دیسا وگر نالی مامسته خالوخ پیش نیاد کی بله من قل لك بخواست سيدا گۆڕایی کوردستانی بیا سەر داخوازەوەی و مەڵباتەوەی لە سەڵایە ئەگەر لە وڵات بیا وێ ئەمە خەڵقی دیاربەکری دوورە دەرباس بوونا سلااوێک بدانێ بە بیروانیانە بەلکی ببە سەرناوی مزەخانە بین vekrin yani dibistan akademi bên vekirin üniversite bê vekirin belki Seyda Ciğerkun dibêjim Mehmed Emin Boz Hasan rastîcî hêja ye evî her warî da berhem dane aliyê siyasî û sosyolojik da berhem dane aliyê ziman da berhem dane aliyê derxistina klasikên Kurdî ku ji herfên erebî wergerandiye şansekî gelek baş e ji bo me Kurda ku yekî ji nifşa wî berî çûna xwe dest avîte wan klasikên kev derxist piyasê Seyda hêja ye ez dibêjim Seyda tiştekî ew hat bîra min ew ku ji gotina Seyda tercîh nedikir yani mamoste te got aciz nedim ku Seyda yani ewa cî ew bû yani de berhemî wî de ji xuya dibe eger li baxçê ziman binêrin dorda etimolojiya peyvan hatine û referansa wî cî edebêta Kurdiya klasîk e gelek tiştên ku îro kurmancî de normal em kartînin ew wana referans nişan de dibêje wiha rastir e tabii ewana hemû ew hêjeyê pêşerojê de hêjeyê lêkolînê ne nirxandinê ne jê feyda dîtinê ne Kurtî ez bêjim Seyda yani ji bo wî em dikarin çi bikin yani ew pirsa me bi xwe û hevalê min jî di wextê de ji xwe pirsîne yani mervekî wiha bi dîsîplîn bi fedakarî şev rojê xwe dide ji bo ku xizmeta ziman û çanda Kurdî bike merv dikare çi bike tiştê ku ji me hat me kir yani gavadinê min dor hatbû min zêde dirêj nekir min got bira heqê hevalan neyexamin belki em gelek kesin dîsa jî ez ê bi Kurtî biberim ji bo Seyda tiştê ku em bikin ewî wek min got pêşerojê da di üniversitetan da di mekteban da bi sernavî mektebên vekirin akademî bên vekirin û berhemên wî berhemî serhev bên çap kirin ji bo ku miletê me jî îstîfade bike spas gelek spas kime rastî nizanim fikir kî ji do da pêr da hatiye bîra min ez agahdariekî ew bikim ew tiştê te got mamoste Xalûq yani malbata wî kurê wî wan keça wî belkî li wê derê daxwaz kirin ku li Uppsala çêbe lê dawar dikim li demên pêş wê li Stockholmê jî ji bo rêzgirtin li Seyda wê bîranînekî berfireh wê were çêkirin belkî çil rojiya wî da em fikirin bernamekî taybet dîsa çêkin ew bikin lê fikra min ew e ez dibêjim mirov ji ber ku Seyda alimekî zana bû û ji xwendinê hez dikirin û dixwestin ku Kurd jî bixwînin gencê Kurda xortên Kurda loma ez pêwîst dibînim ku mirov karibe û ez wek pêşniyar dikim mirov wexfekî li ser navê Seyda çêke û ev wext bibe wexfa lêkolîna û karibe lêkolîn bike heta karibe ji welat kesên ku xwendina xwe zanko xilas dikin werin li derva master bikin di warê kultur û edeb û tiştê wa da yani wexfekî bê avakirin her kes piştgirî bike di wê evê da bi perê wê wexfê meriv dikare tiştên ku
برهمن هجای چاپ کردن هم روان تشتا چاپ که و بلاب کس بارد کم وقف و تشتکی هجا به لایق سیدا بیانی نظانم دیتنه و چنه که یاد شد بیجی بله پرسک گرینگه لی برسیوک که آسان تونه که مر بیجی مر وابک یا وابک مثلا واقف یا فکرکی باش لی دوی مالبات peşi daha fazla bükü yani malbat peşengi bükü inisiyatif bugüre le dervevi yani çiştek az da fikrim yani insana ki avkas kadir bilend peyvisti civata Kürt çil Sued'de bir çil Kürdistan evi ne tane xwedî derketin yani ji bir anin her vaha embejin ji belki bu ji Diyarbakır'e jilici yani embejin şaredariya Diyarbakır'ı be ev ezgev rexistinin sivil kul Diyarbakır'ı hani karın bawa ki tiştek jibo Mehmet Uzun kirin tiştek jibo kesedin kirine dikarın jibo Seyda Bozasan jibikin ev vacibi wan yani erkevanı aynı tiş başure Kurdistan'ı derfeteki mezin lur heyi jibo gele kesa ev tişte vaha çekirne jibo mamoste Bozasan jî divê xwedî derketinek û bîranînekî daîmî çêbibe yani ev mesele hemû mesele aborîn mesela derfetek aborî hebe merv kar wan tişta çêkî ew her du ciyê ku me behs kir destê wan de ew aborî heye li Swêd ji ber ku civata Swêd Kurdên Swêd yani bi çi awayê xwedî derkevin yani bidin jiyandin evdekî ciyê pirsê ji ber ku yani mixabin rewşa ku îro em dibînin di wî evêdan di wî astêdan ku kesayetekî ew xas hêja û payebilind meriv ew bike xwedî derkeve ew bike yani li vir pirsene ev pirs civat komelge Kurda ê Swêdê divê bersivek jê re bide lê zêdetir ez dixwazim başûrê Kurdistanê û şaredariya Diyarbakırê tiştekî wiha bikin û eger malbat bixwaze mesela vakıf yani tiştekî din Kurdên vira ew ê piştgirî bikin lê که الور از با اوه کی کوانه کی وکم مالبات بجی نا ماموسه باز اصلا ایدن مالباتی درکت یا بیا مال ملت کرد یعنی مالبات از باور ناکم یعنی همه کسی ایدن جید کاره چه تشتکی آواب که انسان مالی حقوقی دا چاواد به یعنی شرط نه که مالبات بجه هره یعنی بری مالبات بره yani gelek zelali ku gerek malbat bu tedab yani helbet ev herkes dikar şeki var ki bir rıza malbat merv negre merv kar şeki var ki yani ev hem sani ev tişten peşnari ve ha yani ne realist mesela dafaz hey ku ev tişte ku tabaskir yani براستیجی براستی لی او مثلا کی آبوری او قص آبوری مگ yani gelek tecrübe henlidir. Mesela bu Mehmet Uzun vakfek çi bu hatır çekirim. Ejinavda bu. Li hatta yiro karihu baş ne kedi. Najinav yutun neyi. Yani batıştana karim profesyonel. Emli Swede dijin Swede min nesfont bejin yani bi hazara min nesfont neyi. Malbatek çekiri yan bejin kesek naskiri kesek niviskarın zamçı tu evi veki bikevi Google bejin minnes fond ve hazara derdi Kevin o avanajı destivanda derfetin abori gelekin yani her sal halatek dedi yan stipendum dedi yan alikariye kidik yan tişteki ki evet wan hey yani mebesteki wan hey Armanca wan hey tani be gotin merv nikar vakıf çeki vakıf ve her sal kari hobi ki ev tiştek hatta iro çe bu yan bejin beşikçi vakfa beşikçi yani besaya para o abori kar bu hatta iro en bejin xrant dinkeyi tayir helçeyi
وانا همو به هولدان انسیاتیف گله کسات سرپیاد سکنی و آبوریجی وکیدن نابین مثلا ناجبو مثلا یاشار کمال وقفه که هی تونی از بخون نزان yani وانا تشتین گله تکنیکی دوی مرو او بکیم yani وکی پیشنهاد باشه مرو سر بفکره بله گلک سپاس یک رفیق تشکی ت بیجی بلکه هم وگر نالی ماموستا تیمور و ماموستا احمد تو دوام بکە از پاشێ پرسەکی من هەیە بەێ میوانە کۆ کێک تیمور ت چت بێژی تا چ پێشنیار هەیەش بۆ دەمێن پێش مرۆڤ کارە چ بکەش بۆ سەیدا یانیش بۆ ڕێزگرتن کار و خەباتەوی ینی بەرهەمیوی ئەوی مرد کارە چ ولا برهموی اوی جمره وقت دشان سال هفته ما بر رادیو ایریوان دخواندش یا حکیات و چیروک از بونا زاروکا ایجا لی تشته که از بیجم ام بیجم مثلا مری وقت سبی عطانی ایواری کار دکن ده بیجه از وی کاری پشتی 3 ماه خلاص کم نه یعنی حساب خان ناکه که بلکی بمره نه نه گله کاری وی نیجی مانه روشه که گله که گروپک آماده بکن جزانه یان هر مالوی بنیرن چه کاری وی نیجی مانه یعنی داوی نوانیه بیجن مثلا جبک او به پروگرام بود دگو از ایدی کاری پشتی 3 ماه خلاص کن از ای کار دنجی پشتی 6 ماه دست بکن یعنی نا هور او مانه زانی پشتیوی گلک مانه او بر همه نوی دانه وک هیکلک بوناوی که گلک حساب کن که باشوری جی هایا باشوری جی بر همه وی هبن بلکی لازمایی پی هبه که جتی پین لاتینی بکنه تیپین کردی عربی جی که او ملک توایا کردستانه یعنی نه تنه کردستان باکور و نه تنه کردن کرمانجی آخیوه یعنی هم گره که برهمهوی بگین نه توایا کردستانه یعنی پیش نیارم من سرکه و که روژه که هرن مالاوی بنیرن چه کاریوی نوجیمانه و هم چه دکارم بکن که تمام بکن یعنی کورکتوری لازم به رداکتوری لازم به وان کارانا 117 بینیم اوقاس بله گلک سپاس کم ماموستا احمد بله تلویر داری تا بحثا هندک تشتا کر که زانیگه دا خبات تایی اکادمی کن از بو بله برفره نها از کارم دیاجی بجم ایدی برهمی وی ده اکادمی دا چی گرتنه نها yani havala jine ka havala meya doktora teza xo servî dinivîne navê teza wî ferhengsaziya Kurdiye û wek nimune jî ferheng ev 4 cîldê ku wayê hûn vê de dibînin elbirin ev 4 cîldê ferhenga mamoste ji xwe kiriye bingeh wê teza xwe ya doktorayê li ser ferhengsaziyê binivîne wek nimune jî ew ê ferheng her 4 cîldê ferhenga mamoste di ber destara derbas bike yani ez xwazim viya bibêjim êdî bawer dikim Akademiya Kurdî wê gelek tezên doktorayê û gelek lêkolînên berfire li ser seyda bêne amadekirinê bi vê xebatê dest pê kiriye ji hêna di saxiya wî da gelek xebat hatine kirinê lê bawer dikim piştê koça wî ya dawîn wê van xebata berfiretir bibe ew ê bi awakî xebat bigîjine astekî bilind ku êdî wek hevala jî pêşniyaz kir belkî demê pêş da ku eger statuya Bakurê Kurdistanê çêbibe yan li Amedê yan Licê belkî wek kulliyat zanîngeh jî li ser navê wî bingehê asasî bên afirandinê bawer dikim di vî warê da di demê pêş da gelek tiştê xweş derkevin holê ez karim wisa bibêjim یک رفیق کردم که اگر تشکیک
دیسا ام دور بچین جه مامسته حالو پرسکی بکن از اینه که دوی بانده پاش دابم که یعنی ام زانه که مامسته محمد امین بوز اصلا برسلم سیاسی بو برهم یه خوی کردی و کردستانی مجبور ما ولات ترک بکه به سرگونی در به ولات سرگونج بوی هات چه معنی یعنی هنک دری گرتن دری نوه بون yani sürgüne çi dayak işte ku duvala duan şartlardan kalbun bicibanya. Ez karim ha bêjim. Tecrübe perskirine. Öyle. Ez karim ha bêjim. Berhemî ku li welat derketine û diriya onda çi jî hatiye serî em dizanin. Yani ji bo alfabeyê 4 sala di zindanê dibîne. Derketina wî ya derva serbestiyek dawî aynı vakit Cigerkur rahmetli Seyda'yı Cigerkur. Var bu ki berhemi ki bir serbesti şapke. O hatına Swedci şansaki başvur ve ki Swed nav velatin Avrupa'yı da de siyaseta xoya kültürü boy xariban boy biyaniyan geleki siyaseta ka cömert bu u taybeti boy Kurdan evak didan. Yani alikariye ke ekstra didan. Karım bejim. Jibis mamosta bozarsan istifade kir. Eğer velat bima ama av salid av yerin Kurdistan'ı kavmin salid nodi da av vahşeta kuhat kirin Kurd ketmine nava agreki gund vala dibun zulm hebu zindana Diyarbakır'ı junta askeri ya Kenan Evren yani katne be mamostaj vantıçtan dur bu. Ez bejim derketin boy wi hem boy meci boy milleti meci bixir bu. Derva berhem dar bu. Gelek berhemin baştan şevroş habiti havali kun nazkın yani herkesi havalan baskır. İnsana ki gelek bir disiplin o برنامه کار دکر راستی جانا مودری من زود کرد که از راب مهرم یعنی وقتی وی نستینم سیاب دکرین مثل کردستان چهایه işte siyasi haber ne da az radyo televizyona takip nakim khas bizam da ka az çeli bejim belki kedibine aynı perske khaze فرهنگ هایدار به جراو شاولات وان دمان بویارین نخواش که دقاو من مجرد گود به عاجز دبو یعنی چا عاجز دبو مرو حرکتی سرچاوی فهمت کرد به خمگین دبو البت اوجی برکتنا جوالات تدا حسرتک چیکی دیه و نممکنه کتنه به خانماوی فاطمه خانمی هلبستک نویسی بو از بیشتر قای سدی پنجی کدایی جدوی هلبسته دهیه سر حسرت آوالاته هلبسته که گلک پاشه yani اساس کارم بیشتر ماموسا بودارسان حسرت آوالات چی دکشاند به تشتیم باش شاد بو به تشتی خمگینی جی خمگین بو لیب شب رود خمتی خدا رحمه خلی که yani کدایی گلک زیده یاد و امری قدیدار کبن او ایوی انسان که رونایی دار بو رونایی جبوی جواک آخو بلاد کر بله که حالوقتی بیراته وقت جبو شوراشا شیخ سید بیرانی نکی مل ستوکولم چه کر او رحمتی ملک فرات و آنته دابون یعنی بیرکاوی یا یک جار او هبو لسر شورش لسر دیروکا کردستان یعنی دمه دما بحثا هنک تشتاد کر یعنی تشتین گلکی بالکش بو یعنی بحثا ظلم و زورداری دولت ترک و چاقه چه آنی بو سر ملت ما طایبتی او جه که شورش شیخ سید مثلا لجه و در دورن لجه که بوان او هر گنده که بیرانی نکوی چیروکه کوی طایبت سیداش بو کجوه داره بو وان تشتا باش تزان بو یعنی گلکی دوی وارد شهرزا بو و تشتین هجا بحث کر یعنی بیویدم حاجی جان او جوی تجی فیلم تجی دکتا کامرایی
اره هی الجمن من مذکر از ویا او بکم انشالله کات چل روژیوی دا یزیل دمین پیش سیدا هم جانتشتام او بکن یعنی جمع پاراست میبینی نکشندیه یا من با آماتوریه و تو و حواله کدن جمیردینی اکل بو پاشناوی چی بو و هر دیان او دگرت ویدیوی انشالله مابن نه مایه من مابن بله اویا هجای مرو او بکه سیدا و چاقی او کر یعنی تشتی هجا تیدانه اما اویا انشالله دمین پیش بو اگر آرشیو یکیش بو سیدا به مرو کاروانجی تکناوی یعنی بله با میگی پارچک دور دا من مساجه که زمان بود سر زمان گله که حساس بود دگو نبیجن اسیان yani ji bo serevdana Şeyh Said gol ne bejin isyan bejin şoreş بله راسته bu cibini avarın de bir anda maya tavsiye hesabı çend dara ser evde got beli بله که رفیق تشت بیجی هم بارد کم تشکی زدن بیجن تنه هم اگر گوتنی وی داوی هم هم بگرن تنه هم داوی برنامه خوبینه از بارد کم نه پرسکیم تنه بله باورد کم دمین پیش و جوینه که برفرحترش با سیدار و چه بل ستوکولمه لینا دیار نه او آگاداری که گشته بردسته من بروی او یعنی زیده تر دمین پیش اگر آگاداری که گشت بردسته من همه بار بکن یعنی من فکرم چل روژیا سیدازی هم تشته که هجار چکن بلکه او بر همین که آرشیو دانه مرو هنه که جوانزی بلاف که یعنی بله تشته که داویه دا که اون بیشن هیا کس خوازه چشکی بیشه اگر تنه بهم داوی تینن gelek spas باز مالا با جیدا برنامه gelek spas ew tiştekî me amade kiribû li wê derê girtû em kurta vîdyokî heye em wî bi hev re guhdarî bikin. بله تماشاوان جا هم سپاسیا وقت کن سپاسیا میوانی من هجا مامسته احمد کانی جا آمده که خالق مامسته خالق لستوکولمی که کیا و مامسته تیموری خلیل سپاس بو که میرم جی که بشتاری کرد میخوابن که فراد جواری خویای شبر کشه تکنیکی نکاری بشتاری که دخوازه لیبورنیت کن امجار کادن بجن رحی سیدا شاد به جیوی بهشت به مالای آوا که سیدا راستی مروفه که وها قدرگرام بون که هم جیانه و هم جی پشت کوچکرناوی جی ملتی وی کد دل ملتی خو و ده حتی ده سیدا ده بیرو هزرامه دابه برهمی وی و خباطاوی فکراوی ده ریامه رونایی که جاره کادن روح سیدا شاد به هر شبا و همیا شاد و تذکر
دنگی حجی خویا دوازه ارگانیزه بکه جبو برنامه دست پی بکه از خورت کردم پر بناو و دنگ و من هل گرتی بمب و تفنگ از دهرم شهر از دهرم جنگ گر نزیورم دای تو نگری جور حتی چین ناو و دنگ من دنیا همی دید شان و رنگ من تو تماشا که شر و جنگ من گر نزیورم دای تو مگری تمن خودی کر بشیر مجاندی پیسر چاوان بو من رجاندی دل خواه تفر بو من رجاندی من حلال بکه دای تو نگری گر از وگرم ده تشتک وش به دل منو تا ده تفده گش به که از نهلم هر مه وش به کرد و کردستان دای تو نگری ولی تماشاوان اینجا دما و خوشوگش به و خیراتن رادیو آشتی از حاجی کاردوخیج استکهلم پایتخت سلاوت آشتی و براتی با همی تماشاوان نجات شینم از او افکار خو که رفیق ده ایشف دگل میوان خوی نجات ده خدمت و دامن تماشاوان نجات اما ایشف بحثا کار و خباتا ولات پارزی ما نویسکاری ما هجا دیروکزان ما سیدای مزن محمد امین ورز اصلان که دمک بر جناب ما کشاداوی کرد اما ایرو بحثا گرنگیا کارو خباتاوی بکن ماموسته باز اصلان ج باکوری کردستان ج نوشه لجه سر باجار آمده سال 1934 دا هاتیه دنه پشت سال خبات کرد مدرسه دینی اولی دای کردی دا خبات افکر بو حال کی اجا و دمه زبني دنگي ولا و دمه وینا خبات جبو وی دست بکر و دناب ملت خدا روز بروز وک ستیر که کاغش چرسی و خبات کر برهم آفراند و روز بروز ملت خود زانا و جیرو ببرخز ما مسته باز اصلا وکی د چنگ کا جنت دا د اوده کا جنت دا وکی فکین بهشت برهم لسر برهم آفران و کر خدمت ملت خود د خباتن وی جیانا وی یا خناس کر حتی آنها به ده کتاب آفران جبو ملت خود ده هر واریدا بو کسی که نمونه که امی ایشف بحثا به یکی بکن ام زیده نکن میوانین ما دوی واردا جمع شهرزادترن هر کس ده پنجره خدا ده بحثا ما مسته باز اسلام بکه
کام مامستبوز اصلا کیه چاوا ناس کرنه کارو خباتاوی امیل سر ده پرسامی بسکنن یک جه جبو ناس کرناوی خباتاوی و یادن ام دکارن جبو وی مروف نهجال دمین پیش که بیا مال دیرو کاملت کرد بیا مال گله کرد ام دکارن جبو وی چپ کن ام سربانه واقعا ون همی بخیراتن سر شواراتن نزانم دنگ چاوانه اگر دنگ باش و دنگ باش تیمه باش بله کام مزاکی که فرادسی دچته جانا بلکه اینترنت هایی که رفیق تایدن دیت او بکه پاش از کار تکنیکی بشکی بکم جبو که پرتر کس به ما بحثن و هندک میوانن ان کارنتی کردن زیادی کاری هم مخابن دنگ ناید ویده که من شناب دنگ تاتی کم فراد دنگ تاتی دنگ در که به جنوبته که به اوچاق او ستارت بکرد در که به که فراد او ساکش بله حجی هم راستیه نه راست نبیه لی تشنا به همه باشد باش بجر شابکی چلمسی شاکی کار وارتره ماسد تشنا به آلی تجیه او که تشنا به برا بجانه او بگره بله که رفیق کرم که تاو که از حتی لایف راستم بله باشه سپاس اجی جمیوانه می قدر بلند را گلک سپاسی دکم که کارون به شتاری برنامه رادیو آشتی بن که ام درکبن هم داری رای گشتی و هنک بیرانی نیخو بیرانی نیوان و زانیاری وان درباره برز محمد امین بوز اصلا که دیروکا کرد و کردستان دا عالی ادبیات دا ویژه و زمان دا پیچه کرد نه غازی اما سریع ام دست بکک حلوق کن که حلوق مامسته امین بوز اصلا تو چه ساله وی ناستکی و چه روبروی هفو دواتو و هفو دو ناست کرد سلاو و تماشاوانان از این نظر بو من ناوی بیست بو محمد امین بود اصلا و چند کسی دن هبون ایکو مدرسه خواند بون و هشیار بون مثلا وقت ملا عبدالرحمن دره سیدا اوی تو کیوی که سال 16 در کت بون مپچکی درنگ دیتن لی باشه در کتنا نیاران نهیشتنا سربستیا واشانین خواه پرتوکی خواه بوشنین هر دو جی سالا هفته نهان ده هاتم سوید و سالی ازی هاتم سوید اونا بریم هاتبون و مسیدا سا ناس کرد پر داوستاند دا انسانه که گلکی نزیک بو جبر که پرتوکینوی ده همه ده بلاف کردن پرتوکی دا از اکتیف خبتیم نه تنها از و کم کار هم السويد هم جي الولايات الاوروبيه دني بلاف کردن پرتوکی سیدا ارکی مابو والسويد جي هناك برهمي سال داوين جبوي آماده کردن وانا از شخصا خبتیم هناك پرتوکین وی ما سیدا بخواه دست بی که دا کمپیوتر کری بو پشتی چند ساله و کمپیوتر کردن ببو و اویج دخواست هر بوی دوام بکرد باش ندش کنی جبوی جز گلک جرات شما و بسالا مالاوی دهاتم جبوی که هم کمپیوتر اوی سراس بکن اوی سا دوام کرد و مجی نویسی وی مدانی کمپیوتر که کبن هبو یا نو هبو ما کنورتر دکر و کاره که گلکی زحمت بو لی مبدر خواشی دکر سیدا از یو سا ناز دکم یعنی کاری به البته پیشتا میبین سرنکی شخصیت هایی بر همی مهم کی جانن ام بجن بچاهوای نفس نورات هر سر زمان هم جی ام بجن چیروک یا جی ویژه دا چه تسهیلیه کرد
کەکەیە تو چەوە بوو مامۆستا بە چەوە هەبدودی تیجە ساڵ قاسێت تێ بیرە من پرتوگاتە بیرانێ تەدا تەجی ساڵی هەفتەی فلاندا تاک بوون سوێدێ هەر هەڵدە وی دەمێ بەژی هەبوو ناسکرد بله ایوار باش چارکتن جبو همو حوالین بشتار و گوهداران سیدا بوزستان سال 78 هات سویده و چار پنج سال بری منوی هات بوم از 74 هات سویده و دمه هجمارا کردار لورگله کم بو yani herkes ama takriben hevdü nas dikirin خو ناوی سیدا بوزستان بری دا هات ناس کرن کسکی او بو yani ناو کرده دا ناوی وی هبو او فرصت چه بو که هم بچک هفدو ناس بکن نه او قصد نزیک جبر که yani هنک bu yer yan hem bejin civin çedi bu seminer çedi uan dere mecvin uan evada çalakiya da mevdudi vekiden yan çarpencara es çummala wan ev be münasebetin cur ve cur duan salada dema Xabata Federasyonu da çencara mevduditi Malawi'da Hanıma bir vefat kirpişti ya carektin mehevdudit. Tabi Seyda kesayete gelek tayyibet ment bud. Yani insaneki yani zede var de evida ne bu embejin hercar de sahada ne bu de meydanda ne bu کاری خود کرد و انسان که متوازی بو و پرنسیبی وی بخواه بون همو تشت گورا پرنسیبی وی دوید بچه جوینا که تا چه بو از دویجم خواهی 86 بو یان 87 بو رحمتی خاتملو هاتبو سوید سمینار اکید دا دوی سمینار دا Seyda Bozastan civine bireyvedi bir diğer kendal nazan kendal Fransa atı bu civine kipir giring bu hamu evin yani teferruatın civine nay biram le tişte ku tebirami ku despeki Seyda Bozastan civine bekir diğer kendal nazan u takdim kir Kasımlı takdim kir. Yani lur rolaviye evi piçek derket. Yani henek daxwaz yani bejin hewldana wiye siyasi mevkarı diwan evada bibine. Yani keseki hem edebiyat dinivsand hem zaman dinivsand leyde aynı vakta dikari siyasi jî duxast yani dengi xwe bide bîstin. او جوین بالکش بو جوین حتی داوی سیدا بوزستان مشاند و جوینه کی پر او بو yani پر nabu denk bu vekiden dervevi van salen davi yani gelle kem cara medit belki naxwaş bu zede kesi jinnet dit yani ev hevalin ku taybeti düşün malawan Malawi hevduditen le me bxu evas 10 sali davi 15 sali davi me hevdun edit. İnsan ki berez u hürmet ez birtinim kıymete me granbahaye u ez vard kim hamu kurçi u sadif kirin qabın jana xuj desta de navi de biran navi de ba me herjar bimîn. Spas. Gerek spas kekeye. Mamsta mirhem ve hat bes telefona tane ki xwara kek mirhem. Ha ara henek başt. Dengi tenaya. Dengi tenaya. Bele tamam. بخير عطي مستمران
gelek spas, gelek bibirij bu dereng mayin name. Ya diye canavar be. Mamoste Timur tu dibêjî çi tu tev mamoste Mehmed Emin Bozaslan ve çawa hevdû nas kir bi çi sebebi yani münasebetiye. باشه گلک سپاس همیشه بخیر آتنه هنر من سال هفته ناس کری یعنی بری 5 سالا اوی وان سالا حکیات دنویسان جبو زاروکا برف دکر یعنی وقت کتاب چاپ دکر اینجا گو من بیسته که رادیو ایریوان دا چند حکیات هنه از واریانت وان عالی مجی هنه از وانا دنویسم و چند جارا به نامایان چند پرسش من کردن اینجا بلکی 27 نامه هاتن من 20 جارا برسی و ویدا یا هر مهم از بیشم که از جنامه وی خیلی نویساندنا تیتل لاتینی بوم باشه هیدی وقتی ما زیده تر هفرانویسی جوی فعلی هنه کردیا استاندارد یعنی کردیا پاکشتر بو یعنی جنامه نوی از مجبور بوم که برسی واوی بدم من وکوی یعنی جه دست نویسر و جه فکریوی از فعلی کرمانجیه که یعنی با کوریا یا پاکش بو ایجا وسا ما هفره او کرد باشه سالا نودی جاره که هاتم ورا چون وقت میوانی من که کالو کدید من شورش زیرک باشه محمد و زنگوت از لور زوجیمه لوب سالای گواره امهر نوب سالای اگر خواهی که بزر سلام ببینی از ببین ام به عرباوی چون مالا جلال و زون یعنی و دری من 2-3 روزا باشه مگلک حوال دیتنه و کاملا کرداییم هرم ازن وان سالا نوتی لعوب سالای بو باشه همچونه مالا محمد امین بزر سلام ما جیدا ناسکرنا ما سابو که از فکریم حیران از جامعی اوقاس وقتی وی زیده تونه لی 2-3 ساعت وی بده من یعنی از مخوام مروه کی پر سربلند دیدی زانی که مروه کی اوسا وقتی خدای من گازی میکریم لمال چند ساعت رونشتن به خبر ده و تشته کی خواهی چه بو وقتی از بمیوانی هاته بو مزی وگر اما اوتی یک هدیه دامن اوتی گو به اوتی ته بر همه خواهی اوتی بکه یعنی بر همه خواه اوتی بکه برا فاقش در کبن این اصلا او جامعی از باور نکم دناب کرده دا مروه که اوقاس که دست آبیده بو هر جوره مجاران زانی حکیات و لیکولی و زانیاری و چیروک و فرهنگ و وانا و به تخمین من او ولد پارزی اوی آلی وی کرد که او هنک زیده جیا زانی جیانه زیده 9 سالی جیا یعنی از تخمین که ما لذت گل کرد معموستا دید لی لذت هر مزن وی بخواج خواه دید یعنی خواه راضی بود که بر ملت خواه دین وی نمایه دین خواه تیر خواه دایه لی دی ساجی حتی روژا داوی خواه دین در حسبان دو دخبتی آقاس اگر پرسبن همه پاش دیسا وگرن گرم کرد بله گلک سپاس کم که رفیق که میرهم لدر و استوکولمه ما بریار دابو که او بری وره لی درنگ هاتش بر کشه تکنیکی سفره اما وقت بدنوی بلکه او آخافتنا خو بکه و جو وگر استوکولمه یعنی که میرن تو بخیراتی دیسا گلک سپاس سلاو ریز سلاو لی میبانین ته
گلک سپاس گش گردار و تماشاوان که میرم همام و پرسیب کن یعنی تا چاوا سیدا ناس کر و پیام تاج بو کوچ کرنا سیدا چیه تدکاری چه بیجی مرا پار بکی بله شوی ایرو جه امش بو سمیناره که لسر دیلوکا کردن سوید لأره بروبون دما کو گوتن لسر کرد سوید به جخوانه ممکنه مرو بحثا سيدة بوز أصلاً نكي ما كان دقيقة يكيجي بمناسبته قال سيدة خباتين وي خدمتين وي برهم دارياوي وديسيبلين ديسيبليناوي كارو خباتي قريداناوي بالزمان ريو نرخاندنا زمان رمنكي لسر ساكنين وما بعسكر ها سيدة الذكارن بيجم بالدور رنجا بالدور شكلا سيدة ناسكر يا يكي بريكو سيدة جي دركبي ولات واجي دركب دروي ولات بريا برهمين وي من سيدة ناسكر سالي شستو چارو پنجو برده تدي سيدة لسر شيخيتي وآغتي لسر پرسگريكن إسلامي لسر پرسگريكن سياسي روجلات كردستان و وقتی روجلات تره تدي جي كردستان روجلات هات دوتن حتى تو تدي كردستان بناوي خوي راست هات بناف كرين الزمان و دمك درباس بو إذا از شستو حشتو شستو نفشتي كوميليسا قدام ودمي وكيلتيا ماموستاتيا وكيلتيا مديرها ابو جيجري مديرها ابو از لدبستانكي لجندك جندي السبيني درس دا قول چارو پنج شاگردن چارو پنج مثلا دور ده تبیرامه geldik carameş berhema seyda berhema doğunun sorunları Persgereken rojilat hinek perçe dokandın vak mesela İro her usbever bürokrasiya Türkiye planı vana. Beli naskirna seyda ruberu sala notu yeke pişti ki her du cildin Kürdistan çapı derketin jibo ku seyda لسر her du cildan beakbi cildan bide nasandın de notu yeke de mi seyda teklif seydar dani و مجي سيدا رجع كيلو خسكو جبو سميناركي هناك وقت مرجكو ملامة هو وقت الأودن بلان بو هناك وقت دقتيني سيدا جي كيف خشي دلخوشي دخوزة ما قبول كرو هات سميناري سمينار من بريفبر وجارة عول بالكي هجمارك جي كردين ما جوانك وجوامير الويدمي بخير سيدا جارة عول بكي قال لك جارة ناوي الرجامية كردستان لبيسن وجدوي كساتو شخصيتك وك سيدا جارة دهم ve cari az le Brüksel bin. Le Brüksel mi de televizyona med kardikir. Noktu penci bu. Derviş ferho, brez derviş. Seyda ve xandı bu jbo kulliser. Memuzinci nuji çapı derketti bu. Jbo kulliser çapa memuzine ba akhbir seminer bu. Eji çumce seminariş ko mehdu nasdikir. Ji sala notu yekir. Sohbetek direş seydar mekir. ولورجي سيدا بيشتري مموزينك بشابا يكمين بإمزاء بجمر إمزاء كدو هي أو مموزين كتاب خانة من دهي بيجهما جيش برهمين سيدا برهمين سركي وبنارتي اللي بام هبون دو وقت خده دو وقت شل والله وشل دربي والله Diyerek ki notuya keşbu ajvirci Avrupa Suudi çum İstanbul ajbu kam rojname ya vallahi derken tecime penc cildin jine jibo api musaanter ve diyari birin ku gelki keyf hoş bu dilşabu و بحرمت وحسرت بحثا سيداك جارك دم جبرتو تكلي منو سيدا ادي بردوان بون
جه کوملا مل دانمارکا هجمار کتاب سیده هاتم خستن من سیدار تلفن کرو پاکتا کتاب ما آماده و حاضر کرو مشان جه دانمارکا رو و اوجی به رنگ و بشویه کی بو آلیکاریک مادی جه سیده وش برهمه رویه بیم جارك تشتكي لبعض فرسون تقوى تبون نسيبيني ما مستطيع نعم نسيبي نعم كده التويدي بون تقوى ما مستطيع من بفرسيان بقول أنا قالوا أوج مدرسة تيوان ما مستمع سيداج محمود سيدا هلبت ناس كده جبر جوجل أجا تجي أجا داري لسر سيدا من أخذ ده در باسی و ناگدن نه یعنی من سیدال ولات ندیبو لی بریا برهمه وی من او ناس دکن و او دونون sorunları هبو پرس گریکن روشلات کتابی وی بون لسر آگی سیاسی ولات بو مجور شاگرتین خوی صفی 4 و 5 جوی کتابی جانه پارچه دخندن مثلا که یک جواج آن هاتی بیرامه بناوی ایرو هر صبور او بروکراسیان فدروکراسیان ترکیه بو هات فهمتر نظام بلكي أنا كي بلز داخل جارة مدرسة ما مستنوى شو مدرسة تدي بري قالك راو شمبيري مي ويد وان دما مدرسة بون بنا يونيفرسيتي أنا بجن لتركي أو أنا بون المدرسة لبر شيء مالا أنا كي تفهم بفيا واي فروردا تمام كده ما مدامي بوز أصلا يك جوان باردكم بله سیدات مفتی تیزی کردی زانی مدرسه کردیات یعنی لوما علمی وی زانی نوی جویت مدرسه کردیت یعنی هم او علمی او علی هبو لی جوینا تشتکی تو جاي مروف بحث بك او علی سیداتین هات کرن چاوا هوداج دربکت امبیشن امتحان دیپلوما چاوا دیپلوما خود چاوا بو مفتی دی دولات جبركار وخباتي خد شندي هات قرتن وهر وقت وانا شفتين زانين وانا زي من اخوت لسر لاجر قريداي مدرسه مرو تشتكي بيجي ديسيبلينك قرتبو سيدا يا ديسيبلينك خرت قرتبو والجورا ديسيبليني كارو خبات ذكر يعني اجر او ديسيت ديجي بحث بكم يعني جارا دنجي دماكو پنا کردی پنا ناو نتویی لسویدی اینکه جب آلی کریامه که اجد ناو ارگانیزاویه دبو 4 خلات بلا کرن لکتب خانه کردی لآلبی 2 خلات جبو 2 سروکین کفنی پنا جیهانه بو یک بعصل خو انگلیز لسوید دمینه و ایدی بعصل خو نرویجیه اف دوستی کرده بون آلی کریا کرده پرده کرن ایجا بریاره کلوهات گرتن که ده خلاتا بدن وانا بمناسبتا جدایت بونا یکی و عمری وی و اوانا ایجا دوینا برجی بریاره بوی شکلی ها تمام کرد که دو خلات جی جبو ده کسایتی ده لیکولینر و شخصیت کردی بهتر خان کرن یک جوا رفیق صابر بو باشور کردستانه سوران و یه دو هم جی سیده بو جاردی کسی به سیده رکت نافتی کلیه جبو روژا خلاتی حاضبه و هر وقتی تر وانا جاردی از بوی شکلی جی تکلی همه چه بود جارا داوی بریب 45 روژه که از فنلندیا بود و جاره یک جی امیجن خباتکاری کفنی تلویزیون کردی مدو تلویزیون پیش رشاد سرگو و روزنامه بانه که سارزه به ناوی پرور کل برلین دمینه وان هر داجمره تلفون کرن خواستیم سیده ببینو پیر چاپیکتینه که هف پیوینه که بکن بریا کاموران یتیز از زیر گریم روشا سیدان پرفیگو نخوشه مخابل نخوشخانه با او امکان نبو پیش دیگی چوسر دلوانیا کن اجا اگر از دو گوتنا جبو برهمن سیده بجم از کرتو کنکارن و بجم yani destek salen 1700 انسیکلوپدیستن فرانسی هبون انسیکلوپدیستن فرانسی نافدارن به فکر و مبستک اوها اگر روژه که شهرستانیت
شارستانیه به بلا و تعلقه یک مزن ربیهم بر هدو و هل وشه به فکارک و بکاربن لسر اساس بنگه خباتن فی انسیکلوپدیک و شارستانی تجاری دبنوه بکن هشمارک كتبوا النافكار وخباتك كل سريوان دي دروكي كو دي دروك بنزيكا حزار مادي انسيكلوبيديا دي رولاوي تشيبوبو وكتير روسو كسي دين جابون اذا كنتو كان اگر تماني برهمي سيدا روجنامه وكوبارنج زماني عثمانيه ورغريكو كرينن بيجن خباتن فولكلوري زارغوتين وهر وكتير وكتيجي قال لك جورين خباتي اگر نرو ديش على سرها بفكرك وبعثها بنجي برهمي زيادة تردبي مروفت كاري بيجي سيدا دي دروتكي كردو كردستاني بو جه سيدا بهشت بي رحمة خدي لبي او سر بلندايا نتوي ما وقالي ما بو وباشي كو قالي كرد خودی و کپاسیته و امکانه کو مزن و شارزا و هجاین مزن وقت سیدا جناب فاب کربه درخه و ام تف بسیدا سر بلندنو گلک سپاس جبو تحمل و جبو صبر و سرکتن ج اولین هجا و میوانین رادیو اشتیره گلک سپاس یک میره مالاتا و سفر که خوش هیدارم ت برحتی سلامتی و گری استکهلم گلک سپاس گلک سپاس بله که احمد ما اوجي بجم فرصه كم جميبانا كوي دني راكرن شكرا هورا كي احمد تجي قريب بيجي بتشاوي وهب الناس تمام بله اجي جهمو میوانن ستودیو و تماشاوانن رادیو اشتیرا سراوی خو پیشکشت کن و جبوی ما مستیم سیدارا جی هیوی دکم که جیوی بهشتا یزدان دلوان به از بوی هوای کارم ببیجم که دسری دا از دامزرینر وقفا بشکچی لآمده ما من دامزران دوی سردمه دا تشتی کنه هاتنا گوتنه اتخوازم برا پار بکم اون زانم ده سال 1979 دا ما مستبه شکچی هاتبو زندانی کرن و به مناسبت جی سیدا گلک دکومانتر و نامه و کسی که ببین آلیکار جبوی بشکچی را نامه نویسی مثلا یک جوان بیجن سروکی اوی بو سروکی نویسکارن سویدی بو یک جی سروکی پناکور بو یعنی گلک بلگه هجا پیشکش کریه و یونسکو راج گلک جیارا وان بلگا تبکیا وک پرتوک چاپ کر نهال بردستمه به ناو اسماعیل بشکچی و ورساسی دانشما بلگه‌leri yani belgenin hevgirtina navnetewî beshikçî ra amade kir lê taybet wek şexs ez bixwe min teza xwe ya masterê li zanîngeha Artuxliyê li ser rojnameya ewil a bi Kurdî Kurdîstana 1898 ku mamose bi wê münasebetê du cild şîrovew û em bêjin Kurdiya niha amade kiribû mecwî sûd girt 26 hejmar wî şîrove kiribû û 4 hejmarê dinê jî dido Celîlê Celîl dido jî malbisanî jî amade kiribûn melser wî analîzekî weka teza masterê amade kir û vê teza me jî li Swêdê ji aliyê weşanxana APK'va wek pirtûk hate amadekirin wek pirtûk hate weşandinê em hatin Stockholmê me li wê derê danasîna pirtûkê kir em çûne Oslo jî me danasîn kir û di vê navberê da em me rija ji kovan Amedê kir mala wî ava be wek ku wênej da jî we nîşan da em çûn li mala wî bûn mêvanê cenabê wî lê ez wek rojnamevan û mixwes ez pêra hevpeyvînekî bikim wî got min negirî ez tu car hevpeyvîna nakim
و از تجار تشت وسادا جیناگرم حتی بری ما بعد 2019 دا به دیتنه کر بری ما کووارا نوبهاره تبو کدوس یکی تایبت سر سیدا آماده کربوشی دیسا سیدا وی هف فیوین ندابو پیشیش مران که اوقات لپاشه من حرمت کر من رز گر جوی دیسیپلین آویرا از خوازم تفردا اوه کیجی وکا آنکتوت اکی پارو بکم وشان خانات دنگی را هفدیتن کر و والا سیدا گوتی حتی از فلان دمی حتی 2000 اوه از فان برهم آماده کم ما دوی نوی دا وک اسپری مگو سیدا قیب اوه را پیمان چکریه بخواده را براسی جی وسا بو وان برهم خود توانینجی دما اچوم زیارت تاوی تشتکی بالکش بو اتخوازم نشانه بدم اوه برهماوی آماده کرده اینا چاپ نبو بو برهماوی 2022 دا هات چاپ کرنه او 2 ساعت البابی رو نشتمه وی بحثا وی برهمه کریه وی برهمه که ناوی ویل وی دراوند بینن دبیجت ادبیاتا کردی و فولکلورا کردی دا هنر ناوی برهمه دوی وارده براستی 2 ساعت انزانم چواچو 2 ساعت البابی رو نشتن وی هر بحثا ادبیاتا کردی و فولکلورا کردی دا هنری کرج مرا یعنی سیدا کسی که او خاص به دیسیپلین بود ام چون بون میوانوی مالاوی آوامه 2 ساعت سر به برهمه پاش ام هاتن ولاد و به برهمه خودشاب کرد دیگیش بردسته یک آدن شاید خوازم ببشم که از نهار زانکو ادیش لی خباتن آخدمیک دکم ایدیومن کردی من اواوی جوارا لینک آوی جیشیان ده کردی نامه یا کواره که آخدمیک نام نتوی ده لسر وی برهماویه داوین ایدیومن کردی اوه کی داناسینه کی گوتاره کی آکادمیک هاتلو وشاندنه مخواست از بالی بکشینم هیلاویه وی هیلیشی یعنی سیدا براستیشی مرف صحبت هاوی ترنت بو تم بدیسیپلین لی تم برهمدار بو گلک برهم هیجا اولا گو انا خوازم درش بکم دو جیل سر روشنامه اول بکردی شروع کربو 5 جیل نال بردست مهنه لسر تنر سر جینه آماده کربو یعنی ام چون موی زیارت کرد ام پر بناسیناوی که خوش بون براک کنو کرد به سلام برسیار بله گلک سپاس مامست احمد مالا تا بابا بجی بگو من سیدا یعنی وکی انسیکلوپدی وکی کتابخانه که یعنی برهمیوی ورگراوی یا مموزینه یا کلاسیک ورگراند به پیتن لاتینی و کردیان و جن مموزین یعنی جارا اول الفابه کردی هم شاگرد بون شاگرد ناوندی بون الفابه کردی دناوا خورتان دا هاتم بلاف کردن موی چاقی حرفین کردی پیتن کردی من ناس ند کردن راستی دما من به او کر یعنی جمرات بو وکی الهام کی وکی او کی من باوری بخوانی من بو کردی جی الفابا کردی هیا و چه و لی برهمی وی یدن مثلا کومار کردستان مهابات ورگران بو ترکی ورگران بو وکی دن میرو هبون چیروکن کردی مالای مشهور یک جیل سر شهادت کروی غنی کو نفسان بو من اوجی برهمیوی دما کو بری کو از بیم سوید من او سیدا خوند بو یعنی از رحمل گورایی به مرو کی اجا و قدرگران بله ام د تورا د دو دا مخابن که فرات جواری نزانم وای خیانا که اتخوازم تورا د دو دا ام دکارن جبو سیدا چپ کنه جبو سیدا بو مال دیرو که مرو جبو سیدا وکی کسین که بیا مال دیرو که کرد امتکارن جبو ریزگرتن لکارو خباتا سیدا مرد کارش چپ کلده می پیش دا بلکه افجی گرنگ بک برهمیویش خو با ملت خو پشت خو هیشت اف خزینه کی گنجینه که زیرینش با ملت ما لی جبو دمن پیش نفشن وره امتکارن جبو سیدا چپ کن
ام جوی دست پی بکن دیسا وگرن آلی مامسته خالق پیش نیاد کی بله من قل لك بخواست سيدا گۆڕایی کوردستانی بیا سەر داخوازەوەی و مەڵباتەوەی لە سەڵایە ئەگەر لە وڵات بیا وێ ئەمە خەڵقی دیاربەکری دوورە دەرباس بوونا سلااوێک بدانێ بە بیروانیانە بەلکی ببە سەرناوی مزەخانە بین vekrin yani dibistan akademi bên vekirin üniversite bê vekirin belki Seyda Ciğerkun dibêjim Mehmed Emin Boz Hasan rastîcî hêja ye evî her warî da berhem dane aliyê siyasî û sosyolojik da berhem dane aliyê ziman da berhem dane aliyê derxistina klasikên Kurdî ku ji herfên erebî wergerandiye şansekî gelek baş e ji bo me Kurda ku yekî ji nifşa wî berî çûyîna xwe dest avîte wan klasikên kev derxist piyasê Seyda hêja ye ez dibêjim Seyda tiştekî ew hat bîra min ew ku ji gotina Seyda tercîh nedikir yani mamoste te got aciz nedim got Seyda yani ewa cî ew bû yani de berhemî wî de ji xuya dibe eger li baxçê ziman binêrin dorda etimolojiya peyvan hatine û referansa wî cî edebêta Kurdiya klasîk e gelek tiştên ku îro kurmancî de normal em kartînin ew wana referans nişan de dibêje wiha rastir e tabii ewana hemû ewan hêjeyê pêşerojê de hêjeyê lêkolînê ne nirxandinê ne jê feyda dîtinê ne Kurtî ez bêjim Seyda yani ji bo wî em dikarin çi bikin yani ew pirsa me bi xwe û hevalê min jî di wextê de ji xwe pirsîne yani mervekî wiha bi dîsîplîn bi fedakarî şev rojê xwe dide ji bo ku xizmeta ziman û çanda Kurdî bike merv dikare çi bike tiştê ku ji me hat me kir yani gavadinê min dor hatbû min zêde dirêj nekir min got bira heqê hevalan neyexamin belki em gelek kesin dîsa jî ez ê bi Kurtî biberim ji bo Seyda tiştê ku em bikin ewî wek min got pêşerojê da di üniversitetan da di mekteban da bi ser navî mektebên vekirin akademî bên vekirin û berhemên wî berhemî serhev bên çap kirin ji bo ku miletê me jî îstîfade bike spas gelek spas kime rastî nizanim fikirkî ji do da pêr da hatiye bîra min ez agahdariekî ew bikim ew tiştê te got mamoste xalûq yani malbata wî kurê wî û wan keça wî belkî li wê derê daxwaz kirin ku li Uppsala çêbe lê dawar dikim demên pêş wê li Stockholmê jî ji bo rêzgirtin li Seyda wê bîranînekî berfireh wê were çêkirin belkî çil rojiya wî da em fikirin bernamekî taybet dîsa çêkin ew bikin lê fikra min ew e ez dibêjim mirov ji ber ku Seyda alimekî zana bû û ji xwendinê hez dikirin û dixwestin ku Kurd jî bixwînin gencê Kurda xortên Kurda loma ez pêwîst dibînim ku mirov karibe û ez wek pêşniyar dikim mirov wexfekî li ser navê Seyda çêke û ev wext bibe wexfa lêkolîna û karibe lêkolîn bike heta karibe ji welat kesên ku xwendina xwe zanko xilas dikin werin li derva master bikin di warê kultur û edeb û tiştê wa da yani wexfekî bê avakirin her kes piştgirî bike di wê evê da bi perê wê wexfê meriv dikare tiştên ku berhemên hêjayê çapkirinê ne merivan tişta çap bike û bela bike ez bawer dikim wexf wê tiştekî hêja be layıqê Seyda be yani nizanim dîtinê we çi ne kekeya tu çi dibêjî Belê ev pirsekî girîng e lê bersîvekî asan tune ku mer bêje mer wa bike yan wa bike
mesela vakıf ya fikreki baş ile divê malbat peşi daxwaz bike yani jî malbat pêşengî bike inisiyatif bigire lê dervê wî yani tiştek ku ez difikirim yani însanekî ew qas qedir bilind pêwîst civata Kurd çi li Swêdê dibe çi li Kurdistanê bibe ne tenê xwedî derketin yan jî bîranîn her wiha em bêjin ji ber ku bixwe ji Diyarbekirê ji Lîcê yani em bêjin şaredariya Diyarbekirê bi ew ezge û rêxistinên sivîl ku li Diyarbekirê hene karin bawekî tiştek ku ji bo Mehmet Uzun kirin tiştekî ji bo kesê din kirine dikarin ji bo Seyda Bozasan jî bikin ev vacibê wan yani erka wan e aynı tişt Başûrê Kurdistanê derfetekî mezin li wir heye ji bo gelek kesa ev tiştê wiha çêkirine ji bo mamoste Bozasan jî divê xwedî derketinek û bîranînekî daîmî çêbibe yani ev mesele hemû mesele aborîn mesela derfetek aborî hebe merv karî wan tişta çêkî ew her du ciyê ku me behs kir destê wan de ew aborî heye li Swêd ji ber ku civata Swêd Kurdên Swêd yani ev bi çi awayê xwedî derkevin yani bidin jiyandin ev tekî ciyê pirsê ji ber ku yani mixabin rewşa ku îro em dibînin di wî evêdan di wî astêdan ku kesayetekî ew qas hêja û payebilind meriv ew bike xwedî derkeve ew bike yani li vir pirsene ev pirs civat komelgeyê Kurda ê Swêdê divê bersîvek jê re bide lê zêdetir ez dixwazim Başûrê Kurdistanê û şaredariya Diyarbekirê tiştekî wiha bikin û eger malbat bixwaze mesela vakıf yani tiştekî din Kurdên vira ew ê piştgirî bikin lê Kekeya li vir ez evekî kevanekî vekim malbat dibêjî niha mamoste Bozasan êdin ji malê malbatiyê derketiye biye malê miletê Kurd yani malbat ez bawer nakim yani hema kesê din jî dikare tiştekî ew bike nizanim alî heqûqî da çawa dibe yani şert nene ku malbat bêje herê yani berê malbat yani gelek zelalê ku gerek malbat bi xwe tê dabî yani helbet ew herkes dikare tiştekî wiha bike lê bi riza malbatê meriv negire meriv nikare tiştekî wiha bike yani ev em sanî ev tiştên pêşniyarên wiha yani ne realîst in mesela daxwaz heye ku ew tiştê ku te behs kir yani bi rastî jî bibe rastî lê ew meselekî aboriyê ew qas aborî me yani gelek tecrübe hene li vir mesela ji bo Mehmet Uzun vakfekî çêbû hate çêkirin ez jî nav dabûm lê heta îro karê xwe baş nekirdi na jî navê wî tune yani va tiştane karên profesyonel em li Swêdê dijin li Swêdê Minnesfond dibêjin yani bi hezara Minnesfond heye malbatek çêkirî yan bêjin kesek naskirî kesek nivîskarin zamçî tu evê vekî bikevî Google bêjî Minnesfond bi hezara derdikevin û ewana jî destê wan da derfetên aborî gelekin yani her sal xelatek didî yan stipendum didî yan alîkariyekî dik yan tiştekî dikê evet wan heye yani mebestekî wan heye armanca wan heye tenê bi gotin meriv nikare vakıf çêkî vakıf divê her sal karî xwe bike ew tiştek ku heta îro çêbû yan bêjin Beşikçî vakfa Beşikçî yani bi saye para û aborî kar bû heta îro em bêjin Hrant Dînk heye Tahîr Helçî heye vana hemû bi hewldanên înisiyatîfên gelek kesat serpiya disekinî û aborî jî wekî din nabînin mesela na ji bo mesela Yaşar Kemal vakfekî hey tune ez bi xwe nizanim yani vana tiştên gelek teknîkî divê meriv ew bike yani wekî pêşniyar baş e meriv ser bifikire Bele.
بله. gelek spas رفیق تشکی ت بیجی بلکه هم وگر نالی ماموستا تیمور و ماموستا احمد تو دوام بکە از پاشێ پرسەکی من هەیە بله. لە میوانە کۆ کەک تیمور تو چت بیجی تا چ پیشنیار هیش با دمین پیش مروفت کاره چه بکش با سیدا یعنیش با رزگرتن کار خباتوی یعنی برهمیوی و اوی مرد کاره چه بکه یعنی ولا در همه وی جمره وقت دشان سال هفته ما بر رادیو ایریوان دخواندش یا حکیات و چیروک از بونا زاروکا ایجا لی تشته که از بیجم ام بیجم مثلا مری وقت سبع عطانی ایواری کار دکن به بیجه از وی کاری پشتی 3 ماه خلاص کم نه یعنی حساب خان ناکه که بلکی بمره نه نه گلک کاری وی نیجی مانه روژه که گلک گروپک آماده بکن جزانه یان هر مالوی بنیرن چه کاری وی نیجی مانه یعنی داوی نوانیه ام بیجن مثلا جبک او به پروگرام بود دگو از ایدی کاری پشتی 3 ماه خلاص کن از ای کار دنجی پشتی 6 ماه دست بکن یعنی نا هور او مانه زانی پشتیوی گلک مانه او بر همه نوی دانه وک هیکلک بوناوی که گلک حساب کن که باشوری جی هایا باشوری جی بر همه وی هبن بلکی لازمایی به هبه که جتی پن لاتینی بکنه تیپن کردی عربی جی که او ملک توایا کردستانه یعنی نه تنه کردستان باکور و نه تنه کردن کرمانجی آخیوه یعنی هم گره که بر همهوی بگین توایا کردستانه یعنی پیش نیارم من سرکه و که روژه که هرن مالاوی بنیرن چه کاریوی نیجیمانه و هم چه دکارم بکن که تمام بکن یعنی کورکتوری لازم به رداکتوری لازم به وان کارانا 117 بینن آقاس بله gelek spas kım ماموستا احمد بله تلویر دری تا بسا هندک تشتا کر که بله زانیگه دا خبات تایی اکادمی کن از بو بله برفره نها از کارم دیاجی بجم ایدی برهمی وی ده اکادمی دا چی گرتنه نها yani havala jine ka havala meya doktora teza xol servi dinivsîne navê teza wî ferhengsaziya Kurdiye û wek nimune jî ferheng ev 4 cîldê ku wayê hûn vê de dibînin elbirin ev 4 cîldê ferhenga mamoste ji xwe kiriye bingeh wê teza xwe ya doktorayê li ser ferhengsaziyê binivîsîne wek nimune jî ew ê ferheng her 4 cîldê ferhenga mamoste di ber destara derbas bike yani ez xwazim viya bibêjim êdî bawer dikim Akademiya Kurdî wê gelek tezên doktorayê û gelek lêkolînên berfire li ser seyda bêne amadekirinê bi vê xebatê dest pê kiriye ji hêna di saxiya wî da gelek xebat hatine kirinê lê bawer dikim piştê koça wî ya dawîn wê van xebata berfiretir bibe ew ê bi awakî xebat bigîjine astekî bilind ku êdî wek hevala jî pêşniyaz kir belkî demê pêş da ku eger statuya Bakurê Kurdistanê çêbibe yan li Amedê yan Licê belkî wek kulliyat zanîngeh jî li ser navê wî bingehê asasî bên afirandinê bawer dikim di vî warê da di demê pêş da gelek tiştê xweş derkevin holê ez karim wisa bibêjim Ekrafî xikerim ki eger tişkek bazî bî دیسا em bi dor biçin ji mamoste halû pirsekî bikim ez yênekî divê bandê paş dabim kekê yani em zanim ku mamoste Mehmed Emîn Boz Aslan ji ber selemê siyasî bo berhemê xwe Kurdî Kurdistanî mecbûr ma welat terk bike bê sirgûnê dervê welat sirgûn ji bo wî
hat çi mane yani hinek derî girtin derî nû vebûn yani sürgünê çi dayeke tiştê ku di welat di wan şerta de nikarbûn bi cîvaniyan Ez karim wiha bêjim. Tecrübe pirskir ne? Belê Ez karim wiha bêjim. Berhemî ku li welat derketine û di rêya da çî jî hatiye serî em dizanin. Yani ji bo alfabeyê 4 sala di zindanê dibîne. Derketina wî ya derva serbestiyek dawî aynı veke Cigerxûn rahmetî Seydayê Cigerxûn waribû ku berhemê xwe bi serbestî çap bike û hatina Swêd jî şansekî baş bû ve ku Swêd nav welatên Ewropayê de ê ku di siyaseta xwe ya kültürî ji bo xelîban ji bo biyaniyan gelekî siyaseteke comert bû û taybetî jî ji bo Kurdan evek didan yani alîkariyeke ekstra didan karim bêjim. Ji vê mamoste bozarsan istifade kir. Eger li welat bima hema ew salê ew bûyerên Kurdistanê qewmîn salê nodî de ew wehşeta ku hat kirin Kurd ketbûne nava agirekî gund vala dibûn zulm hebû zindana Diyarbekirê junta eskerî ya Kenan Evren yani qet nebe mamoste ji wan tiştan dûr bû. Ez dibêjim derketin ji bo wî hem ji bo me jî ji bo milletê me jî bi xêr bû. Ji derva berhemdar bû. Gelek berhemên baştan şev roj hebitî hevalê ku naz dikin yani hinek jî hevalan behs kir. İnsanekî gelekî bi disiplîn û bi bername kar dikir. Rastî cana me wê derê min zûd kir ku ez rabim herim. Yani wektî wî nesînim. Pir siyav dikirin sel Kurdistanê çi heye tiştê siyasî xeber neda digo ez radyo televizyona takip nakim bixas bizan be ka ez çi dibêjim belkî kê dibîne aynî pirsî pirs dike dixwaze pir hindik heyedar be ji rewşa welat. Wan deman bûyerên nexweş ku di qewmên min jê re digot pê aciz dibû. Yani çawa aciz dibû mirov ji hereketê ser çavê fehm dikir pê xemgîn dibû. Elbet ew jî ji birketina ji welat tê de hesretek çêkîdiye wan nemimkîne ku tu nebe. Xanima wî Fatma xanimê helbestek nivîsî bû ez dibêjim qey sedî pêncî keda wî ji dûyê helbestê de heye. Ser hesreta welat e. Helbesteke gelek paş e. Yani ez ez karim bêjim mamoste bozarsan hesreta welat jî dikişand. Bi tiştên baş şad bû bi tiştê xemgînê jî xemgîn dibû lê şev ro dixebitî. Xwedê rehma xwe lêke. Yani keda wî gelek zêde ye divê em lê qadî derkevin ew însanekî ronahîdar bû. Ronahî ji bo civaka xwe belav dikir. Halixtê bîra te wextê ji bo şoreşa Şêx Seîd bîranînekî me Stockholm çêkir ew rehmetî Melik Firat û wan têda bûn. Yani bîreka wî ya yekcar ew hebû li ser şoreş li ser dîroka Kurdistanê yani wê demê dema behsa hinek tişta dikir yani tiştên gelekî balkêş bû yani behsa zulm û zordariya dewleta Tirk wê çaxê çi anî bû serê milletê me. Taybetî ew cê ku şoreşa Şêx Seîd mesela licê û derdorên licê ku bi wan ew her gundekî bîranînekî wî çîrokeke wî taybet heye. Seyda ji bo ku ji wê derê bû wan tişta baş dizanibû yani gelekî wî warê da şehreza bû û tiştên hêja behs kir yani divê wê de. Hacı can ew civî te jî film te jî dikirte kamerayê. Erê heye li cem min mêze kir ez ê wîya ew bikim înşallah kat çil rojiya wî da ez ê li demên pêş seyda em van tişta em ew bikin yani. Cem paras. Hinek kişandiye ya min amatoriye û tu ew hevalekî din ji Mêrdînê Akgül bû paşnavê çi bû. We her diyan ew digirte videoyê
inşallah mabin. Evler نام مایه من festivalda mabin. بله او یا هجای مرو او بکه سیدا و چاقی او کر یعنی تشتی هجا تیدانه امی او یا انشالله دمین پیش بو اگر آرشیو یکیش بو سیدا به مرو کاروانجی تکناوه یعنی بله با میگی پارچک دور دا من mesaj که زمان بود سر زمان گله که حساس بود دگو نبیجن اسیان yani jiboy سردان شیخ سید دگو نبیجن اسیان بیجن شورش بله راسته جوی جبینی اوار رند بیرام دا مایه tavsiye hesabı و چند درا سر evde گوت بله بله که رفیق تشت بیجی هم بارد کم تشکی زدن بیجن تنه هم اگر گوتنی وی داویه هم هم بگرن تنه هم داویل برنامه خوبینه از بارد کم نه پرسکیم تنه بله باورد کم دمین پیش و جوینه که برفرحترش با سیدار و چه بل ستوکولمه لینا دیار نه او آگاداری که گشته بردسته من بروی او یعنی زیده تر دمین پیش اگر آگاداری که گشت بردسته من همه کار بکن یعنی من فکرم چل روژه سیدازی هم تشته که هجا چکن بلکه او بر همین که آرشیو دانه مرو هنه که جوانزی بلاف که یعنی بله تشکی داویه دا که اون بیشن هیا کس خوازه تشکی بیشه اگر تنه بهم داوی تینن Gerek spas. باز مالا با جیدا برنامه گلک سپاس او تشکی ما آماده کرده بود لوی داره گرتو ام کرته ویدیو کی هیا ام وی به افرا گوداری بکرد بله تماشاوان جا هم سپاسیا وقت کن سپاسیا میوانی من هجا مامسته احمد کانی جا آمده که خالق مامسته خالق لستوکولمی که کیا و مامسته تیموری خلیل سپاس بو که میرم جی که بشتاری کرد لمخوابن که فراد جواری خویای شبر کشه تکنیکی نکاری بشتاری که دخوازه لیبورنیت کن امجار کادن بجن رحی سیدا شاد به جیوی بهشت به مالای آوا که سیدا راستی مروبه که وها قدرگرام بون که هم جیانه و هم جی پشت کوچکرناوی جی ملت وی کد دل ملت خو و ده حتی ده سیدا ده بیرو هزرامه دابه برهمی وی و خباطاوی فکراوی ده ریامه رونایی که جاره کادن روح سیدا شاد به هر شبا و همیا شاد و سرکر
دنگی حاجی خویا دوازه ارگانیزه بکه جبو برنامه دست پی بکه از خورت کردم پر بناو و دنگ و من هل گرتی بمب و تفنگ از دهرم شهر از دهرم جنگ گر نزیورم دای تو نگری جبر حتی چین ناو و دنگ من دنیا همی دید شان و رنگ من تو تماشا که شر و جنگ من گر نزیورم دای تو مگری تمن خودی کر بشیر مجاندی پیسر چاوان بو من رجاندی دل خواه تپر بو من پجاندی من حلال بکه دای تو نگری گر از وگرم ده تشتک وش به دل منو تا ده تو ده گش به که از نهلم هر مه وش به کرد و کردستان دای تو نگری ولی تماشاوان اینجا دما و خوشوگش به و خیراتن رادیو آشتی از حاجی کاردوخیج استکهلم پایتخت سلاوت آشتی و براتی با همی تماشاوان نجات شینم از او افکار خو که رفیق دی ایشف دگل میوان خوی نجات دیت خدمت و دابن تماشاوان نجات اما ایشف بحثا کار و خباتا ولاد پارز ما نویسکار ما هجا دیروکزان ما سیدای مزن محمد امین ورز اصلان که دمک بر جناب ما کشاداوی کرد اما ایرو بحثا گرنگیا کارو خباتاوی بکن ماموسته باز اصلان ج باکوری کردستان ج نافچه لجه سر باجار آمده سال 1934 دا هاتیه دنه پشت سال خبات کرد مدرسه دینی اولی دای کردی دا خبات افکر بو عالمه کی اجا و دمه زبني دنگي ولا و دمه وینا خبات جبو وی دست پیکر و دناب ملت خدا روز بروز وک ستیر که کاگش چرسی و خبات کر بر هم آفراند و روز بروز ملت خود زانا و جیرو ببرخز ما مسته باز اصلا وکی د چنگ کا جنت دا د اوده کا جنت دا وکی فکین بهشت برهم لسر برهم آفران و کر خدمت ملت خود د خبات وی جیانا وی یا خناس کر حتی آنها به ده کتاب آفران جبو ملت خود ده هر واریدا بو کسی که نمونه که امی ایشف بحثا و یکی بکن ام زده و نکن میوانین ما دوی واردا جمع شهرزاترن هر کس ده پنجره خدا ده بحثا ما مسته باز اسلام بکه
کام مامستا باز اصلا کیه چاوا ناس کرنه کارو خباتاوی امیل سر دب پرسامی بسکنن یک جه جبو ناس کرناوی خباتاوی و یادن ام دکارن جبو وی مروفین هجال دمین پیش که بیا مال دیرو کاملت کرد بیا مال گله کرد ام دکارن جبو وی چپ کن ام سربانه واکن ون همی بخیراتن سر شواراتن نزانم دنگ چاوانه اگر دنگ باش و رنگ باش تیمه باش بله کام مزاکی که فرادسی دچته جانا بلکه اینترنت هایی که رفیق تایدن تهدیدی او بکه پاش از کار تکنیکی بشکی بکم جبو که پرتر کس بما بحثن و هندک میوانن ان کارن تکرنه جاری کاریام مخابن دنگ ندویده که من شناب دنگ درکه به جنوبه تکه به اوچاخ او ستارت که درکه به که فراد او ساکش بله حاجی هم راستیه نه راست نبیه لی تشنابه اما باشه باش بجه شابه که چلمسی شاکی کار واشتره ماسه تشنابه آلی تجیه او که تشنابه برا بجانه او بگله بله که رفیق کرم که تاو که حتی لا راست بله باشه سپاس اجی جمیوانه می قدر بلند را گلک سپاسید کن که کارون به شتاری برنامه رادیو آشتی بن که ام درکبن هم داری رای گشتی و هنک بیرانی نیخو بیرانی نیوان و زانیاری وان درباره برز محمد امین بوز اصلا که دیروکا کرد و کردستان دا عالی ادبیات دا ویژه و زمان دا ریچ کردان نه غازی اما سریع ام دست بکک حلوق کن که حلوق مامسته امین بوز اصلا تو چه ساله وی ناستکی و چه روبروی هبودو آتو و هبودو ناست کرد سلاو لوا و تماشاوانان از این نظر بو من ناوی بیست بو محمد امین بود اصلا و چند کسی دن هبون یکو مدرسه خواند بون و هشیار بون مثلا وقت ملا عبدالرحمن دره سیدا اوی تو کیوی که سال 16 در کت بون مپچکی درنگ دیتن لی باشه در کتنا الفابا وی گلکی دنگ دا و بالا مجی کشاند جوی وقتی از نازدکم حتی نه لسوید من بیتر او ناز کرد از گلکی کیف خوشم که مسیده محمد امین بوزارسان و جگر کن دو کسین که جبر زفتا نیارن نهیشتنا سربستیا واشانین خواه پرتوکی خواه بواشنین هر دو جی سالا هفته نهان ده هاتم سوید و سالی ازی هاتم سوید اونا بریم هاتبون و مسیده سا ناس کرد پیرا داوستاند دا انسانونه که گلکی نزیک بو جبر که پرتوکین وی ده همه ده بلاف کرنا پرتوکی دا از اکتیف خابتیم نتنی از و کم کار هم سوید هم جی الولاتین اوروپایی دنی بلاف کرنا پرتوکین سیدا ارکی مبو و سوید جی هناك برهمی سال داوین جبوی آماده کردن وانا از شخصا خابتیم هناك پرتوکین وی ما سیدا بخواه دست بی که دا کمپیوتر کری بو پشتی چند ساله کمپیوتر کردن ببو و اویج دخواست هر بوی دوام بکرد باش ندش کنی جبوی جز گلک جلات شما و بسالا مالاوی دهاتم جبوی که هم کمپیوتر اوی سراس بکن اوی سا دوام کرد و مجی نویسی وی مدانی کمکاری کمپیوتر که کبن هبو یا نو هبو ما کنورتر دکر و کاره که گلکی زحمت بو لی مبدل خواشی دکر سیده از یوسا ناز دکم
yani Hakkari'ye ve البته hizmet پێشتا ببێن سەرنکی شخصیەتەوی بەرهەمی مهمکی جانن ئەم بێژن بچاهوای نەفسێ نۆرات هەرم سەر زمان هەمژی ئەم بێژێن چیرۆک یاجی وێژەی لە چ تەسیلێ کرد کەکەیە تو چەوە بوو مامۆستا بە چەوە هەبدودی تیجە ساڵ بخواستێت تێ بیرا من پرتوگاتە بیرانی تێدا تەجی ساڵی هەفتەی فلاندا تاک بوون سوێدی herhalde wî demê vecî hebû naskir. Belê êvar baş çarektin ji bo hemû hevalên beşdar û guhdaran. Seyda Bozaslan sala heftê û heşt hat Swêdê û çar pênc sal berê wî hatibû. Ez heftê û çar Swêdê. Wê demê hejmara Kurda li vir gelek kêm bû. Yani herkes ama takriben hevdû nas dikirin. Û ji xwe navê Seyda Bozaslan berê da hate naskirin. Kesekî ew bû yani di nav Kurda da navê wî hebû. Ew firset çêbû ku em piçek hevdû nas bikin ne ew qas nêzik ji ber ku yani hinek bu yer yan em bêjin civîn çêdibû semîner çêdibû wan dere me civîn di wan ewa da çalakiya da me hevdû didît. Wekî din yan çar pênc cara ez çûm mala wan ew bi münasebetên cûr be cûr di wan sala da dema xebata federasyonê da çend cara me hevdû dîtî li mala wî da. Xanima wî vefat kir piştîviya carektin li wir me hevdû dît. Tabii Seyda kesayetekî gelek taybetmend bû. Yani insanekî yani zêde wer di evê da nebû em bêjin her car di seha da nebû di meydanê da nebû. Li karê xwe dikir û însanekî mütewazî bû û prensîbê wî bixwe hebûn hemû tişt gora prensîbê wî divê biçiya. Civînekî çêbû ez dibêjim xey heştê û şeş bû yan heştê û heft bû. Rehmetî Qasımlû hatibû Swêd semînerekî da. Di wî semînerê da Seyda Bozaslan civînê birê ve dibir. Diger Kendal Nezan Kendal ji Fransa hatibû. Civînekî pir girîng bû. Hemû evê wên yani teferawatên civînê nayê bîram lê tiştê ku tê bîramî ku ji destpêkê Seyda Bozaslan civînê vekir digel Kendal Nezan û taqdîm kir Qasımlû taqdîm kir yani li wir rola wî yê ew ê piçek derket yani hinek daxwaz yan jî em bêjin hewildana wî yê siyasî berfkarî di wan ewa da bibîne yani kesekî hem edebiyat dinivîsand hem ziman dinivîsand lê di aynı wexta di karê siyasî jî dixwest yani dengê xwe bide bîstin. Ew civîn balkêş bû civîn heta dawî Seyda Bozaslan meşand û civînekî pir ew bû yani pir navdeng bû. Wekî din dervê wî van salên dawî yani gelek kêm cara me dît ji ber ku nexweş bû û zêde kesî jî nedît yani ew hevalên ku taybetî diçûn mala wan mala wî hevdû dîtin lê me bi xwe eva 10 salê dawî 15 salê dawî me hevdû nedît. İnsanekî bi rêz û hurmet ez wî bîrtînim qîmetekî me giranbiha ye û ez bar dikim hemû Kurd jî wisa difikirin abin jiyana xwe ji dest da lê navê wî di bîranîna wî di ba me ew her car bimînin. Spas. Gelek spas kekeye. Mamoste Mîrhem wê hat bes telefona te hinekî xwar e
کێک میران ئانا هەنێک باش دەنگێت تەنایە دەنگێت تەنایە بله tamam. بەخێر هاتی مامۆستا میران Gelek spas, gelek bibirij bo dereng mayîna me. Cana wat be. Mamoste Timur tu dibêjî çi tu tev mamoste Mehmed Emîn Bozaslan ve çawa hevdû nas kir bi çi sebebî yani münasebetiye. باشه گلک سپاس همیشه بخیر هاتنه هر من سال هفته ناس کردی یعنی بری 5 سالا اوی وان سالا حکایت دنویسان دجبو زاروکا برف دکر یعنی وقت کتاب چاپ دکر اینجا گو من بیسته که رادیو ایریوان دا چند حکایت هنه از واریانت وان عالی مجی هنه از وانا دنویسم و چند جارا به نامایان چند پرسش من کردن اینجا بلکی 27 نامه هاتن من 20 جارا برسی و ویدا یا هر مهم از بیشم که از جنامه وی خیلی نویساندنا تیتل لاتینی بوم باشه هیدی وقتی ما زیده تر هفرانویسی جوی فعلی هنه کردیا استاندارد یعنی کردیا پاکشتر بو یعنی جنامه نوی از مجبور بوم که برسی واوی بدم من وکوی یعنی جه دست نویس راوی جه فکریوی از فعلی کرمانجیه که یعنی با کوریا یا پاکش بو ایجا وسا ما هفره او کرد باشه سالا نودی جاره که هاتم برا چون وقت میوانی من که کالو دید من شورش زیرک باشه محمد و زنگوت از لور زوجیمه لوب سالای که وره امهر نوب سالای اگر خواستی که بزر سلام ببینی ازتا ببین ام به عرباوی چون مالا جلال و زون یعنی و دری من 2-3 روزا باشه مگلک حوال دیتنه و کملا کردایی هم هرم ازن وان سالا نوتی لعوب سالای بو باشه همچون مالا محمد امین بزر سلام ما جیدا ناسکر و ناسکرنا ما سابو که از فکریم حیران اف جاملی اوقاس وقتی وی زیده تونه لی 2-3 ساعت وی بده من یعنی از مخوام مروکی پر سربلند بدی زانی که مروکی اوسا وقتی خدای من گازی میکلیم لمال چند ساعت رونشتن به خبر ده و تشتکی خواهی چه بو وقتی از بمیوانی هاته بو مزی وگری اما اوتی یک هدیه دامن اوتی گو به اوتی ته بر همه خواهی اوتی بکه یعنی بر همه خواه اوتی بکه برا فاقش در کبن این اصلا او جامعی از باور نکم دناب کرده دا مروه که اوقاس که دست آبیت بو هر جور مجاران زانی حکیات و لیکولی و زانیاری و چیروک و فرهنگ و وانا و به تخمین من او ولد پارزیاوی عالی وی کرد که او هنک زیده جیا زانی جیانه زیده 9 سالی جیا یعنی از تخمین که ما لذت که گل کرد معموستا دید لذت هر مزن وی بخواج خواه دید یعنی خواه راضی بود که بر ملت خواه دین وی نمایه دین خواه تیرا خواه دایه لیدی ساجی حتی روژا داوی خواه دین در حسبان دو دخبتی آقاس اگر پرسبن همه پاشه دیسا وگرن گرم کرد بله گلک سپاس کم که رفیق که میرهم لدر و استوکولمه ما بریار دابو که
او بری وره لی درنگ هاتش بر کشه تکنیکی سفره اما وقت بدنوی بلکه او آخفتنا خو بکه و جو وگر استوکولم یعنی که میرن تو بخیراتی دیسا گلک سپاس سلاو ریز سلاو لمیوانین ته گلک سپاس گش گودار و تماشاوان که میرم همام به پرسیب کن یعنی تا چاوا سیدا ناس کر و پیام تاج بو کوچ کرنا سیدا چیه تدکاری چه بیجی مرا بار بکی بله شوی ایرو جه امش بو سمیناره که لسر دیلوکا کردن سوید لأره بروبون دمکو گوتن لسر کرد سوید بی جخوانه ممکنه مرو بحثا سيدة بوز أصلا نكي ما كان دقيقة يكيجي بذي مناسبته قال سيدة خباتين وي خدمتين وي برهم داريا وي وديسيبلين وي كارو خباتي قريدانا وي بالزمان ريو نرخاندنا زمان رمنكي لسر ساكنين وما بعسكر نها سيدة الذكرين بيجم بدور رنجا بدور شكلها سيدة ناسكر يا يكي بريكو سيداجي دركبي ولات واجي دركبي دروي ولات بريا برهمين وي من سيدة ناسكر صالي شستو چارو پنجو ورده كدي سيدة لسر شيخيتي وآغتي لسر پرسگريكن إسلامي لسر پرسگريكن سياسي روجلات كردستان و وقتی روجلات تره تدي جو كردستان روجلات هات دوتن حتى تو تدي كردستان بناوي خوي راست هات بناف كرين الزمان و دمك درباس بو إذا از شست و حشت و شست و نفشتكم ليس قدام ودمي وكيلتيا ماموستاتيه وكيلتيا مديرة ابو جيجري مديرة ابو از لدبستانكي لجندن سبيني درس دا قول چارو پنج شاگردن چارو پنج مثلا دور ده تی birame geldik carameş berhema seyda berhema doğunun sorunları pırsgireken rojlat tenek perçe dokandın vak mesela İro her usbever bürokrasiya Türkiye planı vana. Beli naskirna seyda ruberu sala notu yeke pişti ki her du cildin Kürdistan çapı derketin jibo ku seyda لسر her du cildan beakbi cildan bide nasandın de notu yeke de mi seyda teklif seydar dani ومجي سيدا رجع كيلو خسكو جبو سمينارك هناك وقت مرجكو ملامة هو وقت الأودن بلان بو هناك وقت دقتيني سيدا جي كيف فاشي دلفاشي دخوز ما قبول كرو هات سمينار من بريفبر وجارة عول بالكي هجمارك جي كردين ما جوانك وجوامير ويدمي بخير سيدا جارة عول بالكي قال لك جارة ناوي الرجامية كردستان جبهيسن وجدوي كساتو شخصيتك وك سيدا جارة دهم ve icari az Brüksel bin. Brüksel'e mi de televizyona meddi kardikir. Noktu pençi bu. Derviş verho, brez derviş. Seyda ve xandı bu jbo kulliser. Memuzinci nuji çapı derketti bu. Jbo kulliser çapa memuzine ba akhbir seminer bu. Eji çumce seminari. Şko mehevdu naslıkit. Ji sala notu yeki. Sohbetik direç seydarmeki. ولورجي سيدا بيشتري مموزينك بشابا يكمين بإمزايا بجمر إمزا كدو هي أو مموزين كتاب خانة من دهي بيجهما جيش برهمين سيدا برهمين سركي وبنارتي اللي بام هبون دوقت يفقده دوقت شل والله وشل دربي والله Diyare ki notaya keşbu ajvirci Avrupa Suudi çum İstanbul bu kam rojname ya vallahi derken tecime penc cildin
5 جلدên jînê ji bo apê Musa Anter wek diyarî birin ku gelekî kêfxweş bû, dilşa bû û bi hurmet û hesret behsa Seyda kir. Careke din ji ber ku têkiliyê min û Seyda êdî berdewam bûn ji Komela Mel Danimarka hejmarek kitêbê Seyda hatin xwestin. Min Seyda re telefon kir û pakêta kitêba me amade û hezir kir û meşand ji Danimarka rû û ew jî bi reng û bi şêweyekî bû alîkariyek maddî ji Seyda û ji berhemê rûyê vê. Tiştekî li ber pirsin tego hatibû nisêbînê mamostetî. Na nisêbî na. Derî tewîdî bûn tego mamostetî dikir. Min ê bipirsiyan bigotane gelo ew ji medresa tê wan mamoste Seyda ji Seyda helbet naskirî ji ber Google tu ji agahdarî li ser Seyda min nexwazê de derbasî wan agahdar na. Yani min Seyda welat nedî bû lê biriya berhemê wî min ew nas dikir. û ew doğunun sorunları hebû pirsgirêkên rojhilat kitêbek ji kitêbê wî bûn li ser aliyê siyasî welat bû min ji wir ji şagirtên xwe yî safê 4 û 5 re ji wê kitêbê carne parça dixwendin. Mesela ku yek ji wan ji an hatê bîra me bi navê îro her sibe wer ew bürokrasiya bürokrasiya Türkiye bû. Hat fêmkirin nizanim belkî em hinekî bilez diaxivin. Cara din mamoste ne waye? Çawa? Ji medresa tê tedî berê gelek rewşenbîrê me wî wan dema di medrese bûn. Bîna üniversiteyana bijin li Tirkiye ewa nebûn li medresa li ber şê mala hinekî dixwendin û bi vî awayê perwerda temam dikire. Mehmet Emîn Bozasan yek ji wan bar dikim. بله سیدا مفتیتی ذکر زانی مدرسه کردی آتی یعنی لوما علمی وی زانی ناوی جویت مدرسه کردی تی yani hem ev ilmi ev aliye hebu le jwena tiştekî ku hêjayî mirov behs bike ew aliye Seyda tên hatkirin çawa hewdaj derveket em bijin imtihanê dîploma çawa dîploma xwe girt çawa bû miftî dî li welat ji ber kar û xebatê xwe çendî hat girtin û her wekî tir wana ji xwe tên zanîn wana zêde min nexwest li ser lê eger girêdayî medresa me tiştekî bêje dîsîplînek girtibû Seyda ya dîsîplînek xurt girtibû û li gora dîsîplînê kar û xebat dikir yani eger ez ew disê tiştê dî jî behs bikim yani cara din jî dema ku pena Kurdî pena navneteweyî li Swêdê hinekî ji bi alîkariya me ku ez jî nav organîzaviyê de bû 4 xelat bela kirin li kitêbxana Kurdî li Alvî 2 xelat ji bo 2 serokên kevnî pena cîhanê bû yek bi eslê xwe İngilîz li Swêd dimîne û êdî jî bi eslê xwe Norweçî ye ev dostê Kurda bûn alîkariya Kurda pir dikirin îca biryarek wilo hat girtin ku 2 xelata bidin wana bi münasebeta ji dayîkbûna yek û amrê wî û ewana îca duêna vê jî biryar bi wî şeklî hat temam kirin ku 2 xelat jî ji bo 2 kesayetî 2 lêkolîner û şexsiyetên Kurdî bêterxan kirin yek ji wa Refîq Sabir bû ji Başûrê Kurdistanê soran û yê duhem jî Seyda bû cardî kesê bi Seyda re ket nav têkiliyê ji bo roja xelatê hazirê û her wekî tir wana cardî ez bû wî şeklî jî têkiliya me çêbû cara dawî berî 45 rojekê ez li Fînlandya bûm vê carê yek ji em bêjin xebatkarê kevnî televizyonên Kurdî med û televizyonên pîşa Reşat Sorgu û rojnamebanekî şareze bi navê perwer ku li Berlînê dimîne van her da ji min re telefonek kirin xwestin bi Seyda bibîn û pêr çapêketinekê hev peyvînekê bikin biriya kamûraniyetî ez zilê geriyam rewşa Seydan pirsî got nexweş e mixabin nexweşxanê bu ew imkan nebû kiştî jî çû ser dilovaniya xwe îca eger ez du gotina jî ji bo berhemên Seyda bêjim ez Kurd û kin karim vê bêjim yani
دستپێکا ساڵێن 1700 دێ ئانسیکلۆپەدیستێن فرانسی هەبوون. ئانسیکلۆپەدیستێن فرانسی نافدارن بە فکار و مەبەستێک ئاوها ئەگەر ڕۆژێکی شارستانیە ببەلا و تالوکەیەک مەزن ڕبێ هەمبەر هەبدوو و هەلوەشێ بفکارێک و بکاربن لەسەر ئەساس و بنگەی خەباتێن خەی ئانسیکلۆپەدیک و شارستانی تجاری دبنووە بکرد هەژمارێک کەتبوو نافکار و خەباتێک و سەرێوان دیدەرۆتێ کو دیدەرۆت نزیکە 1000 مادەی کە ئانسیکلۆپەدیە دێ ڕۆڵاوی چێبوو وەکیتر ڕووسە و کەسێ دنجیا بوون ئیجا کورت و کەم ئەگەر تمامێ بەرهەمێ سەیدا ڕۆژنامە و کۆبارنج زمانی ئۆسمانیە وەرگەرێک و کرێنن بێژن خەباتێن فۆلکلۆری زارگۆتین و هەر وەکیتر و وەکیترژی گەلێک جۆرەیەن خەباتێ ئەگەر مرۆ گیشە لەسەر هەر بفکرێک و بەسا پێنجی بەرهەمی زێدەتر دەبێ مرۆڤ کارێ بێژێ سەیدا دیدەرۆتێکی کورد و کوردستانی بوو جێ سەیدا بهشت بێ ڕەحمە خودێ لێبێ ئەو سەربلنداییە نەتەوێمە و گەلێمە بوو و باشێ و گەلێ کورد خودی وێ کەپاسیتە وێ ئیمکانێک و مەزن و شارەزا و هێژایان مەزین وەک سەیدا ژناوخوا بکار بێ دەرخێ و ئەم تەv bi سەیدا سەربلندن و gelek spas ji bo tehamila we ji bo sebra we û serketin ji hevalên hêja û mêvanên radyo aştînin. Gelek spas kek Mîrhemala te ava sefereka xweş hêvîdarim te bi rihetî selametî vegerî Stockholmê. Gelek spas. Sağ ol. Her gelek spas. Belê kek Ahmed me ew jî em bijin pirsa ku me ji mêvanê xwe dinê rakirin ji kerema xwe ra kek Ahmed tu jî karî bêjî bi çi awayî we hebû dînaskir te mamoste çawan kir. Belê ez jî ji hemû mêvanên stûdyo û temaşevanên radyo Aştîra silavê xwe pêşkêş dikim û ji bo mamosteyê me Seydara jî hîvî dikim ku cîwî behişta Yezdanê Dilovan be. Ez bi vî hawayê karim bibêjim ku di serî da ez damezrînerê Wexfa Beşikçî li Amedê me min dameziran di wê serdemê da tiştê ku nehatine gotinê dixwazim were parve bikim hûn dizanin di sala 1979 da mamoste Beşikçî hatibû zîndanîkirin û bi vê münasebetê jî Seyda gelek dokümanter û name û ji kesê ku ê bibin alîkar ji bo Beşikçî ra name nivîsî mesela yek ji wan bêjin serokê ew ê bû serokê nivîskarên Swêdê bû yek jî serokê Pena Kurd bû yani gelek belgeyê hêja pêşkêş kiriye û ji UNESCO ra ji gelek ciyara van belga tevekiya wek pirtûk çap kir nihal berdestê me ye bi navê İsmail Beşikçî ile uluslararası dayanışma belgeleri yani belgeyên hevgirtina navnetewî bi Beşikçî ra amade kir lê taybet wek şexs ez bixwe min teza xwe ya masterê li zanîngeha Artuxliyê li ser rojnameya Ewil a bi Kurdî Kurdîstana 1898 ku mamose bi wê münasebetê du cîld şîrovew û em bêjin Kurdiya niha amade kiribû me ji wî sûd girt 26 hejmar wî şîrove kiribû û 4 hejmarê dinê jî dido Celîlê Celîl dido jî malbîsanî jî amade kiribûn me ser wî analîzekî weka teza masterê amade kir û vê teza me jî li Swêdê ji aliyê weşanxana APK'va wek pirtûk hate amadekirin wek pirtûk hate weşandinê em hatin Stockholmê me li wê derê danasîna pirtûkê kir em çûne Oslo jî me danasîn kir
و دوی نافبره دا ام رجاج کووان آمدی کر مالاوی آوابه و کوینج دا جی و نشان دا ام چون لمالاوی بون میوان جنابی وی لی از وک روشنامه‌وان و مخص از پیرا هفپیوینه کی بکم وی گوت من نگری از تجار هفپیوینا ناکم و از تجار تشت وسادا جی ناگرم حتی بری ما ده 2019 دا به هفدیتنه کر بری ما کووارا نوبهاره تبو کدوس یکی تایبت سر سیدا آماده کر بوشی دیسا سیدا وی هفپیوینه ندابو پیشیش مران که اوقات لپاشه من حرمت کر من رز گر جوی دیسیپلینا ویرا از خوازم تفردا اوه کیجی وکا آنکتوت اکی پارو بکم و شانخانات دنگی را هفدیتن کر و والا سیدا گوتی حتی از فلان دمی حتی 10,000 اوه از فان برهم آماده کم ما دوی ناوی دا وک اسپری مگو سیدا قیب اوه را پیمان چکریه بخواده را براسی جی وسا بو وان برهم خود توانینجی دما اچون زیارت تاوی تشتکی بالکش بو ات خوازم نشانه و بدم اوه برهماوی آمادت کرده اینا چاپ نبو بو برهماوی 2022 دا چاپ کرنه او 2 ساعت البابی رو نشتمه وی بحثا وی برهمه کریه وی برهمه که ناوی ویل وی دراوند بینن دبیجه ادبیاتا کردی و فولکلورا کردی دا هنر ناوی برهمه دوی وارده براستی 2 ساعت انزانم چواچو 2 ساعت البابی رو نشتن وی هر بحثا ادبیاتا کردی و فولکلورا کردی دا هنری کرج مرا یعنی سیدا کسی که او خاص به دیسیپلین بود ام چون بون میوانوی مالاوی آوابه 2 ساعت سر به برهمه باشه ام هاتن ولاد و به برهمه خودشاب کر که گیشته بردسته نه یک هاتن شاید خوازم ببشم که از نهار زانکو اتیش لی خباتن آخدمیک دکم ایدیومن کردی من اواوی جوارا لینک آوی جیشیان ده کردی نامه یا کوواره که آخدمی که نام نتوی ده لسر وی برهماویه داوین ایدیومن کردی اوه کی داناسینه کی گوتاره که آخدمی که هاتلو وشاندنه مخواست از بالی بکشینم هیلاویه وی هیلیشی یعنی سیدا براستیشی مرف صحبت هاوی تیر ند بو تم بدیسیپلین لی تم برهمدار بو گلک برهم هیجا اولا گو انا خوازم درش بکم 2 جیل سر روشنامه اول بو کردی شروع کرد بو 5 جیل نال بردست مهنه لسر تن لسر جینه آماده کرد بو یعنی ام چون موی زیارت کرد ام پر بناسین آوی که خوش بون برا کنو کرد به سلام برسچیان بله گلک سپاس مامسته احمد مالا تا بابا بجی بگومان سیدا یعنی وکی انسیکلوپدی وکی کتابخانه که یعنی برهمیوی ورگراوی یا مموزینه یا کلاسیک ورگراند بیتن لاتینی و کردیان و جن مموزین یعنی جارا اول الفابای کردی نام شاگرد بون شاگرد ناوندی بون الفابای کردی دناوا خورتان دا هاتم بلاف کردن موی چاقی حرفین کردی بیتن کردی من ناس ند کردن راستی دما من به او کر یعنی جمرات بو وکی الهام کی وکی اوکی ما باوری بخوانی ما بو کردی جی الفابا کردی هیا و چوا لی برهمی وی دن مثلا کومار کردستان مهابات ورگران بو ترکی ورگران بو وکی دن میرو هبون چیروکن کردی مالای مشهور یک جیل سر شهادت ها کروی غنی که نفسان بو من اوجی برهمیوی دما که بری که از بیم سویده من او سیدا خوانده بو یعنی از رحمل گورایی به مرو وکی ایجا و قدرگرانه بنی ام ده تورا ده دو دا مخابن که کفرات جواری نزانم وای خویانا که اتخوازم تورا ده دو دا ام دکارن جبو سیدا چه بکنه جبو سیدا بو مال دیرو که مرو جبو سیدا وکی کسین که بیا مال دیرو که کرد ام دکارن
جبو رزگرتن لکارو خباتا سیدا مرد کارش چپ کل دمی پیش دا بلکه ابجی گرنگ بک بر همی ویش خو بو ملت خو پشت خو هیشت اب خزینه کی گنجینه کا زیرینش بو ملت ما لجبو دمن پیش نفشن وره ام کارن جبو سیدا چپ کن ام جوی دست بکن دیسا وگرن آلی ما مستخالق پیش نیاد کی بله من قل لك بخاست سيدا غوراي كردستان بيا سر داخوازداوي ومالباتاوي لبصلايا اگر ولات بيا و اما خلق دياربكري دورا درباس بونا سلاوك بدانه ببيرباني انا بلكي ببا سرناوي مزاخانه بين وكرن yani dibistan akademi beyvekrin, üniversite beyvekrin, belki Seyda Ciğerkun bejim, Mehmet Emin Bozarsan rasici hecaya. Evet her valide berhemdane. Ali siyasi ve sosyolojik de berhemdane. Ali zamanda berhemdane. Ali derkistena klasikin Kurdi, harfin Arabi vargeran diye şansa ki gelek başeş boy mekurda ku yeki nifşavi beri çuyna xwe dest avît wan klasikên kev derkist piyasê Seyda hêja ye. Ez dibêjim Seyda tiştekî ew hat bîra min ew ku gotina Seyda tercih nedikir. Yani mamoste te got aciz nedim. Got Seyda yani ewa cî ew bû. Yani de berhemî wî de ji xuya dibe eger لبخشی زمان بنیرم دوردا اتمولوژیا پیوان آتینه آسیا و رفرانساویجی ادبیات کردیا کلاسیکه گلک تشتین کویرود کرمانجی در نورمال ام کارتینن او وانا رفرانس نشان داد بجه وها راستره طبعا وانا همو اون هجای پیشتروجی دا هجای لکولین نرخاندن جه فایده دیتنن کرتی از بیشم سیدا یعنی جبوی هم کارن چی بکن یعنی او پرسام مبخواه و حوالی میجی دو وقتی داشت پرسینه یعنی مربکی وها به دیسیپلین به فداکاری شب روزی خود ده جبوی که خدمت زمان و چند کردی بکه مرد کاره چی بکه İşte kocama hat mekir yani gavadını min doğru hat bu min zide derece ne kir mu bra hakkı havalar ne yapamın belki am gel kesin bir sadece kurti biberim bu Seyda işte ku am bikin evi vak mu gut peşaroji da de üniversitede mektebanda sernavi mektebi vekirin akademi bir vekirin او برهمی نوی برهمی سرهب بین چاپ کرن جبوک ملت مجی استفاده بکه سپاس گلک سپاس که من راستی نزانم فکر که جدو دا پیر داد یا بیرامن از آگاهداری که او بکم او تشتی تگو که ما مستخالق یعنی مالباتاوی کوروی وان کچاوی بلکی الوی داره داخواست کردن کل اوبسال آفچه ولی دارت کم دمین پیش و استوکل مجی جبور رزگرتن لسیدا و بیرانی نکی برفره و ولا چکرن بلکه تشل روژیاوی دام فکرن برنامه کی تایبت دیسا چکن اوتن لی فکر من او اد بجم مرو جبر که سیدا عالمه کی زانا بو اوش خواندن حست کردن و تخواستن که کرد جی بخوینن گنج کردا خورتن کردا لوما از پیوست بینم که مروف کاربه و از وقت پیشنیارد که مروف وقفه که سر نام سیدا چه که و اب وقت ببه وقفه لیکولینا و کاربه لیکولین بکه حتی کاربه جوالات کسین که خواندنا خو زانکو خلاص کن ورن لدر و ماستر کن دواره کلتر و ادب و تشتی وادا یعنی وقفه که به آوا کرن هر کس پشگیری بکد ویه ویدا به پره وقفه مرد کاره تشتین که
برهمین هجای چاپ کردن نه مروان تشتا چاپ که و بلاب کس بارد کم وقف و تشتکی هجا به لایق سیدا به یعنی نظانم دیتنه و چنه که یاد شد بیجی بله پرسک گرینگه لی برسی وکی آسان تونه کمر بیجی مرواب کی یا واب کی مثلا واقف یا فکرکی باش لی دوی مالبات peşi dafaz biki yani jî malbat pêşengî bike inisiyatif bigire li dervê wî yani tiştek ez difikirim yani însanekî ew qas qedir bilind pêwîst civata Kurd çi li Swêdê dibe çi li Kurdistanê bibe ne tenê xwedî derketin yan jî bîranîn her wiha em bêjin ji belkî bixwe ji Diyarbekirê ji Lîcê yani em bêjin şaredariya Diyarbekirê bi ew ezge û rêxistinên sivîl ku li Diyarbekirê hene karin bawekî tiştek ku ji bo Mehmet Uzun kirin tiştekî ji bo kesê din kirine dikarin ji bo Seyda Bozasan jî bikin ev vacibê wan yani erke wan e aynı tişt Başûrê Kurdistanê derfetekî mezin li wir heye ji bo gelek kesa ev tiştê wiha çêkirine ji bo mamoste Bozasan jî divê xwedî derketinek û bîranînekî daîmî çêbibe yani ev mesele hemû mesele aborîn mesela derfetek aborî hebe merv karî wan tişta çêkî ew her du ciyê ku me behs kir destê wan de ew aborî heye li Swêd ji ber ku civata Swêd Kurdên Swêd yani bi çi awayê xwedî derkevin yani bidin jiyandin ev tekî ciyê pirsê ji ber ku yani mixabin rewşa ku îro em dibînin di wî evê de di wî astê de ku kesayetekî ew xas hêja û payebilind meriv ew bike xwedî derkeve ew bike yani li vir pirsene ev pirs civat komelgê Kurda ê Swêdê divê bersîvek jê re bide lê zêdetir ez dixwazim Başûrê Kurdistanê û şaredariya Diyarbekirê tiştekî wiha bikin û eger malbat bixwaze mesela vakıf yani tiştekî din Kurdên vira ew ê piştgirî bikin lê که الور از با اوه کی کوانه کی وکم مالبات بجی نا ماموسه باز اصلا ایدن مال مالباتی درکت یا بیا مال ملت کرد یعنی مالبات از باور ناکم یعنی همه کسی دن جیت کاره چه تشتکی آواب که نظام مالی حقوقی دا چاواد به یعنی شرط نه که مالبات بجه هره یعنی بری مالبات yani gelek zelali ku gerek malbat bu tedab yani helbet ev herkes dikar şeki vabiki le bir rıza malbat merv negre merv kar şeki vabiki yani ev hem sani ev tişten peşnari ha yani ne realist mesela daxwaz hey ku ev tişte ku tabahskir yani براستی جی براستی لی او مثلا کی آبوری او قص آبوری مگ yani gelek tecrübe henledir. Mesela bu Mehmet Uzun vakfek çi bu hatır çekirin. Ejinabda bu. Li hatta yiro karixu baş nekirdi. Najinabi ütün neyi? Yani batıştana karin profesyonel. Emli Swede dijin Swede minnes font bejin yani bi hazara minnes font neyi? Malbatek çekiri yan bejin kesek naskiri kesek niviskarın zamçı تو اوی وکی بکوی گوگل بیجی مین نسون به هزاره درد کبن و اواناجی دستیوان دا درفتن آبوری گلکن yani her sal خلاtek dedi yan stipendum dedi yan alikariye kidik yan tişteki ki evet wan hey yani mebesteki wan hey armanca wan hey tani be gotin merv nikar vakıf çeki vakıf ve her sal kari hobiki ev tişteki hatta iroçe bu yan bejin beşikçi Vakfa Beşikçi yani besaya para u abori karbu hatta iru em bejin Hrant Dink'yi Tahir Helçi'yi
وانا همو به هولدان انسیاتیفن گله کسات سرپیاد سکنی و آبوریشی وکیدن نابین مثلا ناجبو مثلا یاشار کمال وقفه که هی تونی از بخون زن yani bana tişten gelek teknikin duy merv ev bakıyor. Yani vaki peşiner başı merv ser bir fikri. بله گلک سپاس یک رفیق تشکی تو بیجی بلکه هم وگر نالی ماموستا تیمور و ماموستا احمد تو دوام بکە از پاشێ فرسەتی من هەیە بله. ئەزیش میوانە کۆ کەک تیمور تو چت بیجی تا چ پیشنیار هیش بۆ دەمێن پێش مرۆڤ دکارە چ بکەس بۆ سەیدا یانیش بۆ ڕێزگرتن کار و خەباتەوی یعنی بەرهەمی وی و ئەوی مرۆڤ دکارە چ بکە یعنی ولا برهموی اوی جمره وقت دشان سال هفته ما بر رادیو ایریوان دخواندش یا حکیات و چیروک از بونا زاروکا ایجا لی تشته که از بیجم ام بیجم مثلا مری وقت سبع عطانی ایواری کار دکن ده بیجه از وی کاری پشتی 3 ماه خلاص کن نه یعنی حساب خان ناکه که بلکی بمره نه نه گلک کاری وی نیجی مانه روشه که گلک گروپک آماده بکن جزانه یان هر مالوی بنیرن چه کاری وی نیجی مانه یعنی داوی نوانیه بیجن مثلا جبک او به پروگرام بود دگو از ایدی کاری پشتی 3 ماه خلاص کن از ای کار دنجی پشتی 6 ماه دست بکن یعنی نا هور او مانه زانی پشتیوی گلک مانه او بر همه نوی دانه وک هیکلک بوناوی که گلک حساب کن که باشوری جی هایا باشوری جی بر همه وی هبن بلکی لازمایی به هبه که جتی پن لاتینی بکنتی پن کردی عربی جی که او ملک توای کردستانه یعنی نه تنه کردستان باکور و نه تنه کردن کرمانجی آخیوه یعنی هم گره که بر همهوی بگین نه توای کردستانه یعنی پیش نیاره من سرکه و که روشه که هرن مالاوی بنیرن چه کاریوی نیجیمانه و هم چه دکارن بکن که تمام بکن یعنی کورکتوری لازم به رداکتوری لازم به اون کارانا 117 بینیم آقاس بله گلک سپاس کم ماموستا احمد بله تلویر داری تا بسا هندک تشتا کر که زانیگه دا خبات تایی اکادمی کن از بو بله برفره نها از کارم دیاجی بجم ایدی برهمی وی ده اکادمی دا چی گرتنه نها yani havala jine ka havala meya doktora teza xwe servî dinivîne navê teza wî ferhengsaziya Kurdiye û wek nimune jî ferheng ev 4 cîldê ku ay hûn vê de dibînin elbirin ev 4 cîldê ferhenga mamoste şixakiriye bingeh wê teza xwe ya doktorayê li ser ferhengsaziyê binivîne wek nimune jî ew ê فرهنگ هر 4 جلد فرهنگ ماموسته دبر دستار درباس بکه یعنی از خوازم ویا ببجم ایدی باور دکم اکادمیا کردی و گلک تزین دکتورای و گلک لیکولینن برفره لسر سیدا بینه آماده کرنه و خبات دست بکریه جینا د ساغیا ویدا گلک خبات هاتنه کرنه لی باور دکم پشت کوچاویا داوین و وان خباتا برفراتر ببه او به آواکی خبات بگی جنه آستکی بلند که ایدی وک حوالا جی پیشنیاز کر بلکی دم پیش دا که اگر ستاتیا باکوری کردستانی چه به یان آمده یان لجه بلکی وک کلیات زانینگه جی لسر ناوی وی بنگه اساسی بین افراندنه باور دکم دیواره دا دم پیش دا گلک تشتی خوش در کبن هوله از کارم حساب بشم بله یک رفیق کردم که اگر تشکیک بازی بید
دیسا ام دور بچن جه ماموستا حالو پرسکی بکن از اینه که دوی بانده پاش دابم که یعنی ام زانه که ماموستا محمد امین بوز اصلا برسلم سیاسی بو برهم یخوی کردی و کردستانی مجبور ما ولات ترک بکه به سرگونی در به ولات سرگونج بوی هات چه معنی یعنی هنک دری گرتن دری نوه بون yani sürgünü çi daik et işte ku duvala duan şartlardan karbon bicibanya. Ez karim ha bejim. Tecrübe perskirne. Öyle. Ez karim ha bejim. Berhemi kul velat derketine u duriya onda çi jihatiye serivi em dizanin. Yani boy alfabeyi 4 sala zindan edibine. Derketine viya derva serbestiyek dawi aynı vakit ciğerkur rahmeti Seyda'yı ciğerkur. Varbu ki berhemi ki be serbesti şapke. O hatına Swedci şansaki başbuş ve ki Swed nav velatin Avrupa'yı da ek de siyaseta khaya kültürü boy khaliban boy biyaniyan geleki siyaseta ka cömert bu u taybetici boy Kurdan avak dedan yani alikariye ke ekstra dedan karım bejin jibis mamosta bozarsan istifade kir eğer velat bima ama او سال او بيرن كردستان قومي سال نودي دا او وحشتا كوهات كرن كرد كتبنا نوا اگركي گوند والا دبون ظلم هبو زندان دياربكري جنتا عسكري يا كنان ابرن يعني قتنا به ما مستجوان تشتان دور بو از بيجم در كتنج بوي وي هم بوی مجی بوی ملتی مجی بخیر بو دروا برهم دار بو گلک برهمین باشتن شب روز خبتی حوالی کن نازکن یعنی و هرکی حوالان بحث کرد انسان کی گلکی به دیسیپلین و به برنامه کار دکر راستی جانا دکمه داری من زود کرد و از رابم هرم یعنی وقتی وی نستینم سیاب دکرین مثلا کردستان چهایه işte siyasi haber ne da az radyo televizyona takip nakim khas bizam da ka az çeli bejim belki kedibine aynı perske khaze perhendik hayadar be jarrav şavalat wan daman bu yerin nakhaş ko da kavmin mücerrad gut be acizdi bu yani çava acizdi bu mero hareketi serçavi fahmt kırıp pek hamgindi bu. Elbet evji birkatina jwalat da hasretek çekidiye ve ne mümkün kutune be. Hanımavi Fatma hanımı helbestek nivisi bu az bizim qay sadi penci kadawi izdu helbesi dahiye. Ser hasreta walate. Helbestek gelek paşa. Yani asas karım bizim mamosa bodarsan hasreta walatçı dikşand به تشتیم باش شاد بو به تشتی خمگین بو لیب شب رود خبتی خدا رحمه خلی که یعنی کلاوی گلک زیده یاد و ام لیب قادی در کبن اوی انسان که رونایی دار بو رونایی جبوی جواکا خو بلاد کر که حالوخته بیراتا وقت جبو شورش شخصیت بیرانی نکی مل استوکلم چکر او رحمتی ملک فرات و آن تدابون یعنی بیرکاوی یا یک جار او هبول سر شورش سر دیروکا کردستان یعنی دما بحثا هنک تشتاد کر یعنی تشتن گلکی بالکش بو یعنی بحثا ظلم و زورداری دولت ترک و چاقه چه آنی بو سر ملت ما تایبتی او جه که شورش شخصیت مثلا لجه و در دورن لجه که بوان او هر گنده که بیرانی نکوی چیروکه کوی تایبت سیداش بو کجوه داره بو وان تشتا باش تزان بو یعنی گله که دوی وارد شهر ازا بو و تشتین هجا بحث کر یعنی بیویدم حاجی جان او جوی تو بیرام تجی فیلم تجی دکتا کامرایی
اره هی الجمن من مذکر از ویا او بکم انشالله کات چل روژیوی دا یزی لدمین پیش سیدا مزان تشتام او بکن یعنی جمع پاراسی میگی نکشاندیه یا من با آماتوریه و تو و حواله کدن جمیردینی اکل بو پاشنا بیچی بو و هر دیان او دگرت ویدیوی انشالله مابن هیدار نام مایه من مابن بله اویا هجای مرو او بکه سیدا و شاقی او کر یعنی تشتی هجا تیدانه امی ویا انشالله لدمین پیش بو اگر آرشیو کیش بو سیدا و مرو کاروان جیته کناوه یعنی بله با میگی پارچک دور دا من مساجه که زمان زمان بود سر زمان گله که حساس بود دگو نبیجن اسیان yani ji bo serezdana Şeyh Said degul nebijin isyan bijin şoreş بله راسته bu cibini ava rind biramda maye tavsiye hesabı u çend ara ser evde got beli بله که رفیق تشت بیجی ام بارد کم تشکی زدن بیجن تنه ام اگر گوتنی و داویه هم هم بگرن تنه به ام داویل برنامه خوبینه از بارد کم نپرسکیم تنه بله باورد کم لدمین پیش و جوینه کی برفرحتر جبو سیدار و چه بل ستوکولمه لحنا دیار نه او آگاداری که گشته بر دست من بروی او یعنی زیاده تر لدمین پیش اگر آگاداری که گشت بر دست من همه کار بکن یعنی من فکرم چل روزیا سیدازی هم تشتکی هجار چکن بلکه او بر همین که آرشیو دانه مرو هنه که جوانزی بلاف که یعنی بله تشتکی داویه دا که اون بیجن هیا کس خوازه چکی بیجه اگر تنه بهم داوی تینه Gerek spas. باز مالا با جیدا برنامه گلک سپاس او تشتکی ما آماده کرده بود لوی داره گرتو ام کرتا ویدیو کی هیا ام وی به افرا گوداری بکرد بله تماشاوان جا هم سپاسیا وقتی کن سپاسیا میوانی من هجا مامسته احمد کانی جا آمده که خالق مامسته خالق لستوکولمی که کیا و مامسته تیموری خلیل سپاس بو که میرم جی که بشتاری کرد لمخوابن که فراد جواری خویای جبر کشه تکنیکی نکاری بشتاری که بخوازه لبورنیت کن امجار کادند بجن رحی سیدا شاد به جیوی بهشت به مالای آوا که سیدا راستی مروبه که اوها قدرگرام بون که هم جیانه و هم جی پشت کوچ کرنا و جی ملتی وی کد دل ملتی خو و ده حتی ده سیدا ده بیرو هزرامه دا به برهمی وی و خباطاوی فکراوی ده ریامه رونایی که جاره کادن روح سیدا شاد به هر شبا و همیا شاد و سرکر
دنگی حاجی خویا دوازه ارگانیزه بکه جبو برنامه دست پی بکه از خورت کردم پر بناب و دنگ و من هل گرتی بمب و تفنگ از دهرم شهر از دهرم جنگ گر نزیورم دای تو نگری جور حتی چین ناو و دنگ من دنیا همی دید شان و رنگ من تو تماشا که شر و جنگ من گر نزیورم دای تو مگری تمن خودی کر بشیر مجاندی پیسر چاوان بو من رجاندی دل خواه تپر بو من رجاندی من حلال بکه دای تو نگری گر از وگرم ده تشتک وش به دل منو تا ده تو ده گش به که از نهلم هر مه وش به کرد و کردستان دای تو نگری ولی تماشاوان اینجا دما و خوش و گش به و خیراتن رادیو آشتی از حاجی کاردوخیج استکهلم پایتخت سلاوت آشتی و براتی بو و همی تماشاوان نجات شینم از او افکار خو که رفیق دی ایشف دگل میوان خوی نجات دیت خدمت و دابن تماشاوان نجات اما ایشف بحثا کار و خباتا ولاد پارز ما نویسکار ما هجا دیروکزان ما سیدای مزن محمد امین دورز اصلان که دمک بر جناب ما کشاداوی کرد اما ایرو بحثا گرنگیا کارو خباتاوی بکن ماموسته باز اصلان ج باکوری کردستان ج نافچه لجه سر باجار آمده سال 1934 دا هاتیه دنه پشت سال خبات کرد مدرسه دینی اولی دای کردی دا خبات افکر بو عالمه کی اجا و دمه زبرين دنگي ولا و دمه وینا خبات جبو وی دست بکر و دناب ملت خدا روز بروز وک ستیر که کاغش چرسی و خبات کر بر هم آفراند و روز بروز ملت خود زانا و جیرو ببرخست ما مسته باز اصلا وکی د چنگ کا جنت دا د اوده کا جنت دا وکی فکین بهشت برهم لسر برهم آفران و کر خدمت ملت خود د خبات وی جیانا وی یا خناس کر حتی آنها به ده کتاب آفران جبو ملت خود ده هر واریدا بو کسی که نمونه که امی ایشف بحثا و یکی بکن ام زیده و نکن میوانین ما دوی واردا جمع شهرزاترن هر کس ده پنجره خدا ده بحثا ماموسته باز اسلام بکه
کام مامستا باز اصلا کیه چاوان ناس کرنه کارو خباتاوی امیل سر دب پرسامی بسکنن یک جای جبو ناس کرناوی خباتاوی و یادن ام دکارن جبو وی مروفین هجال دمین پیش که بیا مال دیرو کاملت کرد بیا مال گله کرد ام دکارن جبو وی چپ کن ام سربانه و کن ون همی بخیراتن سر شواراتن نزانم دنگ چاوانه اگر دنگ باش و رنگ تباشتی ما باش بله کام مزاکی که فرادسی دچت جانا بلکه اینترنت هایی که رفیق تایدن دیدی او بکه پاش از کار تکنیکی بشکی بکم جبو که پرتر کس بما بحثن و هندک میوانن ان کارنته کردن جاری کاریام مخابن دنگ نایدویده که من جناب دنگی تاتی گیت فراد دنگی تاتی دنگ درکه به جنوبته که به چاخه او ستارت که درکه به که فراد او ساکش بله حاجی ام راستیه ایجا نه راست نبیه لی تشنا به اما باشد باش شابکی چلمسی شاکی کار واشتره ماست تشنا به عالی تجیه او که تشنا به برا وجانه او بگلش بله که رفیق کرم که تا او که از حتی لا راست بله باشه سپاس اجی جمیوانه می قدر بلند را گلک سپاسی دکم که کارون به شتاری برنامه رادیو آشتی بن که ام درکبن هم داری رای گشتی و هنک بیرانی نیخو بیرانی نیوان و زانیاری وان درباره برز محمد امین بوز اصلا که دیروکا کرد و کردستان دا عالی ادبیات دا ویژه و زمان دا ریچه کردان نه غازی اما سریع ام دست بکک حلوق کن که حلوق مامسته امین بوز اصلا تو چه ساله وی ناست کی و چه روبروی هفو دواتو و هفو دو ناست کرد سلاو و تماشاوانان از این ازار بو من ناوی بیست بو محمد امین بود اصلا و چند کسی دن هبون یکو مدرسه خواند بون و هشیار بون مثلا وقت ملا عبدالرحمن دره سیدا اوی تو کیوی که سال 13 در کت بون مپچکی درنگ دیتن لی باشه در کتنا الفابا وی گلکی دنگ دا و بالا مجی کشاند جوی وقتی از ناز دکم حتی نه لسوید من بهتر او ناز کرد از گلکی کیف خوشم که مسیدا محمد امین بوزارتان و جگر کن دو کسین که جبر زکتا نیارن نهیشتنا سربستیا واشانن خواه پرتوکی خواه بواشنن هر دو جی سالا هفته نهان ده هاتن سوید و سالی ازی هاتبون سوید اونا بریم هاتبون و مسیدا سا ناس کرد پیرا داوستاند دا انسانه که گلکی نزیک بو جبر که پرتوکی نوی ده همه ده بلاف کرنا پرتوکی دا از اکتیف خابتیم نتنی از و کم کار هم سوید هم جی الولاتین اوروپایی دنی بلاف کرنا پرتوکی سیدا ارکی مبو و سوید جی هناك برهمی سال داوین جبوی آماده کردن وانا از شخصا خبتیم هناك پرتوکین وی ما سیدا بخواه دست بی که دا کمپیوتر کری بو پشتی چند ساله کمپیوتر کردن ببو و اویج دخواست هر بوی دوام بکرد باش نداشت کلیش بوی جز گلک جرات شما و بسالا مالاوی دهاتم جبو که هم کمپیوتر اوی سراست بکن اوی سا دوام کرد و مجی نویسی وی مدانی کمپیوتر که کبن هبو یا نو هبو ما کنورتر دکر و کاره که گلکی زحمت بو لی مبدر خواشی دکر سیدا از یوسا ناز دکم
yani kariye be البته پێشتا ببێن سەرنکی شخصیەتەوی بەرهەمی مهمکی جانن ئەم بێژن بچاهوای نەفسێ نۆرات هەرم سەر زمان هەمژی ئەم بێژێن چیرۆکیاژی وێژەیدا چ تەسیلێ کرد کەکەیە تو چاوا بوو مامۆستا بە چاوا هەبدودی تیجا ساڵ بخواستێت تێ بیرا من پرتوگاتە بیرانی نێتەدا تەژی ساڵی هەفتەی فلاندا تاک بوون سوێدێ herhalde wî demê vecî hebû du naskir. Belê êvar baş çarektin ji bo hemû hevalên beşdar û guhdaran. Seyda Bozaslan sala heftê û heşt hat Swêdê û çar pênc sal berê wî hatibû. Ez heftê û çar Swêdê. Wê demê hejmara Kurda li vir gelek kêm bû. Yani herkes ama takriben hevdû nas dikirin. Û ji xwe navê Seyda Bozaslan berê da hate naskirin. Kesekî ew bû yani di nav Kurda da navê wî hebû. Ew firset çêbû ku em piçek hevdû nas bikin ne ew qas nêzik ji ber ku yani hinek bu yer yan em bêjin civîn çêdî bû semîner çêdî wan dere me civîn di wan ewa da çalakiya da me hevdû dît wekî din yan çar pênc cara ez çûm mala wan ew bi münasebetên cûr be cûr di wan sala da dema xebata federasyonê da çend cara me hevdû dîtî li mala wî da xanima wî vefat kir piştîviya carektin li wir me hevdû dît tabii Seyda kesayetekî gelek taybetmend bû yani insanekî yani zêde wer di evê da nebû em bêjin her car di seha da nebû di meydanê da nebû li karê xwe dikir û însanekî mütewazî bû û prensîbê wî bi xwe hebûn hemû tişt gora prensîbê wî divê biçiya civînekî çêbû ez dibêjim xwe heştê û şeş bû yan heştê û heft bû rehmetî Qasımlû hatibû Swêd semînerekî da di wî semînerê da Seyda Bozaslan civînê birê ve dibir diger Kendal Nezan Kendal ji Fransa hatibû civînekî pir girîng bû hemû evê wên yani teferawatên civînê nayê bîram lê tiştê ku tê bîramî ku ji destpêkê Seyda Bozaslan civînê vekir digel Kendal Nezan û teqdîm kir Qasımlû teqdîm kir yani li wir rola wî ye ew ê piçek derket yani hinek daxwaz yan jî em bêjin hewildana wî ye siyasî merv karî di wan ewa da bibîne yani kesekî hem edebiyat dinivîsand hem ziman dinivîsand lê di aynı wexta di karê siyasî jî dixwest yani dengê xwe bide bîstin ew civîn balkêş bû civîn heta dawî Seyda Bozaslan meşand û civînekî pir ew bû yani pir nabû deng bû wekî din dervê wî van salên dawî yani gelek kêm cara me dît ji ber ku nexweş bû û zêde kesî jî nedît yani ew hevalên ku taybetî diçû mala wan mala wî hevdû dîtin lê me bi xwe eva 10 salê dawî 15 salê dawî me hevdû nedît însanekî bi rêz û hurmet ez wî bîrtînim qîmetekî me giranbiha ye û ez bar dikim hemû Kurd jî wisa difikirin xabin jiyana xwe ji dest da lê navê wî di bîranîna wî di ba me ew her car bimînin spas Gelek spas kekeye mamoste Mîrhem wê hat bes telefona te hinekî xwar e
کێک میران ئانا هەنێک باش دەنگێت تەنایە دەنگێت تەنایە بله تمام بەخێر هاتی مامۆستا میران gelek spas gelek bibirij bo dereng mayî name جانا واد بر مامۆستا تیمور تو دبێژی چێ تو مامۆستا محەممەد ئەمین بۆزارستان وە چاوە هەبوو دوو ناس کرد bi çi sebebî yanî münasebetiye باشه gelek spas û hemî jî bi xêr hatine herer me salê hefteyê nas kirî yanî berî 5 sala wî wan sala hekiyat dinivîsand ji bo zaroka berev dikir yani wek kitêb çap dikir îja got min bihîste ku radyo Êrîvanê da çend hekiyat hene ez varyantên wan aliyê me jî hene ez wana dinivîsim û çend cara bi namayan çend pirs ji min kirin îja belkî 27 nama hatin min 20 cara bersiva wî da ya here mühim ez bêjim ku ez ji nameyê wî fêrî nivîsandina tîtên latînî bûm paşê hêdî wextê me zêdetir hevranivîsî ez ji wî fêrî hinek Kurdiya standard yani Kurdiya paqiştir bûm yani ji nameyên wî ez mecbûr bûm ku bersiva wî bidim min wek wî yani ji destnivîsara wî ji fikrê wî ez fêrî kurmanciyeke yani Bakuriya ya paqij bû îja wisa me hevra ew kir paşê sala nodî carekê hatin vira çû wek mêvanî min kek halûk dît min şoriş zîrek dît şoriş zîrek paşê Mehmed û Zûm got ez li Wirze jîme li Upsalayê ku were em her ne Upsalayê eger dixwazî tekê Bozarsilan bibînî ez ê te bibim em bi araba wî çûn mala Celal û Zûn yani wê derê man du sê roja paşê me gelek heval dîtine û komela Kurda ya here mezin li wan sala nodî li Upsalayê bû paşê em çûne mala Mehmed Emîn Bozarsilan me cîda nas kir û naskirina me wisa bû ku ez fikirîm heyran ev camîrî awqas wextê wî zêde tune lê 2-3 saet wê bide min yani ez mixwam mirovekî pir serbilind bidî zanî ku mirovekî wisa wextê xwe daye min gazî mikiriye em li malê çend saeta rûniştin me xeber da û tiştekî xwe jî çêbû wextê ez bi mêvanî hatibûm ez ê vegeriyama ûtiyek hediya da min ûtî got bi vê ûtiyê tê berhemê xwe jî ûtî bike yani berhemê xwe ûtî bike bira paqij derkevin eynase ew camîrî ez bawer nakim di nav Kurda da mirovekî awqas ku dest avî dibû her cûre mijaran zanî hekiyat û lêkolîn û zanyarî û çîrok û ferheng û wana û bi texmîna min ew welat parêziya wî alî wî kir ku ew hinek zêde jiya zanî jiyanê zêdeyî 90 salî jiya yani ez texmîn dikim ew lezeta ku gelê Kurd ji mamosta dît lê lezeta here mezin wî bi xwe ji xwe dît yani ji xwe razî bû ku ber miletê xwe deynê wî nemaye deynê xwe têra xwe daye lê dîsa jî heta roja dawî xwe deyndar dihesiband û dixebitî awqas heger pirse bin em ê paşê dîsa vegerin kerem بله gelek spas dikim kek Refîq kek Mîrhem li derva Stockholmê ye me Belê. biryar dabû ku
او بری وره لی درنگ هاتش بر کشه تکنیکی سفر اما وقت بدنوی بلکه او آخافتنا خو بکه و جو وگر استوکولم یعنی که میرن تبخیراتی دیسا گلک سپاس سلاو ریز سلاو لمیوانین ته گلک سپاس گش گودار و تماشاوان که میرم همام به پرسیب کن یعنی تا چاوا سیدا ناس کر و پیام تاج بو کوچ کرنا سیدا چیه تدکاری چه بیجی مرا بار بکی بله شوی ایرو جه امش بو سمیناره که لسر دیلوکا کردین سوید لأره بروبون دما کو گوتن لسر کرد سوید بی جخوا نممکنه مرو بحثا سيدة بوز أصلا نكي ما كان دقيقة يكيجي بذي مناسبته قال سيدة خباتين وي خدمتين وي برهم دارياوي وديسيبلين ديسيبليناوي كارو خباتي قريداناوي بالزمان ريو نرخاندنا زمان رمنكي لسر ساكنين وما بعسكر نا سيدة الذكارن بيجم بدور رنجا بدور شكلا سيدة ناسكر يا يكي بريكو سيدة جي دركبي ولات وأجي دركب دروي ولات بريا برهمين وي من سيدة ناسكر سالي شستو چارو پنجو برده تدي سيدة لسر شيخيتي وآغتي لسر برسگريكن إسلامي لسر برسگريكن سياسي روجلات كردستان و وقتی روجلات تره تدي جي كردستان روجلات هات دوتن حتى كو تدي كردستان بناوي خوي راست هات بناف كرين الزمان و دمك درباس بو إذا از شست و حشت و شست و نفشتی كوميديسا قدام ودمي وكيلتيا ماموستاتيا وكيلتيا مديرة أبو جيجري مديرة أبو از لدبستانة كي دبستانة كي لجندك جندين السبينة درس دا قولة شارو بين شاگردين شارو بين مثلا دور ده تبيرامي قالك جرامش برهما سيدا برهما doğunun sorunları Persgereken rojilat hinek perçe dokandın vak mesela İro her usbever bürokrasiya Türkiye planı vana. Beli naskirna seyda ruberu sala notu yeke pişti ki her du cildin Kürdistan çapı derketin jibo ku seyda لسر her du cildan beakbi cildan bide nasandın de notu yeke de mi seyda teklif seydar dani و مجي سيدا رجع كيلو خسكو جبو سمينارك هناك وقت مرجكو ملامة هو وقت الأودن بلان بو هناك وقت دقتيني سيدا جي كيف خشي دلخوشي داخوزا ما قبول كيرو هات سمينار من بريفة بر وجارة عول بالكي هجمارك جي كردين ما جوانك وجوامير ويدمي بخير سيدا جارة عول بكي قال لك جارة ناوي الرجامية كردستان جبهيسكن وجدوي كساتو شخصيتك وك سيدا جارة دهم ve cari az le Brüksel'in de televizyona medde kardikir noktu penci bu derviş verho brez derviş seyda ve xandı bu jbo kulise memuzinci nuji çapı derketi bu jbo kulise çapa memuzine ba akhbe seminar bu eji çumce seminariş ko mehdu naslıket ji sala notu yeke sohbetek direş seydarnaki ولورجي سيدا بيشتري مموزينك بشابا يكمين بإمزايا بجمر إمزا كدو هي أو مموزين كتاب خانة من دهي بيج هما جيش برهمين سيدا برهمين سركي وبنارتي اللي بام هبون دو وقت يفاده دو وقت شل والله وشل دربي والله Diyare ki noti yekeş bu ajvirci Avrupa Cumhuriyeti çum İstanbul'u bu kam rojname ya vallahi derken tecime 5 cildin
5 جلدên jînê ji bo apê Musa Anter wek diyarî birin ku gelekî kêfxweş bû, dilşa bû û bi hurmet û hesret behsa Seyda kir. Careke din ji ber ku têkiliyê min û Seyda êdî berdewam bûn ji Komela Mel Danimarka hejmarek kitêbê Seyda hatim xwestin. Min Seyda re telefon kir û pakêta kitêba me amade û hezir kir û meşand ji Danimarka rû û ew jî bi reng û bi şêweyekî bû alîkariyek maddî ji Seyda û ji ber hemê wî rê. Tiştekî li vaqt pirsin tego hatibû nisêbînê mamostetî. Na nisêbî na. Nâ tewîdî bûn tego mamostetî dikir. Min ê bipirsiyan bigotane gelo ew ji medresa têwan mamoste Seyda ji Seyda helbet naskirî ji ber Google tu ji agahdari li ser Seyda min nexwazê de derbasî wan agahdari na. Yani min Seyda welat nedî bû lê biriya berhemê wî min ew nas dikir. Ew doğunun sorunları hebû pirsgirêkên rojhilat kitêbek ji kitêbê wî bûn li ser alî siyasî welat bû mijwir ji şagirtên xwe yî safê 4 û 5 re ji wê kitêbê carne parça dixwendin. Mesela ku yek ji wan ji an hatê bîra me bi navê îro her sibe wer ew bürokrasiya ser bürokrasiya Tirkiye bû. Hat fêmkirin nizanim belkî em hinekî bilez diaxivin. Cara din mamoste ne waye? Çawa? Ji medresatê tedî berê gelek rewşenbîrê me wî wan dema di medrese bûn. Bîna üniversiteyanan bijin li Tirkiye ewa nebûn li medresa li ber şêya mala hinekî dixwendin û bi vî awayê perwerda xwe temam dikire. Mehmet Emîn Boz Aslan yek ji wan bar dikim. بله سیدا مفتی تیزی کریه زانی مدرسه کردی آتیه یعنی لوما علمی زانی نوی جویت مدرسه کردی ته yani hem ev ilmi ev aliye hebu le jwena tiştekî ku pêjayê mirov behs bike ew aliyê Seyda tên hatkirin. Çawa hewda ji derveket em bijin imtihanê dîploma çawa dîploma xwe girt, çawa bû miftî dî li welat ji ber kar û xebatê xwe çendî hat girtin û her wekî tir wana ji xwe tên zanîne wana. Dêde min nexwest li ser lê eger girêdayê medresa mirov tiştekî bêje dîsîplînek girtibû Seyda. Ya disiplinek xurt girtibû û li gora disiplînê kar û xebat dikir. Yani eger ez ew disê tiştê dî jî behs bikim yani cara din jî dema ku pena Kurdî pena navneteweyî li Swêdê hinekî jî bi alîkariya me ku ez jî nav organizawê de bû 4 xelat bela kirin li kitêbxana Kurdî li Alvî 2 xelat ji bo 2 serokên kevnî pena cîhanê bû. Yek bi eslê xwe İngilîz li Swêd dimîne û êdî jî bi eslê xwe Norweçî. Ev dostê Kurda bûn alîkariya Kurda pir dikirin. Îca biryarek lo hat girtin ku 2 xelata bidin wana bi münasebeta ji dayîkbûna yek û emrê wî û ewana. İca duêna vê jî biryar bi wî şeklî hat temam kirin ku 2 xelat jî ji bo 2 kesayetî 2 lêkolîner û şexsiyetên Kurdî bêterxan kirin. Yek ji wa Refîq Sabir bû ji Başûrê Kurdistanê soran û yê duhem jî Seyda bû. Cardî kesê bi Seyda re ket nav têkiliyê ji bo roja xelatê hazibê û her wekî tir wana cardî ez bû wî şeklî jî têkiliya me çêbû. Cara dawî berî 45 rojekê ez li Fînlandya bûm vê carê yek ji em bêjin xebatkarê kevnî televizyonên Kurdî med û televizyonên pîşa Reşat Sorgu û rojnamebanekî şareze bi navê Perwer ku li Berlînê dimîne van her da ji min re telefonek kirin xwestin bi Seyda bibîn û pê re çapêketinekê hev peyvînekê bikin. Biriya kamûraniyetî ez zirê geriyam rewşa Seydan pirsî got nexweş e mixabin nexweşxanê bu ew imkan nebû kiştî jî çû ser dilovaniya xwe. Ya eger ez du gotina jî ji bo berhemên Seyda bêjim ez Kurd û kin karim vê bêjim
yani desteka salen 1700 de ansiklopedistên Fransî hebûn. Ansiklopedistên Fransî navdarin bi fikar û mebestek awha ku eger rojekê şaristaniye bi bela û talûkeyek mezin re bêhên ber hevdû û hil weşê bi fikarek û bikaribin li ser esas û bingehê xebatên xwe ansiklopedîk ve şaristanî ticarî binûve bikin hejmarek ketibûn nav kar û xebatê ku serê wan dîderok tê ku dîderok bi nêzîka 1000 maddeyî di ansiklopediyê de rola wî çêbûbû wekî tê Rousseau kesê din jî hebûn. Îca Kurt û Kim eger timanê berhemê seyda rojname û kovarên ji zamanê Osmaniya wergerek û kirinin em bêjin xebatên folklorî zargotîn û her wekî tir û wekî tir jî gelek coreyên xebatê eger mirov dîşa li ser hev bifikirek û behsa pêncî berhemî zêdetir dibe mirov dikare bêje seyda dî derotekî Kurd û Kurdistanê bû. Cihê seyda bihişt bê rehma Xwedê lê bê ew serbilindayiya netewê me û gelê me bû û baş e ku gelê Kurd Xwediyê wê kapasite wê imkanê ku mezin û şareza û hêjayên mezin wek seyda ji nav xwe bikaribe derxê û em tev bi seyda serbilindin û gelek spas ji bo tahamila we ji bo sebra we û serketin ji hevalên hêja û mêvanên radyo aştînin. gelek spas kek Mîrhemala te ava sefereka xweş hêvîdarim te bi rihetî selametî vegerî Stockholmê. Gelek spas. Sağ ol. Her gelek spas. Belê kek Kek Refîq Tam. Ahmed me ew jî em bijin pirsa ku me ji mêvanê xwe dinê rakirin ji kerema xwe ra Kek Ahmed tu jî karî bêjî bi çi awayî we hebû dî naskir te mamoste Belê. çawa nakir. Belê. Ez jî ji hemû mêvanên stûdî û temaşevanên radyo aşîra silavê xwe pêşkêş dikim û ji bo mamosteyê me Seydara jî hîvî dikim ku cî wî behişta Yezdanê Dilovan be. Ez bi vî hewayê karim bibêjim ku di serî da ez damezrînerê Wexfa Beşikçî li Amedê me min dameziran di wê serdemê da tiştê ku nehatine gotin et dixwazim were parve bikim hûn dizanin di sala 1979 da mamoste Beşikçî hatibû zîndanîkirin û bi vê münasebetê jî Seyda gelek dokümanter û name û ji kesê ku ê bibin alîkar ji bo Beşikçî ra name nivîsî. Mesela yek ji wan bêjin serokê ew bû, serokê nivîskarên Swêdê bû, yek jî serokê Pena Kurd bû. Yani gelek belgeyê hêja pêşkêş kiriye û ji UNESCO ra ji gelek ciyara van belga tevekiya wek pirtûk çap kir nihal berdestê me ye bi navê İsmail Beşikçî ile uluslararası dayanışma belgeleri yani belgeyên hevgirtina navnetewî bi Beşikçî ra amade kir. Lê taybet wek şexs ez bi xwe min teza xwe ya masterê li zanîngeha Artûxliyê li ser rojnameya Ewil a bi Kurdî Kurdîstana 1880 ku mamose bi wê münasebetê du cild şîrove û em bêjin Kurdiya niha amade kiribû me ji wî sûd girt 26 hejmar wî şîrove kiribû û 4 hejmarê dinê jî dido Celîl dido jî malbisanî jî amade kiribûn me ser wî analîzekî weka teza masterê amade kir û vê teza me jî li Swêdê ji aliyê weşanxana APK'va wek pirtûk hate amadekirin wek pirtûk hate weşandinê em hatin Stockholmê me li wê derê danasîna pirtûkê kir em çûne Oslo jî me danasîn kir
و دوی نافبره دا ام رجاج کووان آمدی کر مالاوی آوابه و کوینج دا جی و نشان دا ام چون لمالاوی بون میوان جنابی وی لی از وک روشنامه‌وان و مخص از پیرا هفیوینه کی بکم وی گوت من نگری از تجار هفیوینا ناکم و از تجار تشت وسادا جیناگرم حتی بری ما بعد 2019 دا به دیتنه کر بری ما کووارا نوبهاره تبو کدوس یکی تایبت سر سیدا آماده کر بوجی دیسا سیدا وی هفیوین ندابو پیشیش مران که اوقات لپاشه من حرمت کر من رز گر جوی دیسیپلینا ویرا از خوازم دوردا اوه کیجی وکا انکتوت اکی پارو بکم و شانخانات دنگی را مهدیتن کرد و والا سیدا گوتی حتی از فلان دمی حتی 2000 اوی از فان برهم آماده کم ما دوی ناوی دا وک اسپری مگو سیدا قیب اوی را پیمان چکریه بخواده را براسی جی وسا بو وان برهم خود توانینجی دما اچون زیارت تاوی تشتکی بالکش بو اتخوازم نشانه و بدم اوی برهماوی آمادت کرده اینا چاپ نبو بو برهماوی 2022 دا چاپ کرنه او 2 ساعت البابی رو نشتمه وی بحثا وی برهمه کریه وی برهمه که ناوی ویل وی دراوند بینن دبیجه ادبیاتا کردی و فولکلورا کردی دا هنر ناوی برهمه دوی وارده براستی 2 ساعت انزانم چواچو 2 ساعت اول بابی رو نشتن وی هر بحثا ادبیاتا کردی و فولکلورا کردی دا هنری کرج مرا یعنی سیدا کسی که او خاص به دیسیپلین بود ام چون بون میوانوی مالاوی آوابه 2 ساعت سر به برهمه باشه هم هاتن ولاد و به برهمه خودشاب کرد که گیشته بردستمه یک هاتن شاید خوازم ببشم که از نهار زانکو اتیش لی خباتن آخدمیک دکم ایدیومن کردی من اواوی جوارا لینک آوی جیشیان ده کردی نامه یا کوواره که آخدمی که نام نتوی ده لسر وی برهماوی داوین ایدیومن کردی اوه کی داناسینه کی گوتاره که آخدمی که هاتلو وشاندنه مخواست از بالی بکشینم هیلاوی یا وی هیلیشی یعنی سیدا براستیشی مرف صحبت هاوی تیر ند بو تم بدیسیپلین لی تم برهمدار بو گلک برهم هیجا اولا گو انا خوازم درش بکم 2 جیل سر روشنامه اول بکردی شروع کربو 5 جیل نال بردست مهنه سر تن سر جینه آماده کربو یعنی ام چون موی زیارت کرد ام پر بناسین آوی که خوش بون برک کنو کرد به سلام برسید بله گلک سپاس مامست احمد مولا تا بابا بجی بگومان سیدا یعنی وکی انسیکلوپدی وکی کتابخانه که یعنی برهمیوی ورگراوی یا مموزینه یا کلاسیک ورگراند به پیتن لاتینی و کردیان و جن مموزین یعنی جارا اول الفابای کردی نام شاگرد بون یک شاگرد ناوندی بون الفابای کردی دناوا خورتان دا هاتم بلاف کردن موی چاقی حرف کردی پیتن کردی من ناس ند کردن راستی دما من به او کر یعنی جمرات بو وکی الهام کی وکی اوکی ما باوری بخوانی ما گو کردی جی الفابا کردی هیا و چتیوا لی برهمی وی یدن مثلا کومار کردستان مهابات ورگران بو ترکی ورگران بو وکی دن میرو هبون چیروکن کردی مالای مشهور یک جیل سر شهادت ها کریوی غنی که نفسان بو من اوجی برهمیوی دما که بری که از بیم سوید من او سیدا خوانده بو یعنی از رحمل گورایی به مرو وکی ایجا و قدرگرانه بنی ام ده تورا ده دو دا مخابن که کفرات جواری نزانم و خیانا که اتخوازم تورا ده دو دا ام دکارن جبو سیدا چه بکنه جبو سیدا بو مال دیرو که مرو جبو سیدا وکی کسی که بیا مال دیرو که کرد ام دکارن
جبو رزگرتن لکارو خباتا سیدا مرد کارش چپ کل دمی پیش دا بلکه اب جی گرنگ بک بر همی ویش خو بو ملت خو پشت خو هیشت اب خزینه کی گنجینه یکا زیرینش بو ملت ما لی جبو دمن پیش نفشن وره ام کارن جبو سیدا چپ کن ام جوه دست بکن دیسا وگرن آلی مامسته خالق پیش نیاد کی بله من قل لك بخاست سيدا غوراي كردستان بيا سر داخوازداوي ومالباتاوي لصلايا اگر ولات بيا و اما خلق دياربكري دورا درباس بونا سلاوك بدانه ببيرباني انا بلكي ببا سرناوي مزاخانه بين وكرن yani dibistan akademi bên vekirin, üniversite bê vekirin, vek seyda ciğerkun dibêjim. Mehmet Emin Boz Hasan rastîcî hêja ye. Ew her warî da berhem dane. Aliyê siyasî û sosyolojik da berhem dane, aliyê ziman da berhem dane, aliyê derxistina klasikên Kurdî ku ji herfên Erebî wergerandiye şansekî gelek baş e ji bo me Kurda ku yekî ji nifşa wî beri çûna xwe dest avît wan klasikên kev derxist piyasê seyda hêja ye. Ez dibêjim seyda tiştekî ew hat bîra min ew ku ji gotina seyda tercîh nedikir. Yani mamoste te got aciz nedim. Seyda yani ewa cî ew bû. Yani de berhemî wî de ji xuya dibe eger li baxçê ziman binêrin orada etimolojiya peyvan hatine û referansa wî cî edebêta Kurdiya klasîk e. Gelek tiştên ku îro kurmancî de normal em kartînin ew wana referans nişan de dibêje wiha rastir e. Tabii evana hemû ewan hêjeyê pêşerojê de hêjeyê lêkolînê ne, nirxandinê ne, jê feyda dîtinê ne. Kurtî ez bêjim seyda yani ji bo em dikarin çi bikin yani ew pirsa me bi xwe û hevalê min jî di wextê de ji xwe pirsîne. Yani mervekî wiha bi dîsîplîn bi fedakarî şev rojê xwe dide ji bo ku xizmeta ziman û çanda Kurdî bike merû dikare çi bike. Tiştê ku ji me hat me kir yani gava dinê min dor hatbû min zêde dirêj nekir min got bira heqê hevalan neyêxa min belki em gelek kesin. Dîsa jî ez ê bi Kurdî biberim ji bo seyda tiştê ku em bikin ewî wek min got pêşerojê da di üniversitetan da di mekteban da bi sernavî mektebên vekirin, akademî bên vekirin û berhemên wî berhemî serhev bên çap kirin ji bo ku miletê me jî îstîfade bike. Spas. gelek spas ke me rastî nizanim fikir kî ji do da pêr da hatiye bîra min ez agahdariekî ew bikim ew tiştê te got mamoste Xalûq yani malbata wî kurê wî wan keça wî belkî li wê derê daxwaz kirin ku li Uppsala çêbe lê dawar dikim demên pêş wê li Stockholmê jî ji bo rêzgirtin li seyda wê bîranînekî berfireh wê were çêkirin belkî çil rojiya wî da em fikirin bernamekî taybet dîsa çêkin ew bikin lê fikra min ew e ez dibêjim mirov ji ber ku seyda alimekî zana bû û ji xwendinê hest kirin û dixwestin ku Kurd jî bixwînin gencê Kurda xortên Kurda loma ez pêwîst dibînim ku mirov karibe û ez wek pêşniyar dikim mirov wexfekî li ser navê seyda çêke û ev wext bibe wexfa lêkolîna û karibe lêkolîn bike heta karibe ji welat kesên ku xwendina xwe zanko xilas dikin werin li derva master bikin di warê kultur û edeb û tiştê wa da. Yani wexfekî bê avakirin herkes piştgirî bike di wê evê da bi perê wê wexfê meriv dikare tiştên ku
برهمین هجای چاپ کردن هم روان تشتا چاپ که و بلاب کس بارد کم وقف و تشتکی هجا به لایق سیدا به یعنی نظانم دیتنه و چنه که یاد شد بیجی بله پرسک گرینگه لی برسی وکی آسان تونه کمر بیجی مرواب کی یا واب کی مثلا واقف یا فکرکی باش لی دوی مالبات peşi dafaz biki yani jî malbat pêşengî bike inisiyatîv bigire lê dervê wî yani tiştek ez difikirim yani însanekî ew qas qedir bilind pêwîst li civata Kurd çi li Swêdê dibe çi li Kurdistanê bibe ne tenê xwedî derketin yani jî bîranîn her wiha em bêjin ji ber ku bixwe ji Diyarbekirê ji Lîcê yani em bêjin şaredariya Diyarbekirê bi ew ezge û rêxistinên sivîl ku li Diyarbekirê hene karin bawekî tiştek ku ji bo Mehmet Uzun kirin tiştek ji bo kesê din kirine dikarin ji bo Seyda Bozasan jî bikin ev vacibê wan yani erka wan e aynı tişt Başûrê Kurdistanê derfetekî mezin li wir heye ji bo gelek kesa ev tiştê wiha çêkirine ji bo mamoste Bozasan jî divê xwedî derketinek û bîranînekî daîmî çêbibe yani ev mesele hemû mesele aborîn derfetek aborî hebe merv kar wan tişta çêkî ew her du ciyê ku me behs kir destê wan de ew aborî heye li Swêd ji ber ku civata Swêd Kurdên Swêd yani ev bi çi awayê xwedî derkevin yani bidin jiyandin ev tekî ciyê pirsê ji ber ku yani mixabin rewşa ku îro em dibînin di wî evê de ne di wî astê de ne ku kesayetekî ew xas hêja û payebilind meriv ew bike xwedî derkeve ew bike yani li vir pirsene ev pirs civat komelgê Kurda ê Swêdê divê bersîvek jê re bide lê zêdetir ez dixwazim Başûrê Kurdistanê û şaredariya Diyarbekirê tiştekî wiha bikin û eger malbat bixwaze mesele vakif yani tiştekî din Kurdên vira ew ê piştgirî bikin lê که li vir ez evekî kevanekî vekim malbat bijî na mamoste Bozasan êdin ji malê malbatiyê derketiye biye malê milletê Kurd yani malbat ez bawer nakim yani hema kesê din jî dikare tiştekî ew bike nizanim alî heqûqî da çawa dibe yani şert nene ku malbat bêje herê yani berê malbat yani gelek zelalê ku gerek malbat bi xwe tê dabî yani helbet ew herkes dikare tiştekî wiha bike lê bi riza malbatê meriv negire meriv nikare tiştekî wiha bike yani ev em sanî ev tiştên pêşniyarên wiha yani ne realîst in mesela daxwaz heye ku ew tiştê ku te behs kir yani bi rastî jî bibe rastî lê ew meselekî aboriyê ew qas aborî me yani gelek tecrübe hene li vir mesela ji bo Mehmet Uzun vakfek çêbû hate çêkirin ez jî nav dabûm lê heta îro karê xwe baş nekirde na jî navê wî tuneyê yani va tiştane karên profesyonel em li Swêdê dijin li Swêdê Minnesfond dibêjin yani bi hezara Minnesfond heye malbatek çêkirî yan em bêjin kesek naskirî kesek nivîskarin zamçî tu evê vekî bikevî Google bêjî Minnesfond bi hezara derdikevin û ewana jî destê wan de derfetên aborî gelekin yani her sal xelatek didî yan stipendum didî yan alîkariyekî dikî yan tiştekî dikî evet wan heye yani mebestekî wan heye armanca wan heye tenê bi gotin meriv nikare vakif çêkî vakif divê her sal karê xwe bike ew tiştek ku heta îro çêbû yan bêjin Beşikçî vakfa Beşikçî yani bi saye para û aborî kar bû heta îro em bêjin Hrant Dînkeyê Tahîr Helçiyê
وانا همو به هولدان انسیاتیفن گله کسات سرپیات سکنی و آبوریشی وکیدن نابین مثلا ناجبو مثلا یاشار کمال وقفه که هی تونی از بخون نزان yani وانا تشتین گله تکنیکی دوی مرف او بکیم yani وکی پیشنهاد باشه مرف سر بفکره بله گلک سپاس یک رفیق تشکی ته بیجی بلکه هم وگر نالی ماموستا تیمور و ماموستا احمد تو دوام بکە ez paşê pirsevkî min heye Belê. ez ê ji mêvanan kur. کک تیمور تو چه بیجی تا چه پیشنیار هیش با دمین پیش مروفت کاره چه بکش با سیدا یعنی با رزگرتن کار خباتاوی یعنی برهمی وی و اوی مرد کاره چه بکه یعنی ولا در همه وی جمره وقت دشان سال هفته ما بر رادیو ایریوان دخواندش یا حکیات و چیروک از بونا زاروکا ایجا لی تشته که از بیجم ام بیجم مثلا مری وقت سبع عطانی ایواری کار دکن ده بیجه از وی کاری پشتی 3 ماه خلاص کن نه یعنی حساب خان ناکه که بلکی بمره نه نه گله کاری وی نیجی مانه روژه که گله که گروپک آماده بکن جزانه یان هر مالوی بنیرن چه کاری وی نیجی مایه یعنی داوی نوانیه ام بیجن مثلا جبک او به پروگرام بود دگو از ایدی کاری پشتی 3 ماه خلاص کن از ای کار دنجی پشتی 6 ماه دست بکن یعنی نا هور او مانه زانی پشتی وی گلک مانه او بر همه نوی دانه وک هیکلک بوناوی که گرک حساب کن که باشوری جی هایا باشوری جی بر همه وی هبن بلکی لازمایی پی هبه که جی تیپن لاتینی بکنه تیپن کردی عربی جی که او ملک توایا کردستانه یعنی نه تنه کردستان باکور و نه تنه کردن کرمانجی آخیون یعنی هم گره که بر همه بگین توایا کردستانه یعنی پیش نیارم من سرکه و که روژه که هرن مالاوی بنیرن چه کاریوی نیجیمانه و هم چه دکارم بکن که تمام بکن یعنی کورکتوری لازم به رداکتوری لازم به نوان کارانا 117 بینیم آقاس بله گلک سپاس کم ماموستا احمد بله تلویر داری تا بسا هندک تشتا کر که بله زانیگه دا خبات تایی آکادمی کن از دو بله برفره نها از کارم دیاجی بجم ایدی برهمی وی ده آکادمی دا چی گرتنه نها yani havala jine ka havala meya doktora teza xwe servî dinivîne navê teza wî ferhengsaziya Kurdiye û wek nimûne jî ferheng ev 4 cîldê ku ay hûn vê de bînin elbirin ev 4 cîldê ferhenga mamoste ji xwe kiriye bingeh wê teza xwe ya doktorayê li ser ferhengsaziyê binivîne wek nimûne jî ew ê فرهنگ هر 4 جلد فرهنگ ماموسته دبر دستار درباس بکه یعنی از خوازم ویا ببجم ایدی باور دکم اکادمیا کردی و گلک تزین دکتورای و گلک لیکولینن برفره لسر سیدا بین آماده کرنه بوی خبات دست بکریه جینا د ساغیا ویدا گلک خبات هاتنه کرنه لی باور دکم پشته کوچاویا داوین و وان خباتا برفلاتر ببه او به آواکی خبات بگیجنه آستکی بلند که ایدی وک حوالا جی پیشنیاز کر بلکی دم پیش دا که اگر ستاتیا باکوری کردستانی چه به یان آمده یان لجه بلکی وک کلیات زانینگه جی لسر ناوی وی بنگه اساسی بین افراندنه باور دکم دیواره دا دم پیش دا گلک تشتی خوش در کبن هوله از کارم حساب بشم بله یک رفیق کردم که اگر تشکیک بازی بید
دیسا ام دور بچین جه ماموستا حالو پرسکی بکن از اینه که دوی بانده پاش دابم که یعنی ام زانه که ماموستا محمد امین بوز اصلا برسلم سیاسی بو برهم یخوی کردی و کردستانی مجبور ما ولات ترک بکه به سرگونی در به ولات سرگونج بوی هات چه معنی یعنی هنک دری گرتن دری نوه بون yani sürgüne çi dayket işte ku duvala duan şartlardan karbon bicibanya. Ez karim ha bejim. Tecrübe perskirne. Öyle. Ez karim ha bejim. Berhemi kul welat derketine u duriya onda çi jihatiye serivi em dizanin. Yani boy alfabeyi 4 sala zindan edibine. Derketine wiya derva serbestiyek dawi aynı vakit cigerkul rahmeti Seyda'yı cigerkul. Var bu ki berhemi ki be serbesti şapke. O hatına Swedci şansaki baş bul. Belki Swed nav velatin Avrupa'yı da de siyaseta xoya kültürü boy xariban boy biyaniyan geleki siyaseta ka cömert bu. O taybeti boy Kurdan avak didan. Yani alikariye ke ekstra didan. Karım bejim. Jibis mamosta bozarsan istifade kir. Eğer velat bima ama av salı av buyerin Kurdistan'ı kavmin salı nodi da av vahşeta kuhat kirin Kurd ketminen ava agreki gund vala dibun zulm hebu zindana Diyarbakır'ı junta askeri ya Kenan Evren yani katne be mamostaj vantıçtan dur bu. Ez bejim derketin boy wi hem boy meci boy milleti meci bixir bu. Derva berhem dar bu. Gelek berhemin baştan şevroş habiti havali kun nazkın yani herkesi havalan baskır. İnsana ki gelek bir disiplin o bername kar dikir. Rasti cana mevederi min zud kırk ve ezrabım herim. Yani vakti vi nestinim. Bir siyah dikirin sel Kürdistan'ı çeye işte siyasi haber ne da dgaz radyo televizyona takip nakim khas bizam da ka ez çili bejim. Belki kedibine aynı perske khaze perhendik hayadar ve cerrav şavalat. Wan daman bu yerin nefhaş ko de kavmin mücerad gut pe acizdi bu. Yani çava acizdi bu. Mero hareketi serçavi fahmt kırdı pe hamgindi bu. Elbet evji birkatina jwalat da hasretek çekidi ya ne mümkün akutune be. Hanımavi Fatma hanımı helbestek nivisi bu. از بیشتر قای سدی پنجی کدایی جدوی هلبسته دهیه سر حسرت والاته هلبسته که گلک پاشه yani اساس کارم بیشتر ماموسا بودارسان حسرت والات چی دکشاند به تشتیم باش شاد بو به تشتی خمگینی جی خمگین بو لیب شب رود خمتی خدا رحمه خلیکه yani کدایی گلک زیدایت و املی قدیدر کبن او ایوی insana ki ronayidar bu. Ronayi jiboy civaka xo bela bikir. بله. که حالوقتی بیراته وقت جبو شوراشا شخصید بیرانی نکی مل ستوکولم چه کر او رحمتی ملک فرات و آنته دابون یعنی بیرکاوی یا یک جار او هبو لسر شورش لسر دیروکا کردستانه یعنی دمه دما بحثا هنک تشتاد کر یعنی تشتین گلکی بالکش بو یعنی بحثا ظلم و زورداری دولت ترک و چاقه چه آنی بو سر ملت ما تایبتی او جه که شورش شخصید مثلا لجه و در دورن لجه که بوان او هر گنده که بیرانی نکوی چیروکه کوی تایبت سیداش بو کجوه داره بو وان تشتا باش تزان بو یعنی گلکی دوی وارد شهر ازا بو و تشتین هجا بحث کر یعنی بیویدم Hacı Can av cibin tezgahı tezgah film tezgah kamera
اره هی الجمن من مذکر از ویا او بکم انشالله کات چل روژیا ویدا یزی لدمین پیش سیدا مزان تشتام او بکن یعنی جمع پاراسی میگی نکشاندیه یا من با آماتوریه و تو و حواله کدن جمیردینی اکل بو پاشنا بیچی بو و هر دیان او دگرت ویدیویی انشالله مابن نه مایه من مابن بله اویا هجای مرو او بکه سیدا و شاقی او کر یعنی تشتی هجا تیدانه امی اویا انشالله دمین پیش بو اگر آرشیو کیش بو سیدا و مرو کاروانجی تکناوه یعنی بله با میگی پارچک دور دا من مساجه که زمان زمان بود سر زمان گله که حساس بود دگو نبیجن اسیان یعنی جبوی تلفزیون شیخ سید دگو نبیجن اسیان بیجن شورش بله راسته گوی جبینی اوه رند بیرام دامایه تفسیه حسابو و چند جرا سر هفته بود بله بله که رفیق تشت بیجی هم بارد کم تشت که زده هم بیجن تنه هم اگر گوتنی وی داویه هم ما هم بگرن تنه به هم داوی برنامه خوبینه از بارد کم نه پرسکیم تنه بله باورد کم لدمین پیش و جوینه که برفرحترش با سیدار و چه بل ستوکولمه لینا دیار نه او آگاداری که گشته بر دست من بروی او یعنی زیاده تر لدمین پیش اگر آگاداری که گشت بر دست من همه بار بکن یعنی من فکرم چل روزیا سیدازی هم تشته که هجار چکن بلکه او بر همین که آرشیو دهان مرو هنه که جوانزی بلاف که یعنی بله تشکی داویه دا که اون بیشن هیا کس خوازه چشکی بیشه اگر تنه بهم داوی تینه گلک سپاس مالا با چیدا برنامه گلک سپاس تشکی ما آماده کرده بود لوی داره گرتو ام کرده ویدیو کی هیا ام وی به افرا گوداری بکر بله تماشاوان جا هم سپاسیا وقتی که سپاسیا میوانی من هجا مامسته احمد کانی جا آمده که خالق مامسته خالق لستوکولمی که کیا و مامسته تیموری خلیل سپاس بو که میرم جی که بشاری کرد لمخابن که فراد جواری خویای شبر کشه تکنیکی نکاری بشاری که بخوازه لبورنید کن امجار کادند بجن رح سیدا شاد به جیوی بهشت به مالای آوا که سیدا راستی مروبه که وها قدرگرام بون که هم جیانه و هم جی پشت کوچ کرناوی جی ملت وی کد دل ملت خو و ده حتی ده سیدا ده بیرو هزرامه دابه برهمی وی و خباطاوی فکراوی ده ریامه رونایی که جاره کادن روح سیدا شاد به هر شبا و همیا شاد و تذکر
دنگی حجی خویا دوازه ارگانیزه بکه جبو برنامه دست پی بکه از خورت کردم پر بناو و دنگ و من هل گرتی بمب و تفنگ از دهرم شهر از دهرم جنگ گر نزیورم دای تو نگری جور حتی چین ناو و دنگ من دنیا همی دید شان و رنگ من تو تماشا که شر و جنگ من گر نزیورم دای تو مگری تمن خودی کر بشیر مجاندی پیسر چاوان بو من رجاندی دل خواه تپر بو من پجاندی من حلال بکه دای تو نگری گر از وگرم ده تشتک وش به دل منو تا ده تو ده گش به که از نهلم هر مه وش به کرد و کردستان دای تو نگری ولی تماشاوان اینجا دما و خوش و گش به و خیراتن رادیو آشتی از حاجی کاردوخیج استکهلم پایتخت سلاوت آشتی و براتی با همی تماشاوان نجات شینم از او افکار خو که رفیق ده ایشف دگل میوان خوی نجات ده خدمت و دبن تماشاوان نجات اما ایشف بحثا کار و خباتا ولاد پارز ما نویسکار ما هجا دیروکزان ما سیدای مزن محمد امین ورز اصلان که دمک بر جناب ما کشاداوی کرد اما ایرو بحثا گرنگیا کارو خباتاوی بکن ماموسته باز اصلان ج باکر کردستان ج نوشه لجه سر باجار آمده سال 1934 دا هاتیه دنه پشت سال خبات کرد مدرسه دینی اولی دای کردی دا خبات افکر بو عالمه کی اجا و دمه زبني دنگي ولا و دمه وینا خبات جبو وی دست بکر و دناب ملت خدا روز بروز وک ستیر که کاغش چرسی و خبات کر بر هم آفراند و روز بروز ملت خود زانا و جیرو ببرخست ما مسته باز اصلا وکی د چنگ کا جنت دا د اوده کا جنت دا وکی فکین بهشت برهم لسر برهم آفران و کر خدمت ملت خود د خباتن وی جیانا وی یا خناس کر حتی آنها به دها کتاب آفران جبو ملت خود ده هر واریدا بو کسی که نمونه که امی ایشف بحثا به یکی بکن ام زیده نکن میوانین ما دوی واردا جمع شهرزادترن هر کس ده پنجره خدا ده بحثا مامسته باز اسلام بکه
کام مستبوز اصلا کیه چوا ناس کرنه کارو خباتاوی امیل سر دب پرسامی بسکنن یک جیج بو ناس کرناوی خباتاوی و یادن ام دکارن جبو وی مروفین هجال دمین پیش که بیا مال دیرو کاملت کرد بیا مال گله کرد ام دکارن جبو وی چپ کن امیل سر بانه واقعن ون همی بخیراتن سر شواراتن نزانم دنگ چاوانه اگر دنگ باش و رنگ تباش تیمه باش بله کام مزاکی که فرانسی دچته جانا بلکه اینترنت هایی که رفیق تایدن دیت او بکه پاش از کار تکنیکی بشکی بکم جبو که پرتر کس بما بحثن و هندک میوانن ان کارنته کردن از کاری هم مخابن دنگ نایدویده که من شناب دنگی تاتی کم فرد دنگی تاتی دنگ درکه به جنوبته که به چاخه او ستارت که درکه به که فرات او ساکش بله حجی هم راستیه ایجا باشه نه راست نبیه لی تشنابه اما باشد باش بجه چابکی چلمسی شاکی کار واشتره ماسد تشنابه آلی تجیه او که تشنابه برا بجانه او بگره بله که رفیق کرم که تا او که از حتی لایف راستم بله باشه سپاس اجی جمیوانه می قدر بلند را گلک سپاسید کن که کارون به شتاری برنامه رادیو آشتی بن که هم درکبن هم داری رای گشتی و هنک بیرانی نیخو بیرانی نیوان و زانیاری وان درباره برز محمد امین بوز اصلا که دیروکا کرد و کردستان دا عالی ادبیات دا ویژه و زمان دا ریچه کردان نه غازی اما سریع ام دست بکک حلوق کن که حلوق مامسته امین بوز اصلا تو چه ساله وی ناست کی و چه روبروی هبو دواتو و هبو دو ناست کرد سلاو و تماشاوانان از این نظر بو من ناوی بیست بو محمد امین بود اصلا و چند کسی دن هبون یکو مدرسه خانده بون و هشیار بون مثلا وقت ملا عبدالرحمن دره سیدا اوی تو کیوی که سال 13 در کت بون مپچکی درنگ دیتن لی باشه در کتنا الفابا وی گلکی دنگ دا و بالا مجی کشاند جوی وقتی از ناز دکم حتی نه لسوید من بهتر او ناز کرد از گلکی کیف خوشم که مسیدا محمد امین بوزارتان و جگر کن دو کسین که جبر زکتا نیارن نهیشتنا سربستیا واشانن خواه پرتوکی خواه بواشنن هر دو جی سالا هفته نهان ده هاتم سوید و سالی ازی هاتم سوید اونا بریم هاتبون و مسیدا سا ناس کرد پر داوستاند دا انسانه که گلکی نزیک بو جبر که پرتوکی نوی ده همه ده بلاف کرنا پرتوکی دا از اکتیف خابتیم نه تنها از و کم کار هم السويد هم جي الولايات اوروبا يدني بلاف کرنا پرتوکی سیدا ارکی مابو والسويد جي هناك برهمي سال داوين جبوي آماده کرنا وانا از شخصا خابتیم هناك پرتوکین وی ما سیدا بخواه دست بی که دا کمپیوتر کری بو پشتی چند ساله و کمپیوتر کردن ببو و اویج دخواست هر بوی دوام بکرد باش ندش کلیش بوی جز گلک جرات شما و بسالا مالاوی دهاتم جبو که هم کمپیوتر اوی سراست بکن اوی سا دوام کرد و مجی نویسی وی مدانی کمکاری کمپیوتر که کبن هبو یا نو هبو ما کنورتر دکر و کاری که گلکی زحمت بو لی مبدر خواشی دکر سیدا از یوسا ناز دکم
yani kariye be البته پێشتا ببێن سەرنکی شخصیەتی بەرهەمی مهمکی جانن ئەم بێژن بچاهوای نەفسێ نۆرات هەرم سەر زمان هەمژی ئەم بێژن چیرۆک یاژی وێژەی لە چ تەسیلێ کرد کەکەیە تو چاوا بوو مامۆستا بە چاوا هەبدودی تیجا ساڵ بخواستێتی بیرا من پرتوگاتە بیرانی تەژی ساڵی هەفتەی فلاندا تاک بوون سوێدی herhalde wî demê vejî hebû nas kir. Belê êvar baş çarektin ji bo hemû hevalên beşdar û guhdaran. Seyda Bozaslan sala heftê û heşt hat Swêdê û çar pênc sal berê wî hatibû. Ez heftê û çar Swêdê. Wê demê hejmara Kurda li vir gelek kêm bû. Yani herkes ama takriben hevdû nas dikirin. Û ji xwe navê Seyda Bozaslan berê da hate naskirin. Kesekî ew bû yani di nav Kurda da navê wî hebû. Ew firset çêbû ku em piçek hevdû nas bikin ne ew qas nêzik ji ber ku yani hinek bu yer yan em bêjin civîn çêdi bu semîner çêdi wan dere me civîn wan ewa da çalakiya da me hebdû dît wekî din yan çar pênc jara ez çûm mala wan ew bi münasebetên cûr be cûr duan sala da dema xebata federasyonê da çend jara me hebdû dîtî li Malawi da. Xanima wî vefat kir piştîviya carektin dûr me hevdû dît. Tabii Seyda kesayetekî gelek taybetmend bû. Yani insanekî yani zêde wer di evê da nebû em bêjin her car di seha da nebû di meydanê da nebû. Li karê xwe dikir û însanekî mitewazî bû û prensîbê wî bi xwe hebûn hemû tişt gora prensîbê wî divê biçiya. Civînekî çêbû ez dibêjim xwe heştê û şeş bû yan heştê û heft bû. Rehmetî Qasımlû hatibû Swêd semînerekî da. Di wî semînerê da Seyda Bozaslan civînê birê vedibir diger Kendal Nezan Kendal ji Fransa hatibû civînekî pir girîng bû hemû ew wên yani teferruatin civînê nayê bîram lê tiştê ku tê bîramî ku ji destpêkê Seyda Bozaslan civînê vekir digel Kendal Nezan û taqdîm kir Qasımlû taqdîm kir yani li wir rola wî ye ew ê piçek derket yani hinek daxwaz yan jî em bêjin hewildana wî ye siyasî merv karê diwan ewa da bibîne yani kesekî hem edebiyat dinivîsand hem ziman dinivîsand lê di aynı wexta di karê siyasî jî dixwest yani dengê xwe bide bîstin ew civîn balkêş bû civîn heta dawî Seyda Bozaslan meşand û civînekî pir ew bû yani pir nabû deng bû wekî din dervê wî van salên dawî yani gelek kêm cara me dît ji ber ku nexweş bû û zêde kesî jî nedît yani ew hevalên ku taybetî çû mala wan mala wî hevdû dîtin lê me bi xwe eva 10 salê dawî 15 salê dawî me hevdû nedît însanekî bi rêz û hurmet ez wî bîrtînim qîmetekî me giranbaha ye û ez bar dikim hemû Kurd jî wisa difikirin xabin jiyana xwe ji dest da lê navê wî di bîranîna wî di bame ew her car bimînin spas Gelek spas kekeye Mamoste Mîrhem wê hat bes telefona te hinekî xwar e
کێک میرەم ئانا هەنێک باش دەنگێت کە نایە دەنگێت کە نایە بله تمام بەخێر هاتی مامۆستا میران gelek spas gelek bibhirinj bo dereng mayîname ya diyeceğine bak be. Mamoste Timur tu dibêjî çi tu tev mamoste Mehmed Emin Bozaslan ve çawa hevdû naskir bi çi sebebi yani münasebetiye. باشه گلک سپاس همه جی بخیر آتنه هلال من سال هفته ناس کری یعنی بری 5 سالا اوی وان سالا حکیات دنویسان جبو زاروکا برف دکر یعنی وقت کتاب چاپ دکر اینجا گو من بیسته که رادیو ایریوان دا چند حکیات هنه از واریانت وان عالی مجی هنه از وانا دنویسم و چند جارا به نامایان چند پرسش من کردن اینجا بلکی 27 نامه هاتن من 20 جارا برسی و ویدا یا هر مهم از بیشم که از جنامه وی خیلی نویساندنا تیتن لاتینی بوم باشه هیدی وقتی ما زیده تر هفرانویسی جوی فعلی هنه کردیا استاندارد یعنی کردیا پاکشتر بو یعنی جنامه نوی از مجبور بوم که برسی واوی بدم من وکوی یعنی جه دست نویسر وی جه فکری از فعلی کرمانجیه که یعنی با کوریا یا پاکش بو ایجا وسا ما هفره او کرد باشه سالا نودی جاره که هاتم ورا چون وقت میوانی من که کالو دید من شورش زیرک دید شورش زیرک باشه محمد و زنگوت از لور زوجی ما لوب سالای گواره امهر نوب سالای اگر خواهی که بزر سلام ببینی از ببین ام به عرباوی چون مالا جلال و زون یعنی و دری من 2-3 روزا باشه مگلک حوال دیتنه و کاملا کردایی هم هرم ازن وان سالا نوتی لعوب سالای بو باشه همچون مالا محمد امین بزر سلام ما جیدا ناسکر و ناسکرنا ما سابو که از فکریم حیران اف جاملی اوقاس وقتی وی زیده تونه لی 2-3 ساعت وی بده من یعنی از مخوام مروه که پر سربلند بدی زانی که مروه که اوسا وقتی خدای من گازی میکریم لمال چند ساعت رونشتن و خبر ده و تشته که خواهی چه بو وقتی از بمیوانی هاته بو مزی وگر اما اوتی یک هدیه دامن اوتی گو به اوتی ته در همه خواهی اوتی بکه یعنی بر همه خواه اوتی بکه برا فاقش در کبن این اصلا او جاملی از باور نکم دونم کرده دا مروه که اوقاس که دست آویده بو هر جوره مجاران زانی حکیات و لیکولی و زانیاری و چیروک و فرهنگ و وانا و به تخمین من او ولد پارزی اوی آلی وی کرد که او هنک زیده جیا زانی جیانه زیده 9 سالی جیا یعنی از تخمینی که ما لذت که گل کرد معموستا دید لی لذت هر مزن وی بخواج خواه دید یعنی خواه راضی بود که بر ملت خواه دین وی نمایه دین خواه تیر خواه دایه لی دی ساجی حتی روژا داوی خواه دین در حسبان دو دخبتی آقاس اگر پرسبن همه پاش دیسا وگرن گرم کرد بله گلک سپاس کم که رفیق که میرهم لدر و استوکولمه ما بریار دابو که
او بری وره لی درنگ هاتش بر کشه تکنیکی سفر اما وقت بدنوی بلکه او آخفتنا خو بکه و جو وگر استوکولم یعنی که میرن تو بخیراتی دیسا گلک سپاس سلاو ریز سلاو لمیوانین ته گلک سپاس گش گهدار و تماشاوان که میرم همام به پرسیب کن یعنی تا چاوا سیدا ناس کر و پیام تاج بو کوچ کرنا سیدا چیه تدکاری چه بیجی مرا پار بکی بله شوی ایرو جه امش بو سمیناره که لسر دیروکا کردین سوید لأره بروبون دما کو گوتن لسر کرد سوید به جخوانه ممکنه مرو بحثا سيدة بوز أصلاً نكي ما كان دقيقة يكيجي بذي مناسبته قال سيدة خباتين خدمتين برهم دارياوي وديسيبليناوي كارو خباتي قريداناوي بالزمان ريو نرخاندنا زمان رمنكي لسر ساكنين وما بعسكر ها سيدة أذكرن بيجم بدو رنجا بدو شكلا سيدة ناسكر يا يكي بريكو سيدة جي دركبي ولات وأجي دركب دروي ولات بريا برهمين وي من سيدة ناسكر سالة شستو چارو پنجو ورده تجيب سيدة لسر شيخيتي وآغتي لسر پرسگريكن إسلامي لسر پرسگريكن سياسي روجلات كردستاني و وقتی روجلات تره تدي جو كردستان روجلات هات دوتن حتى كو تدي كردستان بناوي خوي راست هات بناف كرين الزمان و دمك درباس بو إذا از شستو حشتو شستو نبشتكم ليسا قدام ودمي وكيلتيا ماموستاتيا وكيلتيا مديرة أبو جيجري مديرة أبو از لدبستانة كي لجندك جندي نسيبيني درس دا قولي چارو پنج شاگرتين چارو پنج مثلا دور ده تي بيرامي geldik carameş berhema seyda berhema doğunun sorunları پرسگريكن روجلات هناك پرچه دخاندن وقت مثلا ايرو هرو سبور بيروقراسيا تركيا بلانوانا بلي ناس كرنا سيدا روبرو سالا نوتو يكي پشتي که هر دو جلدين كردستان چاپي دركتن جبوكو سيدا لسر هر دو جلدان بآخبي جلدان بده ناساندن de notu yake de me seyda teklif seydar dani و مجي سيدا رجع كيلو خسكو جبو سمينارك هناك وقت مرجكو ملامة هو وقت الأودن بلان بو هناك وقت دقتيني سيدا جي كيف خشي دلخوشي دخوزة ما قبول كرو هات سمينار من بريفبر وجارة عول بالكي هجمارك جي كردين ما جوانك وجوامير نوي دمي بخير سيدا جارة عول بالكي قال لك جارة ناوي رجامية كردستان دبيسن ودبي كساتو شخصيتك وك سيدا جارة دهم ve cari az le Brüksel'den. Le Brüksel'e de televizyona medde kardikir. Noktu pençi bu. Derviş ferho, brez derviş. Seyda ve xandı bu jbo kulli ser. Memuzinci nuji çapı derketti bu. Jbo kulli ser çapa memuzine ba akhbir seminer bu. Eji çum ce seminariş fona hevdu nasdikir. Ji sala notu yekir. Sohbetek direç seydar mekir. ولورجي سيدا بيشتري مموزينك بشابا يكمين بإمزاء بجمر إمزاء كدو هي أو مموزين كتاب خانة من دهي بيجهما جيش برهمين سيدا برهمين سركي وبنارتي اللي بام هبون دو وقت خده دو وقت شل والله وشل دربي والله Diyerek ki notu yekej bu ajvirci Avrupacı Suudi çum İstanbul'u bu kam rojname ya vallahi derken tejime penc cildin
25 جلدên jînê ji bo apê Musa wek diyarî birin ku gelekî kêfxweş bû, dilşa bû û bi hurmet û hesret behsa Seyda kir. Careke din ji ber ku têkiliyê min û Seyda êdî berdewam bûn ji Komela Mel Danimarka hejmarek kitêbê Seyda hatin xwestin. Min Seyda re telefon kir û pakêta kitêba me amade û hezir kir û meşand ji Danimarka rû û ew jî bi reng û bi şêweyekî bû alîkariyek maddî ji Seyda û ji ber hemê rûyê vê. Tiştekî li vak pirsin tego hatibû nisêbînê mamostetî. Na nisêbî na. Gelekî tewîdî bûn tego mamostetî dikir. Min ê bipirsiyan bigotane gelo ew ji medresa tê wan mamoste Seyda ji Seyda helbet naskirî ji ber Google tu ji agahdariî li ser Seyda min nexwazê de derbasî wan agadarî na. Yani min Seyda welat nedî bû lê biriya berhemê wî min ew nas dikir. Ew doğunun sorunları hebû pirsgirêkên rojhilat kitêbek ji kitêbê wî bûn li ser aliyê siyasî welat bû mijwir ji şagirtên xwe yî sefê 4 û 5 re ji wê kitêbê carne parça dixwendin. Mesela ku yek ji wan ji an hatê bîra me bi navê îro her sibe wer ew bürokrasiya bürokrasiya Türkiye bû. Hat fêmkirin nizanim belkî em hinekî bilez diaxilin. Cara din mamoste ne waye? Çawa? Ji medresa tê tedî berê gelek rewşenbîrê me wî wan dema di medrese bûn. Bîna üniversiteyanan bijin li Tirkiye ewa nebûn li medresa li ber şê mala hinekî dixwendin û bi vî awayê perwerda xwe temam dikire. Mehmet Emîn Boz Arslan yek ji wan bar dikim. بله سیدا مفتی تیزی کریه زانی مدرسه کردی آتیه یعنی لوما علمی وی زانی نوی جویت مدرسه کردی ته yani hem ev ilmi ev aliye hebule jwena tiştekî ku pêjayê mirov behs bike ew aliyê Seyda tê navkirin. Çawa hewdaş derveket em bijin imtihanê dîploma çawa dîploma xwe girt çawa bû miftî dî li welat ji ber kar û xebatê xwe çendî hat girtin û her wekî tir wana ji xwe tên zanîne wana. Zêde min nexwest li ser lê eger girêdayê medresa mirov tiştekî bêje dîsîplînek girtibû Seyda. Ya disiplinek xurt girtibû û li gora disiplînê kar û xebat dikir. Yani eger ez ew disê tiştê dî jî behs bikim yani cara din jî dema ku pena Kurdî pena navneteweyî li Swêdê hinekî ji bi alîkariya me ku ez jî nav organiza wê de bû 4 xelat bela kirin li kitêbxana Kurdî li Albî 2 xelat ji bo 2 serokên kevnî pena cîhanê bû. Yek bi aslê xwe İngilîz li Swêd dimîne û êdî jî bi aslê xwe Norveçî. Ev dostê Kurda bûn alîkariya Kurda pir dikirin. Îca biryarek lo hat girtin ku 2 xelata bidin wana bi münasebeta ji dayîkbûna yekî û emrê wî û awana. İca duêna vê jî biryar bi wî şeklî hat temam kirin ku 2 xelat jî ji bo 2 kesayetî 2 lêkolîner û şexsiyetên Kurdî bêterxan kirin. Yek ji wa Refîq Sabir bû ji Başûrê Kurdistanê soran û yê duhem jî Seyda bû. Cardî kesê bi Seyda re ket nav têkiliyê ji bo roja xelatê hazibê û her wekî tir wana cardî ez bû wî şeklî jî têkiliya me çêbû. Cara dawî berî 45 rojekê ez li Fînlandya bûm vê carê yek ji em bêjin xebatkarê kevnî televizyonên Kurdî med û televizyonên pîşa Reşat Sorgu û rojnamebanekî şareze bi navê Perwer ku li Berlînê dimîne van herda ji min re telefonek kirin xwestin bi Seyda bibîn û pê çapêketinekê hev peyvînekê bikin. Biriya kamuran yetîz ez zirê geriyam rewşa Seydan pirsî got nexweşim mixabin nexweşxanê bu ew imkan nebû kiştî jî çû ser dilovaniya xwe. İca eger ez digotina jî ji bo berhemên Seyda bêjim ez Kurt û kin karim vê bêjim yani
دستپێکە ساڵێن 1700 ئانسیکلۆپەدیستێن فرانسی هەبوون. ئانسیکلۆپەدیستێن فرانسی نافدارن بە فکار و مەبەستێک ئەوها ئەگەر ڕۆژێکی شارستانیە ببەلا و تالوکەیەک مەزن ڕبێهم بەر هەبدوو و هەلوەشێ بە فکارێک و بکاربن لەسەر ئەساس و بنگەی خەباتێن خەی ئانسیکلۆپەدی کوێ شارستانێتی جارێک بنوڤە بکرد هەژمارێک کەتبوو نافکار و خەباتێک و سەرێوان دیدەرۆکێ کو دیدەرۆک نزیکە 1000 مادەی کە ئانسیکلۆپەدیە دێ ڕۆڵاوی چێبوو وەکیتر ڕووسە و کەسێ دنجیا بوون ئیجا کورت و کەن ئەگەر تمامێ بەرهەمێ سەیدا ڕۆژنامە و کۆبەرنج زمانی ئۆسمانیە وەرگەرێک و کرێنن بێژن خەباتێن فۆلکلۆری زارگۆتین و هەر وەکیتر و وەکیترژی گەلک جۆرەیەن خەباتێ ئەگەر مرۆ گیشە لەسەر هەر بکرێک و بەسا پێنجی بەرهەمی زێدەتر دەبێ مرۆڤ کارێ بێژێ سەیدا دیدەرۆتەکی کورد و کوردستانی بوو جهێ سەیدا بهشت بێ ڕەحمە خودێ لێبێ ئەو سەربلنداییە نەتەوێمە و گەلێمە بوو و باشە و گەلێ کورد خودی وێ کەپاسیتە وێ ئیمکانەیە و مەزن و شارەزا و هێژایان مەزین وەک سەیدا ژناو خۆ بکار بێ دەرخێ و ئەم تەv bi سەیدا سەربلندن و gelek spas ji bo tehamila we ji bo sebra we û serketin ji hevalên hêja û mêvanên radyo aştînin. gelek spas kek mîrhemala te ava sefereka xweş hêvîdarim te bi rihetî selametî vegerî Stockholmê. Gelek spas. Sağ ol. Her gelek spas. Belê kek Ahmed me ew jî em bijin pirsa ku me ji mêvanê xwe dinê rakirin ji kerema xwe ra kek Ahmed tu jî karî bêjî bi çi awayî we hebû dînaskir te mamoste çawa nakir. Belê ez jî ji hemû mêvanên stûdî û temaşevanên radyo aşîra silavê xwe pêşkêş dikim û ji bo mamosteyê me Seydara jî hêvî dikim ku cîwî behişta Yezdanê Dilovan be. Ez bi vî hewayê karim bibêjim ku di serî de ez damezrînerê Weqfa Beşikçî li Amedê me min dameziran di wê serdemê de tiştê ku nehatine gotin et dixwazim were parve bikim hûn dizanin di sala 1979 da mamoste Beşikçî hatibû zîndanîkirin û bi vê münasebetê jî Seyda gelek dokümanter û name û ji kesê ku ê bibin alîkar ji bo Beşikçî ra name nivîsî mesela yek ji wan bêjin serokê ew ê bû serokê nivîskarên Swêdê bû yek jî serokê Pena Kurd bû yani gelek belgeyê hêja pêşkêş kiriye û ji UNESCO ra ji gelek ciyara van belga tevekiya wek pirtûk çap kir nihal berdestê me ye bi navê İsmail Beşikçî ile uluslararası dayanışma belgeleri yani belgeyên hevgirtina navnetewî bi Beşikçî ra amade kir lê taybet wek şexs ez bixwe min teza xwe ya masterê li zanîngeha Artuxliyê li ser rojnameya Ewil a bi Kurdî Kurdîstana 1898 ku mamose bi wê münasebetê du cild şîrovew û em bêjin Kurdiya niha amade kiribû me ji wî sûd girt 26 hejmar wî şîrove kiribû û 4 hejmarê dinê jî dido Celîlê Celîl dido jî malbisanî jî amade kiribûn me ser wî analîzekî weka teza masterê amade kir û vê teza me jî li Swêdê ji aliyê weşanxana APK'va wek pirtûk hate amadekirin wek pirtûk hate weşandinê em hatin Stockholmê me li wê derê danasîna pirtûkê kir em çûne Oslo jî me danasîn kir û
و دوی نابره دا ام رجاج جی کووان آمدی کر مالاوی آوابه و کوینج دا جی و نشان دا ام چون لمالاوی بون میوان جنابی وی لی از وک روشنامه‌وان و مخص از پیرا هفپیوینه کی بکم وی گوت من نگری از تجار هفپیوینا ناکم و از تجار تشت وسادا جی ناگرم حتی بری ما بعد 2019 دا به هفدیتنه کر بری ما کووارا نوبهاره تبو کدوس یکی تایبت سر سیدا آماده کربوشی دیسا سیدا وی هفپیوینه ندابو پیشیش مران که اوقات لپاشه من حرمت کر من رز گر جوی دیسیپلین آویرا اتخوازم تفردا اوه کیجی وکا انکتوت اکی پارو بکم و شانخانات دنگی را هفدیتن کر و والا سیدا گوتی حتی از فلان دمی حتی 2000 اوه از فان برهم آماده کم ما دوی ناوی دا وک اسپری مگو سیدا قیب اوه را پیمان چکریه بخواده را براسی جی وسا بو وان برهم خود توانینجی دما اچون زیارت تاوی تشتکی بالکش بو اتخوازم نشانه و بدم اوه برهماوی آمادت کرده اینا چاپ نبو بو برهماوی 2022 دا هات چاپ کرنه او 2 ساعت البابی رو نشتمه وی بحثا وی برهمه کریه وی برهمه که ناوی ویل وی دراوند بینن دبیجت ادبیاتا کردی و فولکلورا کردی دا هنر ناوی برهمه دوی وارده براستی 2 ساعت انزانم چواچو 2 ساعت اول بابی رو نشتن وی هر بحثا ادبیاتا کردی و فولکلورا کردی دا هنری کرج مرا یعنی سیدا کسی که او خاص به دیسیپلین بود ام چون بون میوانوی مالاوی آوامه 2 ساعت اثر به برهمه باشه ام هاتن ولاد و به برهمه خود چاپ کرد که گیشته بردستمه یک هاتن شاید خوازم ببشم که از نهار زانکو اتیش لی خباتن آخدمیک دکم ایدیومن کردی من اواویش جوارا لینک آویشیان ده کردی نامه یا کوواره که آخدمی که نام نتویده لسر و برهماویه داوین ایدیومن کردی اوه کی داناسینه کی گوتاره که آخدمی که هاتلو وشاندنه مخواست از بالی بکشینم هیلاویه و هیلیشی یعنی سیدا براستیشی مرد صحبت هاوی ترنت بو تم بدیسیپلین لی تم برهمدار بو گلک برهم هیجا اولا گو انا خوازم درش بکم 2 جیل سر روشنامه اول بکردی شروع کربو 5 جیل نال بردست مهنه لسر تنر سر جینه آماده کربو یعنی ام چون موی زیارت کرد ام پر بناسین آوی که خوش بون براک کنو کرد به سلام برست شما بله گلک سپاس مامست احمد مالا تا بابا بجی بگومان سیدا یعنی وکی انسیکلوپدی وکی کتابخانه که یعنی برهمیوی ورگراوی یا مموزینه یا کلاسیک ورگراند به پیتن لاتینی و کردیان و جن مموزین یعنی جارا اول الفابه کردی نام شاگرد بون یک شاگرد ناوندی بون الفابه کردی دناوا خورتان دا هاتم بلاف کردن موی چاقی حرف کردی پیتن کردی من ناس ند کردن راستی دما من به او کر یعنی جمرات بو وکی الهام کی وکی او کی من باوری بخوانی مگو کردی جی الفابا کردی هیا و چتوا لی برهمی وی دن مثلا کومارا کردستان مهابات ورگران بو ترکی ورگران بو وکی دن میرو هبون چیروکن کردی مالای مشهور یک جیل سر شهادت ها کروی غنی که نفسان بو من اوجی برهمیوی دما که بری که از بیم سوید من او سیدا خواند بو یعنی از رحمل گورایی بیم رو وکی ایجا و قدرگرانه بنی ام دتورا دو دا مخابن که کفرات جواری نزانم وای خیانا که اتخوازم تورا دو دا ام دکارن جبو سیدا چه بکنه جبو سیدا بو مال دیرو که مرو جبو سیدا وکی کسین که بیا مال دیرو که کرد ام دکارن
جبو رزگرتن لکارو خباتا سیدا مرد کارش چپ کل دمی پیش دا بلکه اف جی گرنگ بک بر همی ویش خو بو ملت خو پشت خو هیشت اف خزینه کی گنجینه کا زیرینش بو ملت ما لی جبو دمن پیش نفشن وره ام کارن جبو سیدا چپ کن ام جوی دست بکن دیسا وگرن آلی مامسته خالوق پیش نیاد کی بله من قال لك بخاص سيدا غوراي كردستان بيا سر داخوازداوي ومربطاوي لبصلايا اگر ولات بيا و اما خلق دياربكري دورا درباس بنا سلاوك بدانه ببيرواني انا بلكي ببا سرناوي مزاخانه بين بكرن yani dibistan akademi ben vekirin, üniversite ben vekirin, belki Seyda Ciğerkun bejim, Mehmet Emin Bozarsan rasici hecaya. Evet her valida berhemdane. Ali siyasi ve sosyolojik da berhemdane, Ali zamanda berhemdane, Ali derkistena klasikin Kurdi, harfin Arabi vargeran diye şansaki gelek başeş boy merkurda ku yeki nifşavi beri çuyna xwe dest avît wan klasikên kev derkist piyasê Seyda hêja ye. Ez dibêjim Seyda tiştekî ew hat bîra min ew ku gotina Seyda tercîh nedikir. Yani mamoste te got aciz nedim. Ku Seyda yani ewa cî ew bû. Yani de berhemî de ji xuya dibe eger le bakçı zaman binerim burada etimolojiya peyvan atine aslında o referansa uci edebiyata Kurdiya klasike gelek tiştin kuyruğu kurmancı da normal em kartinin ona referans nişan de bize vaha rastıre tabi evana hamu evan heceyi peşeroji da heceyi le kolinin nırkandının je fayda ditinin Kurti az bejim Seyda yani bu yam karın çıbıkın yani ev persa mebxwe u havali miji de vakti da şka persine yani merveki vaha bir disiplin sa be fedakari şev roje xudede bu hizmeta zaman u çanda kurdi bike merut kara çıbıke işte kujme hat mekir yani gavadın min dor hat mı müzide درج نکرد مگو برا حقی حوالا نیفهمن برکم گله کسین بیسا جیازی کرتی ببرم جبوی سیدا اشتک و ام بکن اوی وقت مگود پیشروجی دا انیورسان دا مکتبان دا سرناوی مکتبین وکرین اکادمی بین وکرین او برهمی نوی برهمی سرهف بین چاپ کرن جبوك ملاتي مجي استفاده بك سپاس گلک سپاس که راستی نزانم فکر کی جدودا غیر داد یا بیرامن از آگاهداری که او بکم او تشتی تگو که ما مستخالق یعنی مالباتاوی کوروی وان کچاوی بلکی الوی داره داخواست کردن کل اوبسال آفچه بله دارت کم دمین پیش و لستوکل مجی جبور رزگرتن لسیدا و بیرانی نکی برفره و ولا چکرن بلکه تشل روجیاوی دام فکرن برنامه کی تایبت دیسا چکن اوتن لی فکر من او اد بجم مرو جبر که سیدا عالمه کی زانا بو اوش خواندن حست کرن و تخواستن که کرد جی بخوینن گنج کردا خورتن کردا لو ما از پیوست بینم که مرو کاربه و از وقت پیشنیارد که مرو وقفه که سر نام سیدا چکه و اب وقت ببا وقفه لیکولینا و کاربه لیکولین بکه حتی کاربه جوالات کسین که خواندن خو زانکو خلاص کن ورن لدر و ماستر کن دواره کلتر و ادب و تشتی وادا یعنی وقفه که بی آوا کرن هر کس پشگیری بکه دویه ویدا به پره و وقفه مرد کاره تشتین که
برهمین هجای چاپ کردن مروان تشتا چاپ که و بلاب کس بارد کم وقف و تشتکی هجا به لایق سیدا به یعنی نظانم دیتنه و چنه که یاد شد بیجی بله پرسک گرینگه لی برسیوه که آسان تونه که مرو بیجی مرو وابکی یا وابکی مثلا واقف yani fikreki baş ile de malbat peşi dafaz biki yani ji malbat peşengi biki inisiyatif bigire le dervevi yani tiştek az da fikrim yani insaneki evkas kadir bilind peyvisti civata Kürt çil Sued'de bir çil Kürdistan'e bir ne tane xwedî derketin yani ji bir anin her vaha em bêjin ji belkî bi xwe ji Diyarbekirê ji Lîcê yani em bêjin şaredariya Diyarbekirê bi ew ezge û rêxistinên sivîl ku li Diyarbekirê hene karin bawekî tiştek ku ji bo Mehmet Uzun kirin tiştek ji bo kesê din kirine dikarin ji bo Seyda Bozasan jî bikin ev vacibê wan yani erkewane aynı tişt Başûrê Kurdistanê derfetekî mezin li wir heye ji bo gelek kesa ev tiştê wiha çêkirine ji bo mamoste Bozasan jî divê xwedî derketinek û bîranînekî daîmî çêbibe yani ev mesele hemû mesele aborîn mesela derfetek aborî hebe merv karî wan tişta çêkî ew her du ciyê ku me behs kir destê wan de ew aborî heye li Swêd ji ber ku civata Swêd Kurdên Swêd yani ew bi çi awayê xwedî derkevin yani bidin jiyandin ev tekî ciyê pirsê ji ber ku yani mixabin rewşa ku îro em dibînin di wî evêdan di wî astêdan ku kesayetekî ew xas hêja û payebilind meriv ew bike xwedî derkeve ew bike yani li vir pir sene ev pir civat komelgeyê Kurda ê Swêdê divê bersîvek jê re bide lê zêdetir ez dixwazim Başûrê Kurdistanê û şaredariya Diyarbekirê tiştekî wiha bikin û eger malbat bixwaze mesela vakıf yani tiştekî din Kurdên vira ew ê piştgirî bikin lê که li vir ez evekî kevanekî vekim malbat bijî na mamoste Bozasan êdin ji malê malbatiyê derketiye biye malê milletê Kurd yani malbat ez bawer nakim yani hema kesê din jî dikare tiştekî ew bike nizanim alî heqûqî da çawa dibe yani şert nene ku malbat bêje herê yani berê malbat yani gelek zelalê ku gerek malbat bi xwe tê dabî yani helbet ew herkes dikare tiştekî wiha bike lê bi riza malbatê meriv negire meriv nikare tiştekî wiha bike yani ev em tisanî ev tiştên pêşniyarên wiha yani ne realîst in mesela daxwaz heye ku ew tiştê ku te behs kir yani bi rastî jî bibe rastî lê ew meselekî aboriyê ew qas aborî me yani gelek tecrübe hen li vir mesela ji bo Mehmet Uzun vakfek çêbû hate çêkirin ez jî nav dabû lê heta îro karê xwe baş nekirdi navjî navê wî tuneyê yani va tiştane karên profesyonel em li Swêdê dijin li Swêdê Minnesfond dibêjin yani bi hezara Minnesfond heye malbatek çêkirî yan bêjin kesek naskirî kesek nivîskarin zamçî tu evê vekî bikevî Google bêjî Minnesfond bi hezara derdikevin û ewana jî destê wan de derfetên aborî gelekin yani her sal xelatek didî yan stipendum didî yan alîkariyekî dikî yan tiştekî dikî evet wan heye yani mebestekî wan heye armanca wan heye tenê bi gotin meriv nikare vakıf çêkî vakıf divê her sal karê xwe bike ew tiştek ku heta îro çêbû yan bêjin Beşikçî vakfa Beşikçî yani bi saye para û aborî kar bû heta îro em bêjin Hrant Dînkeyê Tahîr Helçiyê
وانا همو به هولدان انسیاتیفن گله کسات سرپیاد سکنی و آبوریشی وکیدن نابین مثلا ناجبو مثلا یاشار کمال وقفه که هی تونی از بخون نزان yani وانا تشتین گله تکنیکین دوی مرو او بکیم yani وکی پیشنهاد باشه مرو سر بفکره بله گلک سپاس یک رفیق تشکی ته بیجی بلکه هم وگر نالی ماموستا تیمور و ماموستا احمد تو دوام بکە از پاشێ پرسەکی من هەیە بله. ئەزیز میوانە کۆ کەک تیمور تو چت بیجی تا چ پیشنیار هیش بۆ دەمێن پێش مرۆڤ دکارە چ بکەس بۆ سەیدا یانیش بۆ ڕێزگرتن کار و خەباتەوی یعنی بەرهەمیوی و ئەوی مرۆڤ دکارە چ بکە یعنی ولا برهموی اوی جمره وقت دشان سال هفته ما بر رادیو ایریوان دخواندش یا حکیات و چیروک از بونا زاروکا ایجا لی تشته که از بیجم ام بیجم مثلا مری وقت سبی عطانی ایواری کار دکن ده بیجه از وی کاری پشتی 3 ماه خلاص کم نه یعنی حساب خان ناکه که بلکی بمره نه نه گله کاری وی نیجی مانه روزه که گله که گروپک آماده بکن جزانه یان هر مالوی بنیرن چه کاری وی نیجی مایه یعنی داوی نوانیه بیجن مثلا جبک او به پروگرام بود دگو از ایدی کاری پشتی 3 ماه خلاص کن از ای کار دنجی پشتی 6 ماه دست بکن یعنی نا هور او مانه زانی پشتیوی گلک مانه او بر همه نوی دانه وک هیکلک بوناوی که گلک حساب کن که باشوری جی هایا باشوری جی بر همه وی هبن بلکی لازمایی به هبه که جتی پن لاتینی بکنه تیپن کردی عربی جی که او ملک توای کردستانه یعنی نه تنه کردستان باکور و نه تنه کردن کرمانجی آخیون یعنی هم گره که برهمه‌وی بگین نه توای کردستانه یعنی پیش نیارم من سرکه و که روژه که هرن مالاوی بنیرن چه کاریوی نوجیمانه و هم چه دکارم بکن که تمام بکن یعنی کورکتوری لازم به رداکتوری لازم به وان کارانا 117 بینن اوقاس بله گلک سپاس کم ماموستا احمد بله تلویر داری تا بسا هندک تشتا کر که بله از زانیگه دا خبات تایی آکادمی کن از بو بله برفره نها از کارم دیاجی بجم ایدی برهمیوی ده آکادمی دا چی گرتنه نها yani havala jine ka havala meya doktora teza xol servi dinifsine nave tezavi ferhengsaziya Kurdiye û wek nimune jî ferheng ev 4 cîldê ku ay hûn vê de bînin elbirin ev 4 cîldê ferhenga mamoste ji xwe kiriye bingeh wê teza xwe ya doktorayê li ser ferhengsaziyê binivîne wek nimune jî ew ê ferheng her 4 cîldê ferhenga mamoste di ber destara derbas bike yani ez xwazim viya bibêjim êdî bawer dikim Akademiya Kurdî wê gelek tezên doktorayê û gelek lêkolînên berfire li ser seyda bêne amadekirinê bi vê xebatê dest pê kiriye jêna di saxiya wî da gelek xebat hatine kirinê lê bawer dikim piştê koça wî ya dawîn wê van xebata berfiretir bibe ew ê bi awakî xebat bigîjine astekî bilind ku êdî wek hevala jî pêşniyaz kir belkî demê pêş da ku eger statiya Bakurê Kurdistanê çêbibe yan li Amedê yan Licê belkî wek kulliyat zanîngeh jî li ser navê wî bingehê asasî bên afirandinê bawer dikim di vî warê da di demê pêş da gelek tiştê xweş derkevin holê ez karim wisa bibêjim یک رفیق کردم که اگر تشکیک
دیسا ام دور بچین جه مامسته حالو پرسکی بکن از اینه که دوی بانده پاش دابم که یعنی امزانه که مامسته محمد امین بوز اصلا برسلم سیاسی بو برهم یه خوی کردی و کردستانی مجبور ما ولات ترک بکه به سرگونی در به ولات سرگونج بوی هات چه معنی یعنی هنک دری گرتن دری نوه بون yani sürgüne çi dayak et işte ku duvan şartlardan karbon bicibanya. Ez karım muhabecim. Tecrübe perskir ne? Öyle. Ez karım muhabecim. Berhemi kul velat derketine Duriye onda çi jihatiye serivi hem dizanın. Yani boy alfabeyi çar sala dizinden edibine. Derketine buya derva serbestiyek davi aynı vakit ciğerkur rahmeti Seyda'yı ciğerkur. Darbu ki berhemi ki be serbesti şapke. O hatına Swedci şansaki baş bul ve ki Swed nav velatin Avrupa'yı da de siyaseta xoya kültürü boy xaliban boy biyaniyan geleki siyaseta ka cömert bu u taybeti boy Kurdan avak dedan yani alikariye ke ekstra dedan karım bejin jibis mamosta bozarsan istifade kir eğer velat bima ama او سال او بیارین کردستان قومی سال 90 دا او وحشت کو هات کرن کرد کتبنا نوا آگرکی گند والا دبون ظلم هبو زندان دیاربکری جونتا عسکری یا کنان ابرن yani katne be mamostaj vamstan dur bu az bejim derketin boy wi hem boy meji boy milleti meji bixir bu derva berhemdar bu gelek berhemin baştan şevroş habiti havali kun nazkın yani herkesi havalan baskır insana ki gelek bir disiplin o bername kardıkır rasti cana mevederi min zud kırk ve ezrabım herim yani vakti vinesinim bir siyah dikirin مثال کردستان چهایه işte siyasi haber ne da az radyo televizyona takip nakim khas bizam da ka az çeli bejim belki kedibine aynı perske khaze ferhendik hayadar ve cerrav şavalat wan daman bu yerin nafhaş ko da kavmin mücerrad gut be acizdi bu yani çağa acizdi bu hareketi serçevi fahmt kırıp pek hamgindi bu. Elbet evji bir kadına jwalat da hasretek çekidi ya ne mümkün akutuna be. Hanımavi Fatma hanımı helbestek nivisi bu az bizim kay sedi penci kadawi izdu helbesi da ya. Ser hasreta walate. Helbestek gelek paşa. Yani asas karım bizim mamosa bodarsan hasreta walatçı dikşan ve tiştin baş şad bu ve tiştin kamgineci kamgindi bu lep şevrod xabti Xuda rahma xuleke yani kelawi gelek zedayat ve emre qadidar kevin o evi insana ki ronahidar bu ronahi jboy civaka xu bela bikir که حالوخته بیراته وقت جبو شوراش شیخ سید بیرانی نکی مل ستوکولم چه کر او رحمتی ملک فرات و آنته دابون یعنی بیرکاوی یا یک جار او هبو لسر شورش لسر دیروکا کردستان یعنی دمه دما بحثا هنک تشتاد کر یعنی تشتین گلکی بالکش بو یعنی بحثا ظلم و زورداری دولت ترک و چاقه چه آنی بو سر ملت ما طایبتی او جه که شورش شیخ سید مثلا لجه و در دورن لجه که بوان او هر گنده که بیرانی نکوی چیروکه کوی طایبت سیداش بو که جوه داره بو وان تشتا باش تزان بو یعنی گلکی وی وارد شهر ازا بو و تشتین هجا بحث کر یعنی بیویدم Hacı Can av cilik dilan tecik film tecik dikta kamerayı
اره هی الجمن من مذکر از ویا او بکم انشالله کات چل روژیوی دا یزیل دمین پیش سیدا مزان تشتام او بکن یعنی جمع پاراست میگی نکشاندیه یا من با آماتوریه و تو و حواله کدن جمیردینی اکل بو پاشناوی چی بو و هر دیان او دگرت ویدیویی انشالله ما بن هیدار نه مایه من ما بن بله اویا هجای مرو او بکه سیدا و شاقی او کر یعنی تشتی هجا تیدانه امی اویا انشالله دمین پیش بو اگر آرشیو کیش بو سیدا و مرو کاروانجی تکناوی یعنی بله با میگی پارچک دور دا من مساجه که زمان زمان بود سر زمان گله که حساس بود دگو نبیجن اسیان یعنی جبوی سردان شیخ سید دگو نبیجن اسیان بیجن شورش بله راسته جبوی جبینی اوار رند بیرام دا مایه تفسیه حسابو و چند درا سر هفته گود بله بله که رفیق تشت بیجی هم بارد کم تشکی زدن بیجن تنه هم اگر گوتنی وی داوی هم هم بگرن تنه به هم داوی برنامه خوبینه از بارد کم نه پرسکیم تنه بله باورد کم دمین پیش و جوینه که برفرحترش با سیدار و چه بل ستوکولمه لینا دیار نه او آگاداری که گشته بر دست من بروی او یعنی زیاده تر دمین پیش اگر آگاداری که گشت بر دست من همه بار بکن یعنی من فکرم چل روزیا سیدازی هم تشتکی هجا چکن بلکه او بر همین که آرشیو دهن مرو هنه که جوانزی بلاف که یعنی بله تشتکی داویه دا که اون بیشن هیا کس خوازه تشکی بیشه اگر تنه بهم داوی تینه gelek spas باز مالا با جیدا برنامه گلک سپاس او تشتکی ما آماده کرده بود لوی داره گرتو ام کرته ویدیو کی هیا ام وی به افرا گوداری بکرد بله تماشاوان جا هم سپاسیا وقتی کن سپاسیا میوانی من هجا مامسته احمد کانی جا آمده که خالق مامسته خالق لستوکولمی که کیا و مامسته تیموری خلیل سپاس بو که میرم جی که بشتاری کرد میخوابن که فراد جواری خویای شبر کشه تکنیکی نکاری بشتاری که دخوازه لیبورنیت کن امجار کادند بجن رح سیدا شاد به جیوی بهشت به مالای آوا که سیدا راستی مروفه که اوها قدرگرام بون که هم جیانه و هم جی پشت کوچکرناوی جی ملتوی کد دل ملت خو و ده حتی ده سیدا ده بیرو هزرامه دابه برهمیوی و خباتاوی فکراوی ده ریامه رونایی که جاره کادن روح سیدا شاد به هر شبا و همیا شاد و سرکرد